O te whatala whātu le nei tai au fōu, le malei fō mai o le tunu o le nei aso fōu, i le lofa malanga le lei o le tua, o tātou lia le aso fua, sfulima aso le fōlaunga ia Januari, tau sanga i lua fe lua sfulu mo le whā. Ia o le si fufonga le lau mua le amatalia lana tau tua, alo mai o le tātou saunui ngā lotu o le tai o nei, o le ataita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Whapepele taitu ave, mai le Kalesia Nazareta, Gracefield i Low Hut. Ia usi mai al whafonga. Ili suafa manu malo o tato wali whaola o Yesu ke wiso o te whata alofa atu aima o whaalofa atu ma whaamanuia atu fo ile kausanga fau ile pa ia o le au whaafonga le nita e au whata alofa i sunga i whawhia inga ma o lato whaletua ma a inga mai se fo i o nai o tato tua asi na sina o pa ia whaale atunu pa ia whaale malo ia fale Kalesia ia no atu ia whaatini o tau sala a talofa foile songa ile li pule ole si fonga lau mua e mase le songa atu fue ma le malo le au whaingaluen malo le soi fua manuia ma le langi mama afta ile atua ila na taita inga tato malanga wa amatalia le tau sanga au te vala watu ma le alo o maia o la o taita inai tātou i tātou tāpua inga whaiwhātasi luma o le atua ni nei tai au. O maia, e o tātou tāpua i atu i le atua. Ala mai ia le nā peli ma le kitara. O te ala i le tai au lava. Le li ie, o te vivi i a te oe i luma o le nu. O te whaipe senga fo i a te oe i luma o tangata. Awa ua sili lo ua lofa i le maua luno le langi. O lofa a maoni foi. Ua o i ao. Se yo tātou te talo. Anganga pa i ae. A fia maia. Se yo tātou i a whaatasi li nei tai au e ala i le mātou tāpua inga. Fia mai e wha pa i o mātou lotu. Awa pa i o mātou lotu. Ona tonu leo mea mātou te whaia mō lau o fio. I mawalunga sovi inga, ona o Yesu le lio leola. Amen. O leo tātou vivi atu i le pese, vivi i lo loto i le aso nei, i mea uma ua ia whaia mō i tātou.
whaitawina o le a fionga pa ia le atua mo I tātou. O le tusi o sua I lona mata upu e tolu. E tasi ale whai upu e fia whaitawina. O sua I lona mata upu e tolu. A ole whai upu e lima o te fia whaitawina. I nā whaapa ia o tou e o tou. A wā o le tae ao. A wā o a tae ao. E whaia I Ova o wā venga I o tou luma. I nā whaapa ia o tou e o tou. A wā o a tae ao. E whaia I Ova o wā venga I o tou luma. E tauna ia whaamanuia le atua ma whaamalamalama le wingo o ana fionga tustusia ua whaitawina mo I tātou. Ai au te fia whaonga ina le tana lea I le taimi o le taitainga I o sua. Lele nao le whaitawina o le whai upu lea e whaautu ia ini mawhauwhaunga pe au ia ini mawhauwhaunga whaalea nganga mo I tātou. I nā whaapa ina ia o tou e o tou awa o atai au. E whaia I Ova o wā venga I o tou luma. O le taimi lea ua maliu si toi ina o mose ina ua atoa le se lau lua spuru o na tausanga. A o le tala le tosi o teutonomi. E maliu mose e le ipua o ala na waai o lo tu mau wā foi lona malos. O lona winga. O ringa mai sa te le ale ava noa sa te tauai o na o le taita inga sto ina o mose I le nuu wholafola ina peita e pulea o ao ale atua I lana mea na whai. Ai amu ia mose a wao le tala al tospa ia. Whapea na oti mose o na avelea I le atua tanu I le vanu o moapi e whafsanga I male mea ta ua o pete peora. O le mafua anga foi lana na ele I loa I lava I se tangata le mea tonu o iai le tunga mau o mose. E o mai ia I le aso nei, le anga na ave le atua. O maliu mose. A tau te malama o mose sa tauta ua alo na taimi I le ave I se ina mai o Isara elu mai ai kupito. Le nuo le atua. Ave ese mai le mea sa nof polonga I tausanga e fase lau tolu sputu. Wa maliu la mose sa tauta ua I le whainga. I le whaonga ina I le atua e ala I lona to o sa whatutupu I wā venga mta utia. Ai mai se le whao ina o mala I se fulu na whaava ai ei mata wharao le tupu le talitonu I le atua. E le I titi la le sao mose I le taimi o lan taita inga. O le taimi o le o ese mai mau atu loa. Sa nof polonga I kupito le tele o tausanga. Au leo o le taimi e o ai luma I le mea o lo iai le nuu na wholafola ina I le atua e whai mo latu tofi. O le tūla I mai lau I o sua. O le lui tau mua na whea ngai maia e i o na whaatonu ai e le atua. O le tāpena o le nuu sau nia loto ma mawhau o le nuu. O na toi tolu aso, o na sopo ia tu lo leo le vai tafe o le yoitana. Ma tu lau ele atua I loe le nuu na whalafola ina mo I lātou. O lo lātou tofi lea mai le atua. Ele I mamai ai o sua alfa aua wina o ngā ruenga na a mata e mose malo na uso a rona. Leo uto fia ia le atua e so o atu. Pai ho I le nofo le leo sto ino I o sua. O le tolu aso le anta pena ai. Masau ni uni ai isa wa elu sopo ia le vai tafe o tana. Ma tu vai atu ai kanana. Na toi a wina whaalilo lilo I lava I o sua tau le lea e toa lua. E I ona whaingoa ina o sipai. E o e vava ai le nu. Mai se a le tau langa pito mai leo le nu ta ua o Yeriko. O Yeriko e whapea o le sile ai o tau langa tu pito kanana. E tu I le 5 maila I le tu sifo I o tana. O Yeriko foi. E whapea maa ua lunga tele lon tu langa I le leio lon tamau a inga. Ai whapea la fo I ona upwhai. O se a ai e whapea e le tai mativa I le vai ona o le tele ona vai puna. E tamau a inga I mea uma. Ta sila le vaenga o kanana e whetau I le le I le whaupunga le nā o lo tafe ai le tua susuma le meni. E tau nu atu tau le lea sipai e toa lua na au ina e o sua. E leo se mea fau ia isa wa elu
ma ona nu tua o ile o fa si pai o tangata ya si ma mai tau se ai o le asa uni e tu lo ele ele ai ia po se nu fo o le asa uni se si nu o sofa o le taimi mo se to skuma to lua na o e va ai le nu e va ai le nu e la ve ai la mai o sua le o tai tai nei le taimi nei a le fo linga mai o piki ai o sua i lona taimi na alfainu mela le na fia ia ile tua ile taimi o mose man tua fo e to skuma to lua e na uina mose a na o to lua na fo i mai ma le reportina fia ia ile tua a le na fo i to lua o yo sua le o tai tai nei ile taimi nei ma ka le po le o fai ma ona lima tau matau ile taimi o yo sua o le matau po e lua o le tusi o yo sua o lo ta ua ai na watu a si pai nei na uina e yo sua i eriko o sao ai le fale le fafine tali tane o ra ava e se a whainga ma awala le atua e le tai tai o nau tātou malama atua toa i ai o le uinga se whamatalang o ra ava o le fafine anga sala a o ia le na whaasa o ina le wali i e toa lua ina ua alu atu le suenga i le tupo i e riko pe pelo ai ra ava le tupo i e riko e sao na o mai tau le ai toa lua ai te le ilo po feo mai ai o la o to e fo i atu ina ua lata ona tāpuni puni fai to to o tātou ai ai te le o ilo fo i le awala o lo ui e tuai e sa uta lai ta fefe ana malama le tupo i e riko o pelo ia e ra ava awana alu ale tuli loanga o le awali ia e to alua ina ua fai e ra ava e la tu te maua tuai awala pe a o e tuli loa ma le loa e si tupu o la ua tanu ba i ra ava i le tau alunga o lona fale le awali ia e to alua ai se a ua le manatu ai ale nei fafine i le te leo le afianga o lona ola a ua nau ai whaasao so i fua o tau le Israel o le ala le na o lo u fai atu i le amatanga e se ale maua lunga au ala ma whainga le atu e le o ia ilo tātou malama o lo tā o le tala le tau tinonga ra ava e wha amaoni ai wa vea ia matangata ua tali tonu ato i le tua o Israel a o le mau fo i le na a le autostusi i le mele na whai ra ava ua tūlanga maua lunga i ale nei whawhine malona ingoa i le au e Peru o loo whaapea fo i lewa ai ale whenga inga fau i le nei lava whawhine ma le mea na i e whaia pai mai le ustala o le tusi i le au e Peru sultasi au whai puetou sumatas o le whatua tua na le oti whaatasi ei ra ava le whawhine tali tane ma e na le whaalongo ma ua tali whenung ua tali file muina e ia e na asiasi i le no ai fai mai a kopo i lua i lon fai upo i lo sumali e whaapea fo i ra ava le fin tali tane e le i ta ua mea tonu ina ea o ia i ngā luenga ina ua talia e ia e na awina atu ma ia awina e se atu ai fo ia te ila ua i le tasi awal. E se i tatou whaalongo ala i tau tinonga ra ava na whai i tau le lea i e toa lua a o le i toi fo i ai o sua. Wa o i loa ua foa ina atu e Jehova le nuu i a te outou. Ma ua o mai lo outou ma tau tia i a te mātou. Ma ua whaavai ina ona o outou. O ila tau uma e no nofo i le nu. A wana matou whaalongo. Na whaamate ina e Jehova le sua sami o le sami ula ula. Ona o outou. Ina ua outou o mai ai kupito. Ile mamea na outou whaia i tupu e toa lua o sa amori. O se kono ma oko. O e sa ile lai tuo i o tana. Ina ua outou wha uma tia i la ua. Na matou wha longo ia mea.
ona liu sua vai ai lea o mātou loto. Ma ua le toi iai lava se malosi istagata ona o outou. A wā o Yehova lo outou atua. O le atua i o le langi runga. Ma le lalo langi i lalo nei. E matau tia upu. Matau tala i le nei fafine. O le fafine sa ese lo na atua. Ma lo na talitonunga. A o leo tala noa i le matau tia ma le sirisiri ese o Yehova le atua o Israel. A o le amatanga fo i lea. O le manui o le nei fafine. Ma lo na a inga atua. A wafai mai le tala. A o le i o le toa sa o le atua i Eriko. Na toe ina ua tu vai ia Israel. Na toe tutuli ia i o sua le awali ia i e toa lua lea na faa lafi e ra ava ilo na fali. E oe ave ese mai ra ava malona a inga atua. A o le i solo ia pao i Eriko. Ma faa uma tia uma mea uma i le pelu. Ma faa mou ina fo i Eriko i le asi. O mea i e tutupu pe a o faa tasi i luma tangata o le atua. E le ngata e o faa tasi ma le mamalu o le atua. Ai wa ai fo i o lato mata i le mata utia o le atua. Ua faa sao ina le neifa fine malona a inga atua. Ma ua fai ia ma moli mauola o le neiva a enga o le malanga le nuku o le atua i kanana. Ina ua suia lo na talitonunga malona faa atua tuanga. A wa ua fai e ova le atua o Israel elu ma ona atua. O le malanga me whenga i pea malu i tau ese o le ola nei. A o loo whaalia i pea lava. Le siri ese. Male matau tia o le atua. Ina ua o whaatasi. I luma le nu. E whapena fo i le ata o le tātou malanga umi ua whaia le nei tau sanga. O lea whato a se furu lima aso tanu ona o tātou tie i le tau sanga fou. O le tau sanga ele i whaonga ina mua i se tasi. E mauti noa, e tele whita o lo whaatali mai le ala. Ai a o tātou whaatua tua matari tonu i le atua. Ma o tātou o whaatasi luma. O na o tātou wa ia lea o wa venga. Ma mea matau tia e whaia i le atua mo o tātou. A manuia lau whaafonga ni nei tae au. Ma wanunga lewi ingo le atua. Tātou tatalo. Afta i tele tamai lo lofa o mātou. Ala whai mai le neia so fau. Afta i le ola ma le malosi. Afta i le ola fau. Le ea fau. A mai se foi. O lo tapu ao ina pea o le soifua ma le mātou ola. Afta i wa ala whai mai sa mo a toa i tonu o le neia tunu. A mai se foi o le neia tunu o a toa e pau mai ona tua oi. Afta i au wha manu ianga. O le neia so i ona fe au mga luenga. Alofa mai e tama. Wha manu ia i e si ufonga lau mua i le lato ngā luenga whai pēa i le aso ma le aso whamanuia i Sāmoa uma o anga atu i au mga luenga o le aso. Nai whanau fo i o lo whenga i pēa ma lo longa ma i awa o. Ia tau sia ma leo ina lo lato wola tama. Ia whātasi mai oe tama i le nei aso. Malutia lo mato wola i o wa au. Ina ia i uma i le vi inga oe tama. Ona o Yesu le li ima le whaawan. Amen. Amen. Ua whafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu o le tau nei na taita ia le sunga le whawhengainga Reverend Whapepele taitu ave mai le Kalesia na Sareta i Gracefield i Low Hutt. Na nganga lawa whaafitai ma le whamalo, whaafitai atu mo le upolofola le atua le nei aso. Tom tawina fo i whingalo le atunu, ia o tāpina pena fo i. Ia mo ngā luenga o le nei fo i va yaso po le nei aso, ia ang le lei atu le atua ma whaamnui atu. Ang lei fo i whalitua ma le nofo alo, e masi fo i tāpua inga le Kalesia, whaafitai tele lava. O le teimile ua lua sifuru lua minute ua te ai nei le fitu, e o le whaafonga le tātou pese whaale nganga nei, e o na whaafonga i lolea e le tātou porokalame o le ata o le tai au i nei minute luma. Ia, o le sunga i le whawhiringa se vesi to filau a siata kalati, e a maleu fai pese le ala pese atu, e sua malie le ngang pa i au si mai le whaafonga.
mato te fia whaalongo i ai. E mato te malili e ai. He sua mali e oe anganga pai. Mato te fia whaalongo i ai. E mato te malili e ai. Apa mai whau mai. Tango mai e sui ai.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ia soifua manuia le tatou tunu nei foi tae au fou fa'apopo i le tu e lau soifua manaola ia fatalofa atu ai ma ofa alofa atu foi lenia sefou malo le folau manuia o le asogofua leu tatou iai ia ua vai atu i aso o le masina nei ianuari tusa e tolu sutasi tusa la leu tatou o'o mai po le tauoga totonu o le masina o ianuari fa'amalo le folau o le talamoni lava o tatou mai tauina nei vaitau le vave o alu aso o le tausaga le fula la tatou folau ni tau sanga le umi fo ia tatou lia yuni na uma yuni se tema oktopa ia mai a fol tau sanga ia ole vi ingam le faftai le tua lo na lofa mno na ngalelei ila na tau singa ia te oi le fu tatou tu filo ni ta ia fo fa malo folau muia ia te tonu la foi ia lo muia na tu o tatou tunu o lo e o mai le tu lo langi o lo e mau mai fa sa lo ngasi fonga lo mua tonu la vai o pori lu nei ma Wellington angale le lava le tu ai faso so mai e le ola malo si fa popo le fo i mali fo mai le tunu nei tai au ma le malu o le tau e te tonu lava o le tau vela ri e te mine ni usila e ni si o a fa nai e te tonu o to tele o tato ia o lo la ona pele le ma nei o le tau pe o fi le tau le yen ma nei o ma fana e ni si a fa ina le tau ma fana le fi la tau malulu ia ma no lo sai aftai foi le tu le tau ni aso patalo fatu mo folo fatu Wellington ato mlu on tua oi pe foi so se va en o usila o mo tato fa salonga nunga le tato Facebook o YouTube o le tato app fa pe foi ia mo le tato ala leo o le sa tasi ono te si mo le tasi fa mo tonu Wellington mo le tu malo patalo fatu foi tato pa anga o mo tau tu Australia e o Amerika o Hawaii tutuila ia po le malo te ma territorio Amerika Samoa ia o Samoa tu tasi fa pe foi ia nisi atu no langi no mo mai fa sa longa ma lo so fo mnuia a fi lo ia tu le nga fi tele ne fo ia so fo ton lo fo ia o inisi o ainga o lo fo la u tau le langa ma no non sai a le ia tu le mo le fi le mu ia te o monsieur ainga a tolo il fale mai il fale pui ia tono ta vale tono fale fenga luenga ma lo le usuri ma lo il fai vanisi le o ma na vanga luenga ni ta ia ma lu ia tele ma lo longa tau na lava ma lo longa wa foi ia ma lo fa popo mo nga luenga lo fa tu por kala me nei tato pa anga ia fa felo i mai so ia la venda fa foi epi faleolo ia kenga ia isila ke tuina mo sale ma futa mai pangpango ia e mai e o pangpango ke tuina lo fa tia fa menu ia after foi ia sta square ska sua ia pe foi sina leo ia martina matua ia lusalia ia menuia tele ne ia so fa tai lava ma futa mai tanto fa sala longa ia le wa mtadia tanto proclame ia la tanto nga ia tu fa fianga le nei ia foi mai fa fonga lo tanto talo le tau va solo proclame le tau le futa pena mai tanto telefone ia wa foi fa fonga le tino tanto no valu ia suka ia ki TJ King Malu lo fa tu proclame le tau menuia tele fa wa matalia so ile tino talo falava ia fatalo fatu lo siva mai le tamo le puata no foi avele
Smell Vafonga. Sāmoa ta whewhe I le tai ua sua, ua ta ale manu o le wao matua, e a foi oe a nei a maua, ua o tau, ua o. Mel Vafonga tātou tala o le tau whawhataila venda mo le poti fōringa mai o le fōi pua o le malai wale le tau nei ia tātou si au nei ia whaini an whainga malanga. Ai o le tala fia le mo tātou Wellingtone le ua to uruna i timu le yaso. Ele ngata o le ua whaasu su ai le ele ma le tonga vau ne imu. Ia ai mau e fōisi na suava i wha au popo ma le tua le na. Watu fōi la pta inga me le vaenga o lo va ia le suava i le nei tu o le
o le tātou tunu nei ina ia whai te le so ona whaonga ino le suawa ia le la ua. Ia ina i teimu le tai nei, a matau na kilia malangi le lei fo i le tau le afiafi. O le aso a tai au e langi le lei le tau mutua suru malosi a vio le la, a so lulu e matele ina ua o astofi, to e langi le lei fo i le tau le aso wharei le ina i timu e le tele a va ia le matau le la nisi o taimi. Tala fia fo i la mo ka piti manua tu whanganui matau naki e va ia le matau le la i le aso le nei. Langi le lei fo i le tau i Wairarapa, Hawke's Bay, Taubo, ma Marlborough. To whasa o atu, e iei timu i le aso le nei Hawke's Bay, Taubo, ia Wairarapa e whapena fo i ma Marlborough. E ila nei taimi e va ia le matau le la i Marlborough. Ia, o le mawalano le fuore maluluolo iei whaasolo ma le sifuru anga i lunga le sufetu inu na uta ua. Le ea mawhanwhana o lo iei i le lua sifuru ma le lua anga i atu lunga le lua sifuru ma le ono. Au kilani le so le fo i fōringa mai iei nai timu i le aso le nei. Wa vai le motu i saute i le so, ia matele i na langi le lei tele o vaenga o le motu i saute. Ia o le malulu o le tau le motu i saute o lo i le ilima whaasolo atu lunga le iwa. Ea mawhanwhana o lo iei le vasu whaanga i lunga sufitu. O le telenga o le atunu ni yaso i matele i na awa oa, ma ina i timu i le atunu o atoa, mai se lava le motu i matu nei. Tūlanga na ro i le tau le motu i matu nei, ia ina i timu i le yaso, a nei e tele. Ia o le vava aifo i a pia i le nei yaso, ia e luas fulu iwa le fu le vela lu fulu ono le mafan fana, o lo fai ama timu si o tātu tunu, o se tala fie fo le nā mo Sāmoa. Whaftai lava i le tuela na puipuinga si o tātu tunu, ma le Pasifika wha mano fo i tātou umalava o no talo mo tāpua ia winga o le tau i tutonu o Sāmoa. O le vavai le teimi ngoto i foile la i le so, i le fiafia nā nei, i tolu minute le iwa le pō nā nei, e oso a le la tai au, i le tolu minute te a i le ono, i le tai au a tai au. Fua le amalulu o lo whamawina lo le vāsu tasi anga i lunga sfuruiva, Wellington e manu tua oi, e a mawhanwhana o le mawalunga le whamawina i mastone, tolu se fulu le mawalunga o le vevela o le tau i mastone. Ia mata maila lufu tasi anga i lunga le tolu se fulu Wellington e manu tua oi, au masitone lava ia e tolu se fulu le vevela o le ea i le so. Ia ona vavaile le taimi o le taimi o la toi whangota le yaso, Wellington e sua le tai le toi e sifuru tolu minute le iwa i le tai au nei, pe le tai, i le lua sifuru minute te e le tolu le fiafi o le toi pe le o le tai le te o le iwa nā nei. O poli rua, pe le tai le fitu i le tai au nei, sua le tai te o le tasi le awauli, ia ona toi pe e le o le tai i toi lufu tolu minute le valu i le afiafia nā nei. Ia, malu te le ina le tai au mfuafuanga, au lia tai au le lofo le tua na maua leo le tātou talo le tupe, ala tātou se atu lava loa whaamurianga o asoifua. Manuia tele lo asoifua, pa whapeo nei lo aswhanau. Lo ie pele tātou emaili aswhanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia, tātou emaili nā pe awhia maisi aswhanau. O le asofia ni sfulima Januari leo tātou o lia. Se isi aki atu tātou emaili pena lafo maisau whaamurianga. Ia, manuia lo asoifua. Ia, o le tusi fai tau mo le nei aso mo whamnianga wa soifua. O lo maua lea i le tusi Filipi mtau mo mua feo pa sifuruiva. Wau au iloa e iu le mea, lea mea ilo umanuia. O no la o tau whaatonga ma le fsosoni mai o le anganga o Keriso. Ea o le tusi fai tau na o le nei aso. O lo maua le tusi Filipi mo mua feo pa sifuruiva. Wau au iloa e iu lea mea ilo umanuia. Ona o la o tau whaatonga ma le fsosoni mai a le anganga o Yesu Keriso. Ia ta ua talo leisi mo leisi. Ia ai o le fsosoni sili lava ia le anganga pa ia. Ia tātou te mana o mia lava i te miuma o tātou folau le nei lano langi. Maruia tele lo wasa i fua. Ia le pese le nei ia la familia ia swanau le tai au. There to
atu o alofa anga ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. Loa sa whananga nei, wa e au ni a tato whaafetai, o lea tua lava ia ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo aso soi fu ai au ngalo mola o ai na ai mai se lea tua. So to e fa po ola fia fia na to wale ngata ilo wa so fa na u le nei wa uli amali fa amanu ria me tu ilo wa so fa na fe au to e fa o popo ina pe amici a societe le lo fa anga mo ole e le umayo a ina pele le tu ai fa fetai lo fa winga se wa e fo i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo aso soi fu ai au malo mola o ai na ai mai se le tua. Ia, toi whatalawatu o tala o mena tupu le tala whaasoropito laulangi tausanga ua mawai. O le tausanga e tasi 555. O le tamaitai ia po o le tupu Peritania o Elisabeta Muamua o le aso ia i le tausanga e tasi 555 ia na whaapaleina i o ia maavea i o ia ma tupu tamaitai ia o Engelani ia whapea fo i Aialani. O le tausanga e tasi valu fitu o le solfanua fo le lea e ta o le tanki. Ia o le so ia na avea ai ia le simple ia po o le ata foi ia o le solfanua lea ia fai ma failonga ia po o le se local ia ale partia le demokrasi ia ale malo o Amerika. Ia lea o mai tau pea le taimini nei ia le fua ia po o le le foi le failonga ia po le ale fua le demokrasi ia po le partia le democratic ia o lo iai le ata ia o le solfanua le na o le tanki. O le tausanga e tasi iwa tolu wha ia e valu tasi ma le wha le malosi le mafui ia na fiai le atunuu o India ia ma le atunuu o Nepal e se fulu afe fitu se lau tangata na ma waiso i fua. O le tausanga e tasi iwa wha tolu o le ofisa pito i te le lalulangi ia lea i Amerika ia o lo iai uma wha maumaunga ia ofisa le malo Amerika
le ta ua o le Pentagon. O le so ia na whaamai ailo na whausiaina. O le so fo i le tausanga lava lea tasi iwa wha tolu. Ia e to afe ia tangata whainga luenga ia na lātou whaapiina ia air condition ia pole system to tonu o le whale o le Pentagon. O le tausanga tasi iwa ono iwa ia na whataitai ai ia mea tau niukilia ia i le Pasifika a le malo Amerika. O le tausanga tasi iwa fitu se fulu ia o le taitai ia Olipia ia inawa i taimi Muammar Gaddafi ia o le aso na avea i o ia e whaima taitai o le atinu o le tausanga tasi iwa fitu se fulu. O le tausanga to eluatu itua o le tausanga tasi iwa lua iwa o le tangata le nei o Martin Luther King Jr. O le aso ia olo na aso whanau le aso sifulu male 5 o Januari le tausanga tasi iwa lua iwa. Ia na whanau o ia i Atlanta, Georgia i Amerika. Ia o le tausanga e tasi iwa o na walu i le aso whao Aprila ia na tangata vale nai o ia. O le tangata Afrika Amerika le nei ia lea e fo i e longolongo ala na launga lea na ia whapea ai ia I have a dream. O ia fo i sa whaima taitai ia mo le ia tau tangata e te atuai i whainga ia wha i longa lanu i tono le malo Amerika. A mata mai lava le tausanga e tasi iwa 5 e o atu le tausanga e tasi iwa o no walu. Ia se ia tausanga lava lea na maliu fasia ai ia pena tangata vale inai o ia. O le tausanga e tasi iwa fitu tolu o Pope Ioane Paulo Leono ia o le aso ia na whaiaile la tanoanga ia male pale mia lona whao Israelu o Kouda Amia. Ia whai maisa whamtalanga ia na matualo lofi atu le whaitau fia afe o tangata ia e whaafonga mata foi ia e le whero inga ia a le tupsa ia Pope Ioane Paulo Leono ia male pale mia o Israelu na waitaimi tausanga tasi iwa fitu tolu. Ia male tausanga tasi iwa tasi na manu malo ai ia Ausitalia le au kirikiti Ausitalia ia New Zealand ia i le ipolalangi ia e lua ta alonga na manu malo ai Ausitalia i le ai New Zealand. Ia o nisi nao mena tupu le talafasarupita lalangi ia i tausanga ua mawai toe mau atu ia leisi whapoponga ia i le aso a tai au. Sila fa'i o le la'au Ana whanua le tama ita itau Uli masao Sāmoa le ingoa o le la'au
mai au ngā malela au. E wha tonu tonu ai le whanau. Le la au e tonu ai au mai a whai wa ngau. O le la au e whai ai o la e. O le tau sala ua la le lei. A o le toa toa ma le pue tau si ai lono po le lei. A o Yesu ma le wha o la tanga. Na mo le kolu se a moilunga o le maunga. O le la au le na tātou mawai. Le sa olo tōnga. E Sāmoa e silo la le lei. O lau whanua lanu lau amala au mala. O la au e whai ai lau papa. O la au e tai soba. O la au e tapu ai lau afi mo mea tau mama. E tau fi o fi le ele ele. E a toti munga te tele. O la au whai vai au anga se ngase se se. Me o ke sene o lo o mana vaina. Le la au o lo o ia kua ina. Sua mai tau mawhau la au o wha atu kutele ina. Ia no fa forma le tautua si fonga le mo le taimi on fa salonga le tai au ma te ko fie ia wa tatu le ngona ma nei au le ma fana po le malu fo yo timu le tai au ia au le a faina lo fina ngalo ina wa to u mai timu tumu tatu le ngang fa tai ia no le sa tau pole le tatu pitunu ne ia no tulanga le suava ai mai se lava ia le vai ngol fui mu pe yo o le spaka foi lea o se waia i na i le paka leo fiti reia i Welling i nei polua. Le na mua i loa i le politai o le sfaile. Ai mo tātou whaile i o le paka leo fiti reia i polilua. Se paka i nā mātango fie e tū i lunga o maunga wha solo mai lalo ni matawhanga. O le mātango fie lo wa ai atu isi motu lai ngā tai. E mānai fo iafi asi pe a whai matala wai loka i nis taimi. Ia, o e mata mamai moa i o le matango fie ia o lau wawa ai mai ilunga nga ilalo ia mahalu taawali i lalo le mtawhanga paka i lalo la au fa istau mafutanga o le aoli i o isi ia vaenga o la tau e nofo i polua ma weleng tonele i o iai fiti rei a pak e aluanga i o i tita i pei le awala ma nei foi pe atou ti e le so eva ai e i la tau foi le li a pe ama wolunga le tūlanga i taawali ona fesi ma wo lungo le mesa u ta vale nga ilalo ia na longo tu le fa pena e tau foi na lu tanga tai fa i tete la na ave ia ona o le tulanga ma wo lungo le wala ia ona e muringa foi la uva ai mai lunga i mastone nga ilalo le vai tafe la uva ai mai lunga nga ilalo di sami i le mele o tal no tu ile na mu le vason tene ia ole tai nei o tatu programa ne minuti al fa fonga le tatu telefone e fatalo fa il programa family atu lo va foi to fine rita ia wila au to ala uta ia fa pe foi songa ia welma ato iono ia fa tele lava songa tere maya maua ia malo lava fa tai manuia tele nei tai a o nei le sai tutuila manua ia po pango foi leva le mafuta mai ke tuina ya lo fi ta po i foi mai lo la o vela tu ya le umo le manga ya alo fatu ma lo so i fu ma lu tele ina le va ngo le ta ya tami nei le o ta le valu ta tu tala nei mai sa mom telefone ia usi mai lo fa fonga o te toi whaatala whātou lo tātou tinu ule amtango nei vai aso fau, alo mai e se whaopoponga o tātou talai meolo o te tupu i Samoa. Ua toi whaamanatu mai le vaenga o le soi fua malo no ina te wale se fo mai, na ia siaki ina se pepe na o le lua tau sanga, na toi a ma o maulo na soi fua e se vaila au whanga vao sa i tu no.
O lea fautuangan tui na mai le fo mai, mo so se tasi o lea tunu e whaonga ina vaila au o ona e au fiai ma vaila au whangavao. O loo iei lava tu la fono e aia iei lalo lei sene whaatawina i nei vaila au o ona, e te tau ona iei se poto e loka maumpe te winai, po ni ka poti mau le lunga e alo fiai le au iei o whanau, e pui puia mai ai i le ono tutupu mai o ni whaana velave e le i mawhau wina. O le pepe lua tausanga le matua le na a fie le nei mata aupo, e laki o na nate le i inu mia le vaila au, na vave o na ia toe luai ina i fafo e na ua o atu le vaila au luna ngutu e o ona, mai o le vaila au e tusai ma wha amtalanga, na tu i se no whanga, sa mawhai o na au iai lea tamai titi. O se toi wha amanatu po o se whango lea fo i fo mai, mo lea tunu ina ia tautua nā le va ia le leo alo ma whanau la aiti, mai leo no maa o mau se soi fua i le tele o le whata mala. Ua whaamanino mai ele whaia onga o le manu Sāmoa te itoa fitu, ia muli anga tele whata Brian Lima, ua matua whaawhainga tā la vana sa i lia hawa noa o au te itoa tasi au fie ma le manu Sāmoa, ele whetuna inga fau leo o le tāmilu sanga o le te itoa fitu ale IRB. O lewa kipi mai au le sfulua. Ia mai la makanga, 24 teams. Mai la makanga, sau, ia, kipi mai la lo suongo. A lea o mai lo a makani fo mai lo lua kolu anga i lua afe lua fa. A kipi lo la lo sfulua. O le kulanga la le wei ai. Ia, wei ai fo ila nga le valu la tuna mense ia. O lea la whainga whauna whae loa e whata, o au e valu le pito i lunga. Pau wale mea ia top 8. Top 8 loa. Lenga o lola iei o i Spain e su ele, son pinga o siwe sako. Au le paton foa. E koe sau koe ka alo kuma le top 4. Le si tuna me le whakingo le weekend ngai, sape whakingo o, tupai. Top 4 la o tumenga. E ka alo ma paton 4 o le siwe slea le gaming ngai. Ia ngā su e fo leo au e wha e alu lunga i le sfulurua. Ia ma le si au e wha e koe sau fo koe alu i lalo tunu men nea leilalo. Kua le whengo fia o ngā wā pūl whakasi uma au whenka, man kua a sfulurua au. Ia e wha au le pū. Ia a whala au le pū. Ia pe fo ia o e tūpai me lenga ma koe ia. Ia ngā mako pūl ma South Africa. Mako pūl ma New Zealand. Mako pūl ma Canada. Ia se vai. Ia le whera whakulanga mai pūlo Perth. Ono kua whenka. O le vai o le teito fitu a so nei Perth, wa pulu whatese le manu Samoa, New Zealand, Fiti Mawharani. O le solo o whaelo mai e whata Brian Lima. O le a whamatu ina mai lo le lisio i lanto wa Filifilia, mo le isi vai o le teito fitu i Perth, mo le whai unga o le vai yaso. Wa whala wiloni se polo keti o lo a ngai e ngā ruenga o le tausanga le nei a le sosa iete o le whaasao Samoa, e au fiei le toi luilu ina leo le whaavae o ana te iala, le ua mai a leo ngā o vaenga sa whaata oto mo le tausanga te nei, e le masino o te sema, a e toi sila ma vaava ai e toi luilu ni whainga fau, mo le nei tausanga atoa lua fe lua se fulma le whaa. O nisi o na polka lame o le a whaa wau pia mai tausanga o mavae, e au fie le pui puia ma le wha mamai no waitafe le talwhatai e pia. O lo ngā lurue wha awawai manisi ana paanga e iei le Sāmoa Recycling and Management Association. O no whanga wha asao i malolo le leima maangiangi, o nisi o polkalame o le a wha le leia mo le tausia ma le o whanga iei manulele e apo ma iei le o no mou ato manulele alo tātou atunu. O le sosa ietene nei na amata whaavai mai le tausanga lua fese fulma le tonu. I le na o le toa tasi o le tangata, tasi foi le poloketi, sa mawhai o nei angalue ina. Peitai e o mai le tausanga nte nei, o a toa lima le au whai ngā ruenga, ma poloketi iwa ua ngā lulue nei. O se tasi o navatau alamatanga ruenga o tina matamai tai a tina e o nuu maanga fisotai, na amata whawhau mai le tausanga te nei lua whelu se fulma le tonu. O le whata awa ina leo le launuliuli e wha i loa tua ia Sāmoa atoa, le wha manatu o le te atu le i sa wanga e wha sanga i tina matama i tae po whanau.
O lea maua le mtanga luengo tina matama itai, mo toe fautuaina e faa wau le tausanga le nei, le la e ina pe ia sotofi o vaiaso te itasi, e tangata whainga luenga uma mtanga luenga uma le malo ma faa la putonga tu ma otia le malo, mo ose faa ma mafa lea ilo tātu wa tinu, ia te te atu i sawanga, pe a vaia le lanu liuli e ofuina le au whainga luenga le malo. O le fuafuanga wa le na o tangata whainga ruenga, ai o lava ita o le atu no. Na whai loe le whionga le minister mtanga ruenga o tina matama itai, molipola ana rosa ale monio o le tausanga umawai se tasio ana saunoanga, e whai loa atua i le lanu liuli ia ilanto wa sawaina, o lo amana ia ina o latu langona maafatia, mai e mawhai on tutu atu, e fisoa soani so o se teimi latu te manao miai, le fesoa soani. O se ripoti mai sori ngā tula fono i wha mo maunga mtanga luenga o leo, na wha i loa le sui komsina o mtanga luenga, ma pāli Mona Lisa tia iketi. E leise si teimi o pito i sili o na mawalunga pe mawa e fo i sori ngā tula fono, mai ia ilanto e tāng fia pe wha tau i nā tu le fuala au wha saina, ai wha pe fo i ilanto e tutoina ma wha tau watu le la au le marijuana. O la veiaso wa te ana tau fia fu el mtanga luenga o leo, se tau lea mai lea fio anga o vailo palauli sa la fai, na oi na mai e malo le malo marijuana tuto i lona whanua, o le pakete wa whaaputu i e lau marijuana wa mamango, whaapea fui se paelo o lo whaaputu i nai marijuana wa mai au na ta ai, wa sa au nia whaatau e se atu, ai whaapea fui nisi o la au marijuana a to wa mamango. Mai o le mata opule nei, na toe momori mai e le whaaftaitele mtanga luenga o leo i ma malua pule ngā li i ma whaipule o awhio anga te tasi, o lo ma whai o na o lato ripote nātu nisi o lato lava awhio anga, wa wha maunia o lo o lato te tō ina la au whaasa aina, pe whaatau ina fo i la au whaasa aina e au fia i male aisa. O talafou ia mole amtanga o neiva yaso, manuia lo tātou tanu, whaasai foia. Tā lawalawa o telefonei ua tā penei nei wedding tone i le auaunanga ma le tautua le siufonga o le laumua. O le talamua mua. Ua aloa ia nei o na tā ofi le malo New Zealand i lalo le teita inga le pātia le National ia le ngaruenga tele ma le ati na o le fausia o viso o te inga o no fuahafi le e whaingoina o le Light Rail Project mo le aitele o Aukilani. O lea sa whailo mo iai le minsta o wala o whela o inga o Simeon Brown i se whaasarelonga lo ia le nei whaai unga ale whainga ma lo. Nā tā ua ai le li minsta na amata ia Novemba o na tā fia lea ngā ruenga tele o na e manatu le ma lo o se ati na e nei e taunga tā tele. Na ia tā ua o le ati na ele nei e pe o na sāpāsia ma whaatu langa ina mai e le whainga mālona iai le leiba na mua i fuafuaina e se furuma le 5 piliona tā laro na tau ai ua maua le whainga mālo le ua tūlai mai nei ni whautuanga e atangi ai e ono o tu lava le tau i le luas furuiva tesi ma le 2 piliona tā la i le taimi e umai. O le fuafuanga o le nei ngā ruenga tele pe ona pāsia le whainga mālona iai le leiba, ina ia fausia ia se awala o na fuafi mā mānei, ina ia awhi ai ma le pitanu o Man Roscoe, i le whaamoe moe tautu i TTI, le umi o leina po o kiu o tapale i lungo o wala o Aukilani. O le whaamoe moe au tū lava o le ati nae, ina ia whaanga ina e tangata whea malangai, ma tau fia ai le tusa o le se furuwha awhe 5 se lau la whai o tapale mai lunga o wala. Pei taila sa whaalia le li ministaia Simeon Brown o le a whaao pēo na whaatino le malo ia isi vaenga o por kalame te tele nei tau i le whaale leo o wala o whela ua inga e pei o na fuafuaina wa whaatu langa ina mai e le whainga malo te luai.
O le so e tu la ye luma le famis nonga fa I tu ma loi no shore I au kilani ni tau le lea se to tolu. O molia le leo I le fasiosi tangata ona o le maliu se talavou es fruiva te usanga. Fa ilo mai le leo e fa pe o la tau mawaina le tino maliu le tau le lea talavou le nei. Se fruiva te usanga le matua e ngo ia Jaden Manfredo's nea. Ua silia I le valu masina tanu ona le loa mai o ia I au kilani. O le aso tona ai sa fa ilo ai le tūlanga I le te ita ai leo o Callum McNeil I se whailo inga ma le au zustala. Na ia ta uai e to tolu ia ni li ua whaiene iai mōdianga o le fasio tangata ona o lea whaalawe lave. O le talawau ua maliu sa mua I li potia na le loa mai le pitonu o Massey I au kilani I le aso luas fulfao a perila I le tausanga te ruai lua afe luas fultolu. Whaalia e le rita ita I le leo. O tau le lea ua whaiene iai mōdianga e lua ta I luas furuono tausanga le mātutua o le tolua Malaysia to tasi e lua se fulu tausanga. O se ngā leo sa whaia I se whale ato mo se whanua I le pitonu e ngō o Dairy Flat talu mai le aso lulu te luai na maua I le tino maliu o le talavau sa lei loa. Ua tuina mai se whaasara lau ngalo ia le malo New Zealand e lango ina ai o se whainga tu whaatasi na whaie les whareide te ruai a Amerika ma Peretania e whaasanga le I fita whaatupu whaalawe lave Houthis mai I le atunu o Yemen. O ia o se whainga le United States ma Peretania sa whaonga ina ai ni manuao mani wa maulu a toa mani wa le tau o malo e lua. Na o se whaia ai no whanga e whaamautu ai a upenga tangata Houthis ia o loo whaonga mo la tu os whainga o waa o loa I le sami ula po le Red Sea. Whailo mai ai le minister vai whafo New Zealand wawasa manai a Winston Peters whapea le tamaita I minister le puipuinga ia Judith Collins. O New Zealand o se tunu o e whaalango I fe whaatau inga o loa mai o se whainga nei e tangata Houthis e matua whaina tele ai le tamau ai ngā a toa mo le soi fua le lei o le tunu. Sa mawhaina fwoi le I minister vai whafo o se whainga tangata nei e soli tu la fono mai o le whaia iai o se whainga a Amerika whapea ma Peretania o se tūlanga tāla whengai ona o loo lātou le amana iaina le tūla fono wha le vāo malo e pui ai ia whe whaataua inga o loa. O le so o amata whaamamanuai ia le sā ma le tapu mo le tutuina o ni awhi I whafo I tala whātai o le tū malo le Wairarapa ona o tūlanga la matia o le vaenga o le tunu o ini mūma ni awhi e ono tutupu mai ai le nei vai taimi. O le nei sā ua whaalea o ngai nai ia pe mita uma mo le whaio ni awhi I whafo o lea vaenga o le Wairarapa se ia iai seisi whaalinga I le luma nai. Whailo mai e se sui o le pulenga o le Wairarapa o le vevela o le ea ua mātutu ai lau whanua mai o le malosi fo I le savili ua whaaitete ngata ai ni awhi o no whaia I le tonga vāo ma lau whanua I lea vaenga ua whaamamalu ai le sā a mātai le so. Ua lawata ia ai fo I le teimi nei le mamaro le tino ina ia whaaitete I le whaia o ngā luenga I whafo e awhi ai ma le moa ina o le vāo ina ia tui titi ai ia le tūlanga lamatia ona o ni awhi e tutupu mai. Whautua ina fo I le tāpena le leo ta whawhale mo whanua o ainga ina ia auane I whaingo fie o nā awhi I se mū. E tele fo isi vaenga o New Zealand sa alipotia mai ai ni mū le tonga vāo I le sa nafi e awhi ai fo I se awhi na solo I tai bei I le whaai unga o le vai aso ia ai ua tape ina I le teimi nei. E nao a inga mau o sa mōli mauina le whaai poiponga I le stona I le tamaita ina abe mo pale mio New Zealand ia Dame Jacinta Ardern ma lana mana mea ia Clark Gayford o nei aso fia na whaia le stasi o whaato anga tele e ilonga I le ngausinga o le waina I le tūmalo o le Hawke's Bay. E tusa ma le lua se laula whaai o a inga mau o mai na awai I le whaai poiponga le nei, a mai se unisi sa ngā lulue whatasi, ma le tamaita I o Jacinta Ardern,
au fiai ia le sa vetaroi nei ma pale mi o New Zealand ia Chris Hipkins ma lana paanga ia Tony Grace ai fa pe ai foi ia Sir Trevor Mallard o lo ve nei ma ampa so New Zealand le malo ai lani elenga te lea na a wai foi te mai ta ina ve mo ta ilango lango le party le Labour i se taimi o mbae o Anes King fa pe ia le sa vetaroi nei ma min stau tu pe ia Grant Robertson o le tausanga i lua fe luas fulua Samoa i fuafuaina ai le wha i poiponga le nei Jacinda Ardern ma Clark ai e le itau nuu ona o le vai teimi leo le malosi o le pipisi o le vairusi o le Omicron o le wha mai tele po o le wha mai o le COVID-19 i New Zealand e pei ona si le fia o le asas furuiva o Januari o le tausanga na tenei na wha ma vai alo i ai Jacinda Ardern mai le tofi palimia o le atunuu. E tele atu no ora lololangi au fi ai foi mo New Zealand sa fa yeni solo te te nafi e fa ai lo ai lo lato lango ino tangata o Palestina i le taua o lo fa nei le vao Israelu ma le Hamas i Gaza o le o se laua so talu na fa nga solo mai le taua mai o le nganga ma le fa mo o tu o solo te te pe ona moli mo wina e atu no tolus furo lololangi ina ia mo fai ona tau fia ia le papa whana i le vau i tū lua. E le teimi nei, e le aini fōringa e wawe uma le taua, ua fola le pāle mi o Israelu ia Benjamin Netanyahu, o le a whaawau pēo se whainga fita Israelu, se ia o ina le to iai se Hamas e toi le whonga ele. Ele ngata i solo te nei i isi atunu ai, sa lipo te mai fo i le siri atu le se lau wafe, le a whai o tangata o Israelu lava lātou, na solo te i le ai o Tel Aviv e whaali ai no lātou mana o ina ia te tala mai e le Hamas tangata Israelu ia o lo lātou tāo fia pēa talu mai le amatanga o le nei taua e talu o na whaia le taua le nei ua fuafuaina ua o atu i le luas fulma le tolu wafe le a whai o tangata o Palestina ua mali liwai i o se whainga fita a Israelu. Ua o atu i le luas furulua la whainga o tangata ua mali liu i vevesi ma whaala lave i te tonu le tunu o Papua New Guinea ina ua maua i ani tino maliu o tangata i to ono i le Sanafi i le laumua i Port Moresby. O le lipotia leo na ta awai whapea o tino maliu nei i ono na maua i te tonu ni whelo loa se lua i le ai o Port Moresby mai ua atoa i nei le se fulmo le lima o lātou ua mali liwai i le laumua le tunu o ia whaalawe lave ai ese ai leisi to fitu na mali liu i le ai o lei o lona lua lea o ai au pito tele o Papua New Guinea o lo wha maru pe le teimi le nei le lua vai aso o pūlenga o teimi o whaalawe lave whaafua se i Port Moresby a o whaietau mo whainga tai o le tunu o ai maise leo maisi au nanga e tau whaafile mūwe vesi na ari ni mai i nei ai te tele lua o Papua New Guinea e pei ona lipo tia mai. E to tasi le tangata pori rua na manu malo le whaelonga tupe tasi le miliona ta lao le strike 4 o le talonga o le loto New Zealand le pola sto nai o le pepa na malo sa whaatawina le whalolo le Center Food Store i le taulanga whaatau o pori rua o le whaelonga mua e tasi le miliona ta lao le loto lavaia to tolu i la tau na whaasoaina mai au kilani whapele pitonu o waitau mo ma tauranga ai ele imau e seisi o la tau ia le numela le Powerball le ua o atu i le se 4 miliona ta la mo le talonga o le solulu. E le amatanga o le nei vai aso fau mo le toi fo i ngā ruenga o le to tele o te kata whai ngā ruenga na malo lo mai aso fifia o valo i maiti munga a toa mawinga malu lu o le aiai le tau e a awhia le motu i saute whape le pito i saute o le motu i mātu i le so mana i aso o lumana i nei. Sa tu ina maini le pata inga i le ofisa o le tau i le asa mo vaenga e awhia le Westland i le vale o Haas ma o Tira ai whapea i fwoi mawaitu loto le i tu malo o Otago a whaanga solo mai i lunga e o New Zealand ia se vaenga malu o winga o le tau.
o ia whetau la inga o inga lo wā ma maru lua le tau o le a mawhai timu e pa u i mātu o le maunga o Taranaki i le so. Ai i vaenga maurulunga o le tūmano Canterbury whaelo mai le med servers o le a maro losi matangi mai mātu sifoia a fiai o tau. Whaelo mai le tamaitai o Claire O'Connor o le med servers o le amatele ina palasi timu ngai tu SS o le tunu i le so. Ta o mai foi a o ina lao fia timu nei i sa taimi o le fiafi ma le whaasolo atu i le waweawa dai ao o na toi foi le walea i tūlanga ma whaawawinga ma whanawhana ma le toa ma lio le tau mo New Zealand atoa. I ta alonga i te nisi na whauma i le whaingol vai aso le tamusanga te nisi le ASB Classic au Kilani ina ua manu malo le li ingo ia Alejandro Zabilo mai i le tunu o Chile lea o si umpini i le lua fe lua sfunfa i le tupa o li. Ai o le vaenga o ta maita i e pei o na iai le vai aso teruai na to e si umpini ai le ta maita i Amerika o Coco Gulf. O le totele o tangata ta alon tau vai o Kilani i le taimusanga nei le ua malangatu i Australia mo le tauvanga te nisi wha le vāo malo i Australia. I tu ungo whaafai wha le vāo malo le Sail GP na mua le whaafai la New Zealand le tu ungo mua le nei tausanga sa whai le nuo Abu Dhabi i le whai ungo le vai aso. Ua so i nei mua e lua o le vaa le nei o New Zealand i le tu unga ona o la tau i le na mua i Dubai i le tu unga whai ua le lua fe lua sifu tolu. O le tuunga lei Abu Dhabi o le tuunga mua lea ua si i ai le tupe e maua e le waa e maanu malo pe mua mai na maua e le waa New Zealand i le seleni e lua se lau afe tala a Amerika. E au le whai unga le nao telefau. Mano whaftai whafonga le tunu i tanto telefone mauna vanoi whafonga i tau ni la veliva fionga na wano ati i lau alen tape na ina telefone i usila nei sunga ta se salem sem i o tatu tala mai Samoa. Ia wha mano whaftai luas futonu minute ua te nei le valu tai au le song fua ta tonu pe a marito i lua vai aso na ele wa onga le whanau wa vai ka lena le i pe ia onga le whanau i le aso po se taimi po le aso lufuru valu ole se o mai lunga kale no januari februari le wa ye po le aso lufuru iva po tolu sfulu po tolu tasi le masina nei no inga mo le aso nei mo le siva yaso ia ona a elo le wa onga tamaiti ia ma nei la vata fa onga tamaiti taimi nei tuaina mo moe tuai foi na fiala ma lo fo i manai ma tu le tape na ina tamaiti ai ai ma tua o leva na mana o ya etamaiti ya ono nga luenga le nga lu ai ya malolo no sa ina matua na o le aso malolo ta to Wellington o le aso fu a sau le solu fu lua o le masina o January fa na tu tu nei vaenga na pe fie fa yese fonol to wainga ya mana ye foi posto fa te singa ya mata tu la vele aso fa radio le va ya so nei sfuruiva lua fulu le aso to nai lua tasi le sa lua le so fua vela le tele na so to te mafutai ya mai se lava ainga foi le umal maftanga ule fita ape falongo i tala va pena umal maftanga ule fita ape ma nei ol maftanga ya e ol te mi fa ma vai ai e fainga tan fa ma vai ya le o to oli mai le sia so malo ile so fua sau o le anniversary Wellington ile so lufurua e to fa o wel to maftanga o le tangata po lua le malo miliona talari ya ama pe o malo miliona tala e ui mai lu mo tato office fa e mai lu po la tavale tassi miliona tala le malo po lua e le lotto le po o le aso na na batuni tato telefo o nei po lua ia ile fale sukalati ta ua le langi ta le witeka ya e le si upenga te fai langi na i tonu Amerika. Ala tau whaatulanga ina sukalati pito sili na le lei le lalolangi.
mata mai la i le tasi o le pelufulu lima e leo whai o company e se malatu sukalati. Toi titi au li vaa le sukalati le wite ka. Ia ai mai le mafua anga le vaanga le whai e lato wha amsinonga sukalati le lei le lala. E le o le tofo le sukalati. A o le tanguta le sukalati e mafua ina la tutu ua ilalo. Toi au li vaa le tau vanga le whai e le website leo. Ia le wite ka. Ai tatou mafau nei le fale sukalati le wite ka ma na sukalati. Te le tangata lalangi mo ia. Ia e saufu nei polua. Ia afa pe te fie i sukalati le wite ka po feo ni usile te au mawai ai nei Wellington. Ia failo wai. Si tatou uia tu ali fale sukalati le wite ka se umata. Ia ele mamao tu fo i malu tatou ofisa. Ai lai lunga se fale le City Council polua. Ata talala le whaamalama e te langona le manongi o koko Sāmoa. O ai fo sukalati le wite ka au mai Sāmoa la tau koko. Ia no fonofo la ina fa pete ngalue o Sāmoa. Ia pe ia le tau mafar koko le aso ato le saul manongi o koko. Koko na le fausi e sukalati le company malusi le wite ka le ian peanuts lab fo i le fia tangat Sāmoa. Ia o tamala na. Ia alfa msinonga na tasi o website i tonu Amerika. E mafua ona toititi au li vaa la tau vanga. E ona tangu tau. A o le tofo ai ia o te loa nasi le fia umai tātou. Ia, lelei, o la tātou watu is whawhiwhianga, foi mai, whafonga nisi o tautua e whalaunoa, ia whatasia i manisi o tātou whasilasilanga. Le tautua ni mo oe, si whonga lau moi Wellington e sunga teo whailua, whawhianga i tama o le niu. Ele ia nulol por kalame fatalo fatu ya Rachel, fatai Rachel le mafuta mai. Mapia foi fatalo fatu ia ele sunga le lani yoane mafuta mai ukilani, e ri como oe mai Samoa ia malo. Mapia foi ia telesia le levanga mafuta mai I Tanete Victoria Australia. Maluia tele nei taimi o fasa longa si fonga lo mo maluia tele foi lau mai mo mai malau fa fonga mai le tu la taia. Mai se la tou e wa mtelia tiu mga luenga le aso. So fai dua Sungo fai tapsoli numa yava mle ufenga luenga lo fatu por kalame mluia tele tayao. Me I efe silingia ita iso ufanonga. Po ofea so ufa asino manga o ita lofa. Ea ngatonu o manu ape a efa pofonga. A ese iyo fa amatala ina osio mafio anga. Se mai e oe po o fea le no foanga. Le na pu e mua hai lava le atati fanga. Le ali o ke le kupa male to e fo I le paradise. Le a wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga. Sima o sono kato pati. Tama ole ai ni sami. Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto manolo Awa etene ime I oto mai tene ti pili Sapa angai tama ole ni elaki lo olana Toe mate mai le isi o mata anga Le uana na ia I turisi Samoana Le matare valea ua faima umita mitanga Le solia sosai lava ona yota tangata A efia eva manatua lo fa alupenga Le afio suafa ole malu male mamea Susu so ali male mamalu ya salele ali Malo witu malo ole fangota mamaya ana Siba osomo fato pati Tama ole aine sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto manolo Awa etene ime I oto mai tene ti fili Sapa angai tama ole ni elaki
manuia tele le tausanga fau ma le pulenga ma le aufenga luenga a le Digicel. Manatua le tautua le Digicel i top ups mo telefoni a inga i Sāmoa ma so se tunu o le lalangi. Ia whape fo i tupe lafo ma isi ana au nanga i to tonu o le tātou tunu. A whai fo i te malanga pa o ngā le tautua a le Digicel. E maua ai tāta le lei se tautau ngofie au afe so ta inga wha nei ona po. Manatua le Digicel ma lan telefoni o lisi o 5 city o lua tasi lima ono tolu tolu whawha. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Whao peta tau whaasea silanga mo nei teime, ia o le whaasea silanga o le lotu whaamanatu wha le tausanga, a le ainga sa pe tai e Wellington. E whamanui atu le tausanga fōu i whanau uma le usonga le ainga sa pe tai e Wellington mauna nu utua oi. E manatu sa mau e autou uma tausanga fōu fie ma le manuia mai le li. O le asta o nai luas fulo Januari lua afe lua wha. O le a wha taunu inai le tātou lotu whamanatu e pe o na masania i tausanga te itasi. O le a wha taunu ina lea il malu le Kalesia PIPC i New Town. Tu le manu o Constable ma Daniel Streets i New Town. O le teimi o le awha sfulu le tai au. Whamanatu atu, ia le tātou whaito nai masani i le asto nai. O le walau atu ai ma le whaaloalo i suri uma o le ainga sa pe taia i Wellington e mauna nu tua oi. Le ia tātou au ai whaatasi uma mai. E na o le tasi lava le aso o le tausanga tātou te mafuta ai. Monisi o whaamtalanga whaaso tai telefoni o le olua fitu tastasi whaatolu o tolu. Olu o tasi fitu tastasi whaatolu o tolu, talu sia o le tātou wheloa i le aso i le lofa o le tātou tamai langi, whaftai tau reka moresi. Nisi o tātou whaasere silanga ia mo le silifia o tātou tunu. Ia e vefol ni teimi e whamanatu atu i fo i lau whaafonga ma le tātou fo i atunu o emise i tātou Wellington manu tua oi. O tātou whaasere silanga umalava, ia e mawhaiona tu ina mai le tātou ofisa e whaalewa tuai. Whailaona so tai mai ia e ala le whaingo le donation po le tutongi po a whaasiri silanga ia i le rate whapitoa po le tau whapitoa o a whai whaasiri silanga ia e tuu i le tau ia e whailele ua e whinangalo ia i e te whasosoni e le tātou li tio o whaasiri silanga umalava e tuu ina mai ia o lo so soni foi nei ngā luenga le tātou tautua nei ia whamalo whaftai te anei le 4 minute e tolu sifurima. Ia lona winga, toi lua sifurima minute o na tāle o le iwa. Tēne lope i seisi alo tātou tunu na maua se tusi whala ulia i le whaipoiponga Jacinda le na whainga vai asu le. Ia maa loa. Ia tō tēne lava i la tau na ave la tau whamanianga ia Jacinda. Pe o le tausanga luafe lua na tu e whaiela whaipoiponga ia. Sa ave la na whamua i le tau mwhainga o le tunu o le COVID. Ia o le mele ese ai whapoiponga ia sola maso nei. Ia pe o aso nei, ia ui ia swinga le utato mai tauina. Ia o aso la, ia pe whato a whiloa il tama mariteine pe a umal whapoiponga ia leo Jacinda msiana paanga o le vana mafuta. O matua voisi ala pepe pe o lua ea tausanga o le teine titi. Ia le lan whapa ia lon whatanuina sakrameta o le whapoiponga i le aso tonai. Ia maleli i lea o Clark Kayford. Ia, mahana ia. E iei le tala na uwhaitau i station ua i Afrika, o leri i tauta ua lava le soka i Afrika. Ia ua whaipoipo nei la nava, o tamaita i sifuru walu tausanga. Ia whailo iei mātua o le teine le li whaipoipo. O no sai lau le lua honeymoon, po lua tā whaonga o le ua lua whaipoipo. Se i umana su e mua, ia su enga muli al mātama teine le aonga, ia nānu no le, watu whailo honeymoon. Ia la lau malia le li le, la lau malanga le li le fa o pen ta longa soka.
ai no fo le tene se umana suenga a umalo suenga ia fato aulo ta fau I mana I fo le faingo e to inga fai ponga va pia umana fai po te alu tene la onga to asaulo ia lo ta fau alo fatu ya anora sunga fa fenga inga anora teu ya sunga fo ya tiona va ele le mafuta mai Sāmoa ya ma nei le ta faunga ri amu ia oe o wat fo ya fa fo wina tani elu ya tapsoli le moyava ma lo lava le mafuta mai o le ua fa mamafa mai mo le tu malo wai rapa le lata mai I Wellington ya o fila o toi mastone manu umana ia le tau fia nei o le tafuina o afi fafo ava pe fo talu sanga I se le sene le fentalia pena mai tantu telefo ia no le puipuinga lava ia o me o le sasao afi o le telemonia ai vai ne le mango le vaule I sasao no le afi fi o toi tau fi fa fetai le afi le na mu poli lua na vave na toi pe al telemonia o le vainga tonu le na mu le afi le I fitire ia paki po lua le matua mango al vau fa fetai nga luenga la ufui mu na vave na la ve ina le vainga o le tatu tunu ia o le fa manatu la mo o tona ia wal telemonia e iei nisi o ainga sa matou talanoi tau sanga mo vai mena tu o la ua faile la tau umu uman ta pena o male la sauni la tau le umu le sua vai tu lo lava faila I lo hato isi sua vai nei polua lua tol ta vale fui mu fui ato le umu mela na fa itete le ia le fisili mo mua po tanga na faise umu ia nei faise umu ia lua tol ta vale fui mu fui al watu la malsala ia ovala le mana ia fisili mo mua ia na faia ile o stula fa penate o mau tinga ina ia mesela ata pena le melo le umu o fina ngalo uma tangata ia tapu ia le fainga le umu o le umu le la fai tu so le wa ia o la to fina ngalo ma fo e fu e lo le umu fai lo mal to na itele ai ale tau nu le umu ia faina uma fina ngalo tangata ia wala to ilo le fai le Pio fa le to nunga na mele ia o le puso suava ia tu fui mu ia le umu na mau ato ale o tinga ina ole e ile li tonu le ule o kanata pio na itala vo e fia via I mai ilunga upenga ese atu no tala le na liputia vo ilunga le newspaper na ta le New York Post tu sai pie mali o no le lile na e lufu lima tau sanga le tangata na lo so ela na le sene ave ta vale wa manuia la wa mawalo na sene ave ta vale ya sau lo ta ma lo ta tala lo na fangu wa mi mita vo ile wa mawalo na sene ave ta vale pe la sene lo na lua I lunga tu ya fa e por ta vale talo solo I tangata ile wala ma fia ya fa nga palo mala na fangu inu lo fangu pia ta mal so como lo tipil ta vale leo ta vale foi leo e unmarked tu sei le lo posta vale leo tu li lo ta vale leo e mo la u fangu pia la we no leo sala we ai te we sitting ia fa mai o le fato a passia lo na sei ne ta vale le la usa we fel we celebrate mo failan fia e sia na fangu le tasi u lo lima ia au tatou lo le nei me o la sei ne ta vale o le tu la fono mafalo na sena ta vale sa le inu ma avel ta va ava leva ona le la o mawela tamala o le vai te mire tau te ai ya e to telefoi ta to o fal city council por lua la to te fa nga ina vai la au fanga va o fanga le va o fo le fenga tana moa ya wa lucky fa taile le in fa sa o le los pepelen sa unita tu telefo mai Sāmoa o vai la au ia tauna loka le uni la talata ista mai titi le fo ia mau e tatou ainga ia e loka le e ia fo ia tatou fa na o fie o ta fa fafo o te loele o se tūlanga le whana o le vāo lea a o whaonga e ta maiti fafo e ta aloai ngai fua lava e oe o te leo whai atu la e wha amarusi o e whana le vāo a wa pēr tūlanga na e whaonga e siu ainga ia tu atu le e te oe pule oe le teimi whai ai e wane ia whaina i ta maiti e whaonga ina fafo e ta whaam ta aloai i lesi tū a matangi ia e whengata wai le lea solo swa vai o le whanga vāo le whaonga lesi tu taun pui le oe le whanga ina ia fia oe ia I tūlanga ia o le suava i ona le tonu le vaila au whangvau.
Ya, a ye se si na malo le roto le polua ya miliona ta la il fa ngol verso na vili mele tolu volima lo fa tasi. Se fa yo fa manu yanga mo el ne ya so. Atalo fa tu ya penina ya mluia tele ta yao. Alo lava ya Livingstone ye vai tu vasa mluia tele lo fa tu lo mafuta mai manukau. O mai manukau sunga ki tiona va ele ya malo. Viel ta fa ngolo ye ta tu tu. Fa vivianga so flo ye ta ya mai ele ye no tu fa tu le ile va ngale na mai le kiwi bank ol tu pele ni usila. Pe fa pe fea ona leo me to tino patino ya te oi. Ina ia awana I maua I lima o le au ngā oi. Ia ona te lea I leo le whale tonu. A wafo I mea tau tino e ta tau na e pui pui lele iai. Ia e ta tau na e pui pui ia ina nei a whaina ia o e muli ane. O isi o mea tau tino ia tau lau I me patino winga ia te oi. E tele ana tatou le ano iai. Ai o le te le I o le a whaina. O le pesento sia e vani a toloa, ia e whatau le Samaria anga lelei, wha au pea lo anga lelei nei tausanga. Nalai na timu ia ile ala wa ea oleva amole olo umanava le malulu tafia mafana fana sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu utu le malaiva alele E fo ileva aine I fale tetele Ole mauto nulo ufatu anga tete Wana oa unei ua saulo ufefe Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a une La ua onga E fau masolo I o mo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vaveo o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu uva I le vevela o le ta Ele ai se se nemo se pase Uana oa une I le tonga va hotele Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi Wamu uva ile vevela ole ta Se pase Uana oa une ile tonga va hotele
taulo umafau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ia fa o e te talia na o supo ile moa na sau sei amole tau singa ole whanau nangalola ufangu vai ile lau ole mau tonu ma fau se va a fangota ua o langona hina na o vala au ilo umatelaina wa o le mapeta u emativa e alola u foi ai mana tuaina taulo umafau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ni a fa o e te talia taulo umafau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ni a fa o e te talia ia fa o e te talia se fo ma tro fiel sunga vania toloa ya o le pese de Samaria ngalele fa mo pelo wa ngalele ni tau sanga e ututi mo favor o fer yai malatua umalta no ngam le fionga la tele o le suyo titi saule ona tatu fa sole nei vanga ta uia ta un ta fio fi mau ma ai le nei pa ua tu lima o tanga hoi so fo mnuia nei ta fo lo fionga la pepe ta lo falava Fafelo ia tule iole ato au afngale meia so itono la mo Wellington a pe foi na sunga to foi olo ai mai foi malon polau malon fa malon singa wenga neia ya malo for se fu mnuia la mtanga le va yaso ya o mai la fionga mesiole ma luenga mes foi la ngali olo mnuia me uma o fanga so fu ia ta to ngalwenga e ona masani ai ya olo mai foi special data o kisa il telefono la to olo apona fai malanga mai Samoa ya olo a mia foto so ni le fingol la to roaming pena foi olo to telefono la to olo sa ni fai malanga Samoa ya ono la to malo longa ya ole tu to nu val masina ne yo o januario lo winga ya ele o ya se malo lo ta to sa pisila vate se mai le upa wa ma la va ya no ia sa ole le ya a malo al tau tu ole tu langa le sa tatu ia so ia Samoa pina fa ngol tau sanga tu mu tanga tau te minol tau sanga to fo la wi tanga te o Samoa mo mai ia le pisi vo le tu tu ai le va inga so ta inga al tatu tu no la fiona be sa ole la vale sa nganga man tu ole o fe la va fe wa ia o so ta inga la va ta wa ya nei vai tem ya te tulanga po i fainga malanga al totele ya na ua tatou va ai vo ye ya o totele vo ya o ngai ono le tonga ta vo i man le mau ava no il masino tesema
o le antu o ia lātou tā whaonga ia Januari, ia masalo fo e whaua watu lava a ia Februari, ia ona o awa noa fo ima, o valele ia matulanga i pasese, ia nau e sisi la ia le o toi tau ngofia fo i masalo ai o fatoa mon pasese tau ngofia masino Februari, ma mati pe a fo ia te seman tau sangan tene. Ia pe a vave fo inana tongi, o le mai tau atu le alu, e laki o tau iau kilani, ne mo pasese ila lo tau se lau le alu. Ia a le vave fo i apatu atu ai o vave fo inis. Le o le vai termine tato Sāmoa Airways tu fu e Sāmoa tau se lau. Ia, a termine le ta alo le New Zealand Malfitian Airways ina yo tato tangata. Ia, ai longa o toi moze pase se one way i lalo le afeta la New Zealand. I le lato vai me fo il to tele o ne tatu tangata o nga solo o lo fai malanga i Sāmoa. Ia, so ia, tau sia te va fai stato vale le. Ia, tau sia ia. E la uava ai laki au tau iau kilani e tasil vale le malanga i Sāmoa, mātou o ka. Ia, e lua vale le a moi nā lunga moi hotel. Ia, e le lei lau pepe vatuia, mo ia nei vaenga whataua ni teimi tatu tautua. Ia, mo le whafongang fo i le tunu. O vaenga taua lava, ia, o le lava sile fia fo i le malu le tunu. Ia, tūlanga o unanga o tatu tapap. To te lava, ia, ele o maua le lei lava whaatino ino le o le whaingol tatu top up. O nai te lea nanga i whaloloa whaatau mai. O na rafola ia le pu ele ato le top up ai lafo. Ia, i le unga le messenger i a ingi Sāmoa. Ia, e whaatino lava i lato. Ia, ele o iese tūlanga whale tonu ia i le whaingole na. A mataloa tātou whaapitoa. Pero masani ia tātou se ia o lo whaatino i asfarele teitas. Masato e tasi rwa yaso o na matalea. Ia, o na winga o la whale tonu e fo i lalu wa vanua na e tatau lava o na whaatino o ele whaingol top up le lafo ina. Ina ia anga wa ai whaataita inga ai whaatau a mail top up i le dairy. Ia, lunga lava le pepa top up polo i ele numera o wab se lau o wha lua lima. Evelina le numero le e te whalonga tu tātou msini o whapea mai po whela tunu e la whai top up. Ia on whiwhili leo Sāmoa na numero tasi. Ia on whapea mai la ia le po le ale ngana i te mana e whaunga po le wha Sāmoa po le wha Britania. Ia a mai alo. On whapea mai lola ia lea e whiwhili le au unanga o le top up e te mana o e lafo. O le numero tasi ana i ele tātou top up le la foto i New Zealand. Mai lo e tai tonu numero telefoni Sāmoa. O le whaingalana e te lepe tai ina e tonu le ono valu lima. A sa o le numero i Sāmoa a whai o le fitulu o tolu tasi whawha. Ia e ta sa o le fitulu o tolu tasi whawha. O mi mal tātou hash po le whailonga whapawhai. Whapamela i e entala recharge pin. Numero top up nei lunga o pepa top up. Ia es fundua numero. Na na enta o numero na es fundua ia o mi fuela ia le male whailonga whapawhai po le hash. Ia e mai lava tātou msini. Ia tau nuu lau top up. O whapea mai ko i ele o sa o numero sa tai tonu. O ia o na toi siaki la ia lea. A le whaingan natu fue. E tau tāpen pene i tātou. O wai masalo le vai asfou ia wa matafu i tātou whapitoa. O le toi fo i le whanau ia o onga. A whape fo i tāpen dai. Ai longa tupe whai ia tātou prices. Ia e a manu malo i fo i nisio na ia inga. Ia so swani fo i toi tāpen i no le whanau toi fo i a onga. Ia, moni le lei whaftai tele lau pepe. Ia, mai lau telefoni pe msesi vahenga e malatu o taun whailo ina tunu. Aona, toi whaaso atu fo i tu langa le tautua le tātou talo whavauta. Ia, o le tautua lea. Ia, e vave aona maua e fisosoani mo lo aine Sāmoa i teimi e na mier whaingo whatau. Ai re atoa lava se 5 minute e te la foa el talo whavata ngai whaloloa lai fi orto ai nge whelato whatau. Ai tau nuu lato telefoni, ia, ma whaatino loa. Ei ma se whaingta, ia, ova ma se lau whaloloa i whian whaungai, i tono polu ma savai.
ia ele tau fo lai sa le longa po pia o ia lava tele supermarket i tono nu teitasi o naim fa ona la fo ia le ngatel na ia ale tongina fo o le cash power ia male pilio le vai e fan fatino uma tu lava ele tato talo fa voucher ia na nga ia lunga tato website al pacific40.com ia naim fa ona la foila tala fa voucher ia lele fa so ta mele o do tasi limono tolu fa o do tasi limono tolu fa mo se so son na mia fa ta tento fo mo mato no man mi te nga do neva yas ia ni foi na tanga va yas lo pepe ia so fo mo le taimi ia fa se vol fiora la tele pe on tal no mai por caramel tayo nei fa ta fu tu al teach yourself fa ta lava o le o tolu minute le iva o nisi o vaenga ia o le au mai le vaenga le o le penga le Kiwi Bank ia o le mai tawina la tau le tupu tele o le ngauina o whaamitalang patino winga ia te oi o lo suafa, o lo waswhanau, o lo tuatusi, o lo telefoni, o lo emaili o whaamitalang patino ia e mawhai le au ngaoi na la tau ta tala ini te unga tupe whai ini credit card mawhai se loan i lo suafa o e tau momai o vaenga la nei e tauna whai te tātou. O meli e tono lau pusa meli. A ngau i le tangata. Whaina ia maua i lau suafa i nā. O lau tuatusi. Manisi whamtalanga i winga ia te oe. Ia. A whapefo i lato te ngau i le ta vale po le fale. O lo yeini whamtalanga patino ia te oe tonu i. Whaina lato ngau ia. Tolu. Ia e mawhaio na lato maua u whamtalanga i runga. Ia po penga i le Facebook. Ia manisi au nanga whapena pe whapeo le ia iu whamtalanga patino. Mai se lava pe a fia lava le tangata i whaasala lau ni whamtalanga patino ia te ia manona ainga. E ili si ainga sa o e lua ainga na ufsosoni ai. Na ufsosoni na whaanga le messenger. La inga lea. Na maua lotus fo lau New Zealand. No folom tapu e ata u mai whaasala lau. Pu e uma ata fo ile leo. Le page mua le tonu le numela tus for lau o le ingoa o le aswhanau le aso na issue ai na motus for lau le aso na expire ai pe umai leo nga e na o fatu le ile ainga vai a fi ilalo o na i whamtalanga na iau e lau ngaui ia o le si ainga o mo meo sitseni e o sosani atu i ai e o ile se ne avita avale e maua loa tapu e ata e whai celebration pe o fia mfasa lau atu lalangi a telelo tu sa le wai fali tu le ngao ia wa fa mtalanga na fa ngane lo uto me vola nai fam natu fu tato popoto po wa fa mtalanga fa sala lau a fa mtalanga le tau fa sala la wina a mawolo tu sfola New Zealand por tu sfola America por tu sfola Britania po Israelu po Australia po le ala tu sfola o wol po ele ata fa sala lau e po e uma le vanga na fa mtalanga o le si tala le au mai I mo meo whamtalanga patino a tongi la pisi se vahane le whawhomai. O le tusi lewe ua no folo le minumi a tongi la pisi. O inafu ia maua i tangata nei o whamtalanga patino. Maua tu o le tusi le o le i tonu lo suafa. O lo tuatusi, o lo emaili, o lo telefoni, o lo waswhanau. E whaingo fia tangata nei na whaile au ala e maua ele loni lo suafa ma iau whamtalanga nei. E te ia le lafo ato le tusi o le ua tuaina tongi laulau. Ele lo na whai le tangata, al sidi whawhia na whai, na mafua mai. Ono le tusi le na tanganu minumi a tongi tono la pisi. Luatu lole i ole meti e la pisi le lea solo maua le tangata. Ia, nisi vahengana. E toi whai atu se tala. Ia pia umatatu talfou tatu whasoa ai. Ia ono le watariva, whaftai lava, ia usamel whafonga. I tatu tala mai Sāmoa talfou le nei tai au. O te toi whaatala whātou lo tātou tinu ule amtango le neiwai aso fōu, ano mai e se whaopoponga o tātou talai meolo o te tupu I Sāmoa. O toi whaamanatu mai le vaenga o le soi fua malo loina te wale se fō mai, na ia siaki na se pepe na o le lua tau sanga, na toi a ma o maulo na soi fua e se vaila au whanga vausa I tu no. O le fautuangan tui na mai le fō mai,
Mo so se tasi o le atunu e whaonga ina vaila au ona e au fiai ma vaila au whangavao. O loo iei lava tu la fono e aia iei lalo lei sene whaatawina ina i vaila au ona. E te tau ona iei se poto e loka maumpe te winai. Po ni ka poti maua le lunga e alo fiai le au iei o whanau. E pui puia mai ai i le ona tutupu mai o ni whaanavelave e le i mawhauwhau wina. O le pepe lua tausanga le matua le na a fie le nei mata aupo. E laki o na nate le i inu mia le vaila au. Na vave o na ia toe luai ina i fafo ina ua o atu le vaila au luna ngutu e o ona. Mai o le vaila au e tu sai mawhaamtalanga. Na tuu i se no whanga sa mawhai o na au iai lea tamai titi. O se toe whaamanatu po o se whango lea fo mai. Mo lea tunuu ina ia tautua nā le va ia le leo alo ma whanau la aiti. Mai leonu ma o maua le sasoi fua i le tele o le whata mala. Ua whaamanino mai i le whaia onga o le manu Sāmoa te itua fitu, ia mulianga tele whata Brian Lima. Ua matua whaafeinga tā la vona sa i lia hawa noa o au te itua tasi au fie ma le manu Sāmoa. I le whetuna inga fōlea o le tāmilu sanga o le te itua fitu ale IRP. O lewa kipi mai au le sfulua. Ia mai la makanga, 24 teams. Mai la makanga, sau, ia kipi mai la lo suongo. A lewa o mai lo a makani fo mai lo lua koluanga i lua afe lua fa. A kipi lo la lo sfulua. O le kulanga la le wei ai. Ia, wei ai fo ilama unga le valu la tuna mense ia. O lea la whainga whauna whaeloa e whata, o au e valu le pito i lunga. Pau ale mea ia top 8. Top 8 loa. Lenga o lola iei o i Spain e su ele, son pinga o siwe sako. Au le paton 4. E koe sau koe ka alo ko ma le top 4. Le si tuna me le whakingo le weekend ngai, sope whakingo o, tupai. Top 4 ala o tumenga. E ka alo ma paton 4 o le siwe le al gaming ngai. Ia ngā su e fo leo au e wha e alu lunga i le sfulurua. Ia malesi au e wha e koe sau fo koe alu alo tuna menea leilalo. Kua le whengo fia o ngā wā pūl whakasi uma au whenka. Man kua a sfulurua au. Ia e wha au le pū. Ia a wha la au le pū. Ia pe fo ia o e tau pai me lenga mako ia. Ia mako pūl ma South Africa. Mako pūl ma New Zealand. Mako pūl ma Canada. Ia se vai. Ia le whaera whakulanga mai pūlo Perth. Ono kua whenka. O le vai o le teito fitu a so nei Perth, wa pulu whatese e le manu Samoa, New Zealand, Fiti, Mawharani. O le solo o whaelo mai e whata Brian Lima. O le a whamatu ina mai lo le lisio i lanto wa Filifilia, mo le isi vai o le teito fitu i Perth, mo le whai unga o le vai yaso. Wa whala wilo ni se polo keti o lo a ngai e ngā ruenga o le tausanga le nei a le sosa iete o le whaasao Samoa, e au fiei le toi ilu ina leo le whaavae o ana te iala, le ua mai a leo ngā o vaenga sa whaata oto mo le tausanga te nei, e le masino te sema, a e toi sila ma vaava ai e toi ilu ni whainga fau, mo le nei tausanga atoa lua fe lua se fulma le whaa. O nisi o na polkalame o le a whaa wau pia mai tausanga o mavae, e au fie le puipuia ma le wha mamai no waitafe le talwhatai e pia. O loo ngā lurue wha awawai manisi ana paanga e iei le Sāmoa Recycling and Management Association. O no whanga wha asao i malolo le leima maangiangi, o nisi o polkalame o le a wha le leia mo le tausia ma le o whanga iei manulele e apo ma iei le ono mou ato manulele alo tātou atu O le sosa ietele nei na amata whaavai mai le tausanga lua se fulma le tonu. I le na o le toa tasi o le tangata, tasi foi le poloketi, sa mawhai o nei ngalue ina. Peitai e o mai le tausanga te nei, o a toa lima le au whai ngā ruenga, ma poloketi iwa ua ngā lulue nei. O se tasi o navatau almatanga ruenga o tina mata mai tai, a tina e o nuu maanga fisotai, na amata whawhau mai le tausangan te nei lua whelo se fulmal tonu. O le whata awa ina leo le lanuliuli e wha ai loa tua ia Samoa atoa. Le wha manatu o le te atu le isa wanga e wha sanga i tina matama i tae po whanau.
O lea mau le mtanga luenga o tina matama itai, ma toe fautua ina e faa wau le tausanga le nei, le la e ina pe ia so tofi o vai aso te itasi, e tangata whainga luenga o ma mtanga luenga o ma le malo ma faa la putonga tu ma otia le malo. Mo ose faa ma mafa lea i lo tātu wa tinu, ia te e atu i sawanga, pe a vaia le lanu liuli e ofuina le au whainga luenga le malo. O le fuafuanga wa le na o tangata whainga luenga, ai o lava ita i o le atu no. Na whai loe le whionga le minister mtanga luenga o tina matama itai, mo li pola ana rosa ale mōlia o le tausanga umawai se tasio ana saunoanga, e whai loa atua i le lanu liuli ia i lantou wa sawaina, o lo amana ia ina o latu langona mawhatia, mai e mawhai on te tuatu, e whesoa soani so se teimi latu te manao miai, le whesoa soani. O se reporti mai sori ngā tula whono i wha mo maunga mtanga luenga o leo, na wha i loa le sui komsina o mtanga luenga, ma pāli Mona Lisa tia i keti. E leise si teimi o pito i sili o na maua lunga pe maua e fo i sori ngā tula whono, mai ia i lanto e tāng fia pe wha tau i nātu le whala au wha saina, ai wha pe fo i lanto e ftuto ina ma wha tau watu le la au le marijuana. O la veiaso wa te ana tau fia i fu el mtanga luenga o leo, se tau le lea mai lea fia anga o vailo palauli sa la fai. Na hoi na mai e malo le malo marijuana tuto i lo na whanua, o le pakete wa whaaputu i e lau marijuana wa mamango, whaapea fui se paelo o lo whaaputu i nai marijuana wa mai au na tā ai, wa sa au nia whaatau e se atu, ai whaapea fui nisi o la au marijuana a to wa mamango. Mai o le mata opule nei, na toe momori mai e le whaafteite le mtanga luenga o leo i ma malua pule ngā li i ma whaipule o awhio anga te tasi, o lo mawhai o na o lato reporti nātu nisi o lato lava awhio anga, wa wha maunia o lo o lato te tō ina la au whaasa aina, pe whaatau ina fwoi la au whaasa aina e au fia i male aisa. O talafou ia mole am tango neiva yaso, manuia lo tātou tanu, whaasai fwoia. Tā lawhalawa o telefone nei ua tā penei nei waiting tone i le au aunanga ma le tautua le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. Ua alo ia nei o na tā ofi le malo New Zealand i lalo le teita inga le pātia le National ia le ngaruenga tele ma le ati na o le fausia o viso o te inga o no whaafi le e whaingoina o le Light Rail Project mo le aitele o Aukilani. O le sa whailo mo iai le minsta o wala whela o inga o Simeon Brown i se whaasarelonga lo ia le nei whaai unga ale whainga ma lo. Na ta ua ai le li minsta na amata ia Novemba o na tau fia lea ngā ruenga tele o na e manatu le ma lo o se ati na ele nei e taunga tā tele. Na ia ta ua o le ati na ele nei e pe o na sāpāsia ma whaatu langa ina mai e le whainga mālona iai le leiba na mua i fuafuaina e se furuma le 5 piliona tā laro na tau ai ua maua le whainga mālo le ua tūlai mai nei ni whautuanga e atangi ai e ono o tu lava le tau i le luas furuiva tesi ma le 2 piliona tā la i le taimi e umai. O le fuafuanga o le nei ngā ruenga tele pe ona pāsia le whainga mālona iai le leiba, ina ia fausia ia se awala o no fuafi mā mānei, ina ia awhi ai ma le pitanu o Man Roscoe, i le whaamoe tautu i titi ai, le umi o leina po o kiu o tapale i lungo o wala o Aukilani. O le whaamoe au tū lava o le ati nae, ina ia whaanga ina e tangata whea malangai, ma tau fia ai le tusa o le se furuwha afe 5 se lau la whai o tapale mai lunga o wala. Pei taila sa whaalia le li minstaya Simeon Brown o le a whaao pēa o na whaatino le malo ia isi vaenga o por kalame de tele nei tau i le whaale leio o wala o whela ua inga e pei o na fuafuaina wa whaatu langa ina mai e le whainga malo te luai.
O le so e tu la i luma le whaamis nonga wha i tu mā loi no Shore i au ki lani ni tau le lea se tolu. Ua molia leo leo i le whasiosi tangata ona o le maliu o se talavou es furuiwa te usanga. Whailo mai e leo leo e whaapea ua lātou mawaina le tino maliu o le tau le lea talavou le nei se furuiwa te usanga le matua e ngō i a Jaden Manfredo's nea. Ua silia i le walu masina tanu ona le loa mai o ia i au ki lani. O le aso tōna ai sa whailo ai lea tūlanga i le teita ai leo leo o Callum McNeil i se whailo inga ma le au Zustala. Na ia tāuai e tolu ia ni li ua whaiene iai mōdianga o le whasio tangata ona o lea whaalawe lave. O le talawau ua maliu sa mua i lipotia na le loa mai le pitonu o Massey i au ki lani i le aso luas fulfao a Perila i le tausanga te ruai lua afe luas fultolu. Whaalia e le rita i tai leo leo. O tau le lea ua whaiene iai mōdianga ta i luas furuono tausanga le mātutua o le tolua Malaysia to tasi e luas e fulu tausanga. O se usuenga leo leo sa whaia i se whale ato mo se whanua i le pitonu ue ngō o Dairy Flat talu mai lea so lulu te luai na maua i le tino maliu o le talavau sa lei loa. Ua tuina mai se whaasara lau ngalo ia le maloni usila e lango ina ai o se whainga tu whaatasi na whaia les forede te ruai a Amerika ma Peretania e whaasanga le i fita whaatupu whaalawe lave Houthis mai i le atunu o Yemen. O ia o se whainga le United States ma Peretania sa whaonga ina ai ni manuao mani wa maulu a toa mani wa le tau o malo e lua. Na o se whaia ai no whanga e whaamautu ai a upenga tangata Houthis ia o loo whaonga moa lātou o se whainga o waa o loa i le Sami ula po le Red Sea. Whailo mai ai le Minister vai whafo New Zealand wawasa manai a Winston Peters whapea le tamaita i Minister le puipuinga i a Judith Collins. O New Zealand o se tunu e whaalango i whaatau inga o loa mai o se whainga nei e tangata Houthis e matua whaina tele ai le tamau ainga a toa ma le soi fua le lei o le tunu. Sa whaamawhaina fwoi le i Minister vai whafo o se whainga tangata nei e sori tu la fono mai o le whaia iai o se whainga a Amerika whapea ma Peretania o se tūlanga tāla whengai ona o loo lātou lea mana ina le tū la fono wha le vāo malo e pui ai ia whe whaataua inga o loa. O le so o amata whaamamanuai ia le sā ma le tapu mo le tutuina o ni awhi i whafo i talawa tai o le tū malo le Wairarapa, ona o tūlanga la matia o lea vaenga o le tunu o ini mūmani awhi e ono tutupu mai ai le nei vai taimi. O le nei sā ua whaalea o ngai nai, ia pe mita uma mo le whai o ni awhi i whafo o lea vaenga o le Wairarapa se ia iai seisi whaalinga i le luma nai. Whailo mai e se sui o le pulenga o le Wairarapa, o le vevela o le ea ua mātutu ai lau whanua, mai o le malosi fo i le savili ua whaaitete ngata ai ni awhi o no whaia i le tonga vāo malau whanua i lea vaenga ua whaamamalu ai le sā a mātai le so. Ua lawata ia ai fo i le teimi nei le mamaro le tino ina ia whaaitete i le whaia o ngā luenga i whafo e au fia ai ma le moa ina o le vāo ina ia tui titi ai ia le tūlanga la mutia ona o ni awhi e tutupu mai. Whautua ina fo i le tāpena le leio ta whawhale mo whanua o ainga ina ia auane i whaingo fia o nā a fia i se mū. E tele fo isi vaenga o New Zealand sa alipo tia mai ai ni mū le tonga vāo i le sa nafi, e au fia i fo i se awhi na solo i ti tai bei i le whaai unga o le vai aso ia ai ua tape ina i le teimi nei. E nao a inga mau o sa mōli mawina le whaai poiponga i le stona i le tamaita ina veo mua pale mi o New Zealand ia Dame Jacinta Ardern ma lana mana mea ia Clark Gayford. O nei ia Sofia na whaia le i stasio whaato anga tele e i longa i le ngau singa o le waina i le tūmalo o le Hawke's Bay. E tusa ma le lua se laula whaai o a inga mau o ma mai na awai i le whaai poiponga le nei, a mai se unisi sa ngā rurua whatasi, ma le tamaita i o Jacinta Ardern,
au fiai ia le sa vetaroi nei ma pale mi o New Zealand ia Chris Hipkins ma lana paanga ia Tony Grace ai fa pe ai foi ia Sir Trevor Mallard o lo ve nei ma ampa so New Zealand le malo ai lani elenga te lea na a wai foi te mai ta ina ve ma ta ilango lango le party le Labour is te mi o mbai o Annette King fa pe ia le sa vetaroi nei ma min star tu pe ia Grant Robertson o le tausanga i lua fe luas fulua Sāmoa i fuafuaina ai le whaai poiponga le nei Jacinda Ardern ma Clark ai e le itau nuu ona o le vai teimi leo le malosi o le pipisi o le vairusi o le Omicron o le whaamai tele po o le whaamai o le COVID-19 i New Zealand e pei ona si le fia o le asas furuiva o Januari o le tausanga na tenei na whaamawai alo i ai Jacinda Ardern mai le tofi palimia o le atunuu. E tele atunu o le lololangi au fi ai foi mo New Zealand sa fai ni solo te te nafi e fai loa ai lo latu langologoina o tangata o Palestina i le taua o lo fai nei le vao Israelu ma le Hamas i Gaza. O le ua se lau asa o talu na whaanga solo mai le taua mai o le nganga ma le wha moe au tu o solo te te pe o na moli mawina i atunu o tolu sfuru le lololangi ina ia mawhai o na tau fia ia le pāpā whana i le vāo i tū e lua. E le teimi nei, e le aini fōringa e wawe uma le taua, ua fola le pālemi o Israelu ia Benjamin Netanyahu, o le a whaawau pēo se whainga fita Israelu, se ia o ina le to ia i se Hamas e rutoi le whonga ele. Ele ngā tei solo te nei i isi atunu ai, sa lipo te mai fo i le siri atu le se lau wafe, le a whai o tangata o Israelu lava la tau, na solo te i le ai o Tel Aviv, e whaali ai no la tau mana ao, ina ia te tala mai e le Hamas, tangata Israelu, ia o lo la tau tau fia pēa, talu mai le amtanga o le nei taua, e talu o na whaia le tau o le nei, ua fuafuaina ua o atu i le luas fulma le tolu wafe, le a whai o tangata o Palestina, ua mali liwai, i o se whainga fita a Israelu. Ua o atu i le luas furulua la whainga o tangata ua mali liu i vevesi ma whaala lave i te tonu o le tunu o Papua New Guinea. Ina ua maua i ani tino maliu o tangata i to ono i le Sanafi i le laumua i Port Moresby. O le lipotia leo na ta awai whapea o tino maliu nei i ono na maua i te tonu ni whelo loa se lua i le ai o Port Moresby. Mai ua atoa i nei le se funmo le lima o la tau ua mali liwai i le lau mua le tunu u ia whaalawe lave ai ese ai leisi to fitu na mali liu i le ai o lei o lona lua lea o ai au pito tele o Papua New Guinea o lo o wha maru pe le teimi le nei le lua vai aso o pūlenga o teimi o whaalawe lave whaafua se i Port Moresby a o whaietau mo whainga tai o le tunu u ai maise leo maisi au nanga e tau whaafile mūwe vesi nā ni mai i nei ai te tele lua o Papua New Guinea e pei ona lipo tia mai. E to tasi le tangata pori rua na manu malo le whaeronga tupe tasi le miliona tā lao le strike 4 o le talonga o le loto New Zealand le pole asto nai o le pepa na malo sa whaatawina le whalolo le Center Food Store i le taulanga whaatau o pori rua. O le whailonga mua e tasi le miliona tā lao le loto lavaia to tolu i la tau na whaasoa ina mai au kilani whapele pitonu o waitau mo ma tauranga. Ai ele i maua e seisi o la tau ia le numela le Powerball le ua o atu i le se 4 miliona tā la mo le tālonga o le solulu. E le amatanga o le nei vai aso fau mo le toi fo i ngā ruenga o le to tele o tangata whai ngā ruenga na malo lo mai aso fifia o valo i maiti munga a toa mawinga malu lu o le a iai le tau e a fi ai le motu i saute whape le pito i saute o le motu i matu i le so mana i aso o lumana i nei. Sa tu ina maini le pata inga i le ofiso le tau i le sa mo vaenga e o fi ai le Westland i le vale o Haas ma o Tira ai whape i fwoi mawaitu loto le i tu malo o Tago a whaanga solo mai i lunga e o New Zealand ia se vaenga malu o winga o le tau.
o ia whetau la inga o inga lo wā ma maru lua le tau o le a mawhai timu e pa I mātu o le maunga o Taranaki I le so. Ai I vaenga maurulunga o le tūmano Canterbury, whaelo mai le med servers, o le a mano losi matangi mai mātu sifo e a awhia I o tau. Whaelo mai le tamaitai o Claire O'Connor o le med servers, o le amatele ina palasi timunga I tu SS o le tunuu I le so. Ta o mai foi, a o ina lao fia timunga nei, I sa taimi o le fiafi, ma le whaasolo atu I le waweawa dai ao, o na toi fo I le walea I tūlanga, ma whaawawinga ma whanawhana, ma le toa ma lio le tau, mo New Zealand atoa. I ta alonga, I te nisi, na whauma I le whaungola vai aso, le taumrisanga te nisi, le ASB Classic au Kilani, ina ua manu malo le li ingo ia Alejandro Zabilo, mai I le tunu o Chile, lea o si umpini I le lua fe lua sfunfa, I le tupa o li. Ai o le vaenga o ta maitai e pei ona iai le vai aso taruai, na toi si umpini ai le ta maitai a Amerika o Coco Gulf. O le totele o te ngata ta alon tau vai o Kilani I le taumrisanga nei, lea ua malangatu I Australia, mo le tauvanga te nisi wha le vāo malo I Australia. I tu ungo whaawhaila wha le vāo malo le Sail GP, na mua le whaawhaila o New Zealand le tu ungo mua le nei tausanga sa whaie le nuo Abu Dhabi I le whae ungo le vai aso. Ua so I nei mua e lua o le vaa le nei o New Zealand I le tu unga ona o la tau fo I le na mua I Dubai I le tu unga whai ua le lua awhe lua sifu tolu. O le tu unga lei Abu Dhabi o le tu unga mua lea ua si I ai le tupe e maua e le vaa e maanu malo pe mua mai na maua e le vaa New Zealand I le seleni e lua se lau awhe tala Amerika. E au le whai unga le nao telefau. Fa malo fa tai fa fonga tino o fa poponga lona lua ta foto e mola no fa fonga ai I le hawauli. Fonga nei na fionga la wano ati lawa telefoni usile nei e mo le sunga ta se salam sem ta tu tala mai ta tu tofi Samoa. Te anei le 20 minute lus fu fa. O la va vai foi stato pese ia ona fa wa le va nga ta wo yen tu ina mai e le kiwi bank il pui puinga o fa mtalanga patino ya te oi ia one I mama sangia mfatau wa aya tātou wha amatelanga ona I mawhai ma ua mawhai nei ele au ngā oi ona whao ngā ina u wha amatelanga patino ia e whai aini no ngā tupe ngā oi aini tupe o mea uma whapena o le taimi u tātou iai ua mawa ele atama mai se ele o iai le tote le whao ngā ina u wha amatelanga ia ai ngau oi tātou ia whawhiwhianga male whatofu Sāmoa o atu no pele, ia ina ua lua sifu whamiru te ute ele iwa le tautua si ufonga le laumua. Lo what you feel, oh, to me,
Sio uatu nuwepele oe Ilo uanganga Tumau Samoa moni wa enumerate Si ai lava Olo whakamai Ua whakamau tua tua Ola ngomau ai tiesa Malo lete Ua whakamau le tau tua O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Moni le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai langolango New Zealand on air. Ia o la tau ia na lo faso so mai nei se le ni so so ni tautua peful tautua si ufafonga o le laumua. Le luas fulu vale miru te ute eleiva. Ta tautua e wha uau le vaenga ta ua le nei. A o le isi atu la ta tau le pui pui ngau mea tau tino. O le isi awala le ua maua fo i wha mamonga. O ata ie te whaasala lawina, mwhaion a mai le stangata whaonga e whaatau o toila na pisi nisi. O le whaate te inga le la utango i whai atu. A whape le wo utango pu e le atau se fale vo le la e sa whaisa unga aluenga. Ia po se taavale, le na uwhaia le taavale utango pu e ata. Moni ala, o sa ulole whaasala lau, ni lunga o la o Facebook, whape o le taavale le na o suia le pau, whai ato le pano pizza vo le whaalelei a tōri tino mawali. E ma whai le tangata na ngā oi le atal nā tu lou le upu o whaongaina. Nā lu le whaasala lau e ma whai una ia whai ngā luenga pei o ngā luenga le. Ai le oia na whai, o la luenga na whai au pe whai oe. Ia whapea fwoi o lau pisinisi o le mo ino le vau. Umana e mo ino le vau, teu le tonga la au, me to le landscaping. E no wholau ni whaasala lau. Ia o le vau le ainga le fōringa tuai zai ai, fōringa fōle le wei na umana e whaia ngā luenga le lei, mana ngā luenga tele. Ma whai fōle tangata na ngoi ata nā o nā le fōle o ia whaasala lau. O ia na whaia ngā luenga lea, ia ma o le tau le mwhaina ia whaia, ua e tau mō mai le winga o le tala le whai atu. A whapea fōi oe nai valia se whale, na e pu ea le ata o le whale tuai, whai lau ngā luenga to e pu ea le ata o le whale fōle wa umana vale. E no wholo whaasala lau lau Facebook, e ma whai e lisi tangata o na ngoi ata nā o na no whole mwhaasala lau gaila na pisinisi, whapea. O a una whai le whale lea, o a una valia le whale lea, ai le oia, o ata na ngoi mai lungo le Facebook. O nei whamtalanga patino la nai tau fuin tātou mātala iei. Tātou wa aipo o ata te tauna whaasala lau, o ata i le tauna whaasala lau wina. A whonga mai la pe whawhiana pui pui mea tau tino i ala iau whamtalanga patino. Mo mua, wa aile lei ia whamatalanga o accounts, mo meo transactions. Ia e mauti noa ia awani pa ua tu fe whiuia inga, wha fe uia inga. O au tupe ia i lima o ni tangata. Whate te inga o bank statement. O ne ila fōtu le pusa meli, ila o bank statement, ia pe latu ila o e-maili, o ne tango le forward, se tangata pe aive se tangata. E maua ile mela o iau tupe, lau tau te maua ai. Leisi tu, e mauti noa lau pusa meli, afa pe iei ni tusi fo i e te manatu, e tau na awane i tau isis. Tau na isi e loka o lau pusa meli. E pa ulo le meli tonu ele mwhai tangata na mai fafo wala loka. Ia, lesi nai tu e pui pui ai. Ia, o au whamatalanga patino i te tonu o rau ainga. Hata inga i ainga fo i e urufale atu tangata, urufafo mai o atu isi o mai isi. A whengo fiela ne whtango fi tangata nei au whamatalanga patino. O nei le te unga. Te u le se kāpoti ai loka lele. E whaina lato ngā o i au whamatalanga patino i ana lato whaangaina lea. Ia whaasono mai pēle o au whamatalanga patino e manatu e leto e au ngā.
Aua le tongia la pisi, ai whaaleanga. E le masili na e tu lou lava e wha e sai ni i pepa i na i auna i maueses. Ia e whenga tāna o whātu e tafu se awhi e sunua i no le wha saan tafu afi. O le si awala na, ia e mauti no au whaaleanga ina pepa ni auna i whai tau ises. Ia, o ngā luenga telefoni na e whai tātu ofisa i na i wha amatalanga. O lo whai e foi, ia e tau whai whaaleanga pepa i auna i mauesesi. Ia, mai tau mwhai whafso ta ili whare tupe vave so ta inga o whare tupe po le ale tau tua lea ua i aile me ua tupu i la account pe e mauti noa po o lau teu ngā tupe pe a ise me tupu. Ia e mauti noa ua e whaolea ngā ina pe vave longo lo le whare tupe pe a ise me ua tupu i lau mai tau. O tātou e whao ngā ina le online banking po le internet banking. Whai masui lau password. O le whaftai a tātou Sāmoa. O tātou e wha, o te leo tātou e wha o ngāle upu Sāmoa. Le me whawhaule se upu whainga tā e te wha o ngā ina e whailau password. E ue te tango se whailau password po lau upu lilo le i se mea. Ia e mo i e te tauna i loa e peulu ngāli i tauna i loa le tamal password o tina pe a whai tauai ia ngalo ala mana tua ia ai ona i wha amtalanga patino na nga i se upu whainga tā lava manu mela mani ni whailonga e tuu i lau password po lau upulilo i whainga tāna te tala i tangata nei. O nei whamtalanga nā le fsosoani mai ai ia le o nangal nei o le puipuinga o whamtalanga patino ia te oe mau a le vaenga le nei o le Kiwi Bank a New Zealand. O le talamoni i tausanga uma e whai tau fia se lau miliona tupe ngau Australia na tala noa lau i Australia New Zealand. I lau tau whavalea online, lunga o penga o so tainga. Ia, te lo teimi le tau whafonga mai tātou talafou e vatu, ma mātou tala noa tua. Fia se lau miliona tupe ngau, tangata Australia, tangata New Zealand. I ngau inga nei, ia, awana i la vea i tātou Sāmoa. Toi whamanatu atolu mata au pule nā lia e mai Sāmoa le vasa o tua na tua. Ia, na whaasala lau e le isi tangata ata i lungo le Facebook. Olo iei le taavale fi whatau atu e mwhaina u whaia le whaatau ngol taavale. Tali tonu lo iei le isi urungali. Lafo lo le tupe i Sāmoa atu e le isi taavale. Au asola le tangata. Neisi nā vaenga e taun tātou mata i tūlele. Awane i tātou se e tia i whaasala lau i lungo le Facebook. A whapeo Sāmoa e le taavale. O le alwhainga tāo lo whailo ainga i Sāmoa. Se yo anea e fale lea ma le ofisa lea e siakil ta vale po ia. Awane i vave ave le tupe i Sāmoa. Awane i vave ave le tupe i so se i tua lalangi e vame vatu le tupe a me ta vale. O se telefoni. O se moa vao po le ase o loa taunga ta. Tātou mata ala nei taimi. Awa fo ina i tātou se. I le me fo ile le vape a mai lau lua se lau tā la na maua tua ile o lau wafia tā la. I o feni whatau inga whape la lola. Ia, tātou mātala ia una i se i tātou i me whapea, ia ole whaamala mula maina leo sia vaenga, ia mone amatanga o le fo i tau sanga. O te fia whaamatala tule le tala le tūlanga i le taua, o lo whaauopere taua le vāo Israelu ma le Hamas. O le aso nafi le asa whai isolo te te le o taulanga i le lolangi, e te te atua i le taua le nei, ona o le vai alofa o tangata o lolangi, le te le o so i fua mau o nei tangata i tonu o Palestina. Ia, o le winga la o le tala. E le whaina tupu i Wellington ma au kilani an nafi. E le tātou wawai, ua mō lia nei Afrika e saute ia le atunu o Israelu. I lalo o le tūlafono ta o le genocide. O le tamu whaile, i le waai a Afrika i saute. O le waai a Afrika i saute tu so le ngai o inga le whai Israelu. Latu tamu whai e whaaleanga ina a toa i a Gaza. Mle ala le fasi o tinga o tangata tūlou. A o le aso lana nafi. O le amwha ingo le vason tēnei. Na tūla i mai eile atunu o siamani. Ua tolu ai la vaenga le whaamsinonga. O Afrika i saute le tūtangi. Israelu le tūtete. Ai oso mai tutonu ia le atunu o siamani. E lango ia Israelu. Mawhape mai. O la saoringa yo inga Israelu. O le tali lea lātou te tali atu ai, na māfua mai ona o swa inga ha māsi lea so fitu o ki topa. Ia,
e pe o le tūlanga nā lo o tō mai le teminei, ia e le o iloa la le tau manga le whaamsidonga nei, wa o le manatu e tate vai atua i tala au mai. A mōlia se atu no uli whaamsidonga maurunga lalulangi, e whai tau sanga o whato a mauri unga. A le mele mana o mia le tangi Afrika i sauta, ia wafe na maua mai le tali, ia tā aufi lo le taua. Ia e taruaila le ua sosoani atu ia siamani, whape atu. Whaamsidonga maurunga lalulangi, o la sa o nga yoinga Israel na la na tupu le melea o le tali atu ile o sofa i fu e Hamas o Israel o stala na tamaila na taua whaftai atu ya penina sa o le lei lava ia o masini tala tupe pe a umana tala lau tupe a sau lol pa leni o le ise me o na tia i lolo le city ia e ave tangata na sa o le ia wa i lau le city ia o lau tupe ave puinga lava tātou mātala o ngā ruenga ia ngoi, sau ngoi, alo ngā ruenga tātou o le pui o tātou mea tau tino. O whaisi umi mutu a fiu leo ni usila e su e leula lea malan whanau, lea sau pepa i taio nei. Lua nei tau sanga i masina nei o sola tangata le maavelan whanau to tonu. Tangata e sua whai a Tom Phillips, to tonu sian whanau, lea lavoro o su e le teminei. O le matua ta maite se fulu tau sanga o leisi, valu tau sanga o leisi, e fitu tau sanga o leisi. Tele lopo o fea o le wau matua le lafi solo le tangata le matau si eita maiti le ua lua tau sanga. A tatou fua le tau malulu le na umatu ne o le matua malulu. Ile lopo o fea le lafi e. Talo fai na ita maiti ia le ua misi e ma le a onga le ita maiti. Talo si o soi fua pea. Nea o le ua sau le pepa i le taio nei. Ia, whamalo atu ia Victoria Simone ia mafuta mai Sāmoa auoi, malo benina. Whaftai whale niko lau pepe tele, alo whātu porkalame. Whape fwere sunga ia Oliveta Miti. Malo, ia, sunga fo ia moe pita. Whamui nā, moangu tia, alo whātu manuia tele, tai au, malo whamau. Ia, alo whātu sunga sile la ei. Lau tō whā, ia, sunga fo la swani, alo whātu. Manuia le tai au, ia, sunga fo ia le sina o le soa talifeau. Alo whātu mo oe male ainga manuia tele le nei aso. E le mamalo le tātou tunu o lo mafuta mai. Whawhiwhianga sui whiloi le tai au. Tue tepa le tausanga te siva te sivalu, le whamai o le Spanish influenza. E nā whātia pe nā whaina i le tātou tunu o. Pe tasi vai tolu soi fua le tātou tunu o nā whaina i le whamai le nā vai tau. Nui atu le tai au, alofa atu sila matua, male ainga atoa i Wellingtone, pe foi pele nā tete siaki, manuia tele le nei aso. Ya, semai va fonga le whawhiwhianga. Na ngina le sunga tau nanga tangaloa, whamai le tasiva tasivalu. Sunga Johnny Finau, maruia tele le tai au, lo whātu mo oe lo e mafuta mai i nā iau kilani papi toi toi, whape fo ilua iwa a forma psua, whape fo tina ia lupe mai Sunny Bank Hills i tutonu Brisbane i Australia. Ya i o tele le mango iau to i Australia. E ale leit, semai le whafonga le whawhiwhianga. Ele o
toi pepe i leo ti i ua puanga. Ua wha i le moto, ua wha i fo i le una. Ua pei o le mama e se fulu i le pasina o no matua. E le ai se te te e i le vanga au mai i luna. E le ai se te te e i le vanga au mai i luna. Ia ngalo na vale o tausanga. Pa ata pea i se nuku ele o anga na e tangata. Ia ngalo na vale o tausanga. Pa ata pea i se nuku ele o anga na e tangata. Ia fa fianga so filo yo te tai ao hio ele ngalo na vai tau I tala na tatou whaalongo ai. I le vai inga whamuiloto po tala whamuiloto I whatau I si tatou tunu o. Ia I le vai tau re te siva te sivalu ma wha ima mena tupu ai. So is 45 minuti o na tāna le iwa. Mata no mastasio o wōn malanga mai Sāmoa. Salu malanga si asio na inga. Maila na alu maketi ale ia pia le tai o la saa. No fisilia tule la tau le ume na ye ma le tau ia ya afemeta la sia wole te lo le ume vole le Sāmoa limas futala o mo lua se lautala tau le ume o ka se tau so ya o le tau o tau ia vole le na ina I pone mana ia longo ia sa tau fiololo vole tau ia wole toi fa tau ia o le mauna la wole tai la sale me so tontua na lu el marketia al me oye fa tau tai lufu lima ta la le pone ma le longo tas mo to wofo aso ya o le tauna o talana mai Sāmoa ne tal si isi swinga no winga o le me la vale la ferentato ala tu la mala lu se la utala le te mena fa tau le umele fi tau ma fa tanta la tuine sol taulo tanga la isa mal suka manisi o lo o la siu ai ngai Sāmoa le la le umele tas ya mo la tofo yo lo fangota ya maloa fangota tar si a una isola ume ma auto pe ato fe mo lo tu la lo samio no to si e no tau ya o vone le fi pe fangota asa to foi vala ngau tong tatele tau tatele tau to ia pa o me le ia auto pe fangota ia mo pe to so fo le ia o to matangi le mafuta mai pe na te siaki sa o le fa sa o mai le tau na i ala we Sāmoa ia e una fai e saina ni a foi ni a fai e fa tau ngo fi sta to no lo fa fo ia se malu ia o lo mafuta mai le nei taimi o te tai ao sunga ia Poor Marys ia lo mafuta mai au kilani ia lo fatele atu le porklame John Crichton ia lo fatu mo lo sunga male ainga ma lo fatu si mai tatu fasa longa ma nei o le tala le fatau ia onga le tunu o tonga tau o le tala lea e selmana ia watalia nei ele malo ni usila ta maiti a onga tonga e pasi la lato usu enga o le Form 7. O Sāmoa, e ele su enga le ta o le PSSC. Tfa sa mo ya ute wa ngalo ya fo si leva no su efo. O ta maiti umai pasi ya ina. Tu se o iuta ile NUS. Ia le ta u le termina o le ya se to mantua. Na ole ina fa ile Form 7 iuta ina. E fata e ta pena I moa onga fa universite le la scholarship mai au Kilani Wellington ia o fiti ia mau mai si o Australia e fua le maulurungo credits la ia o tonga la o ele e la to su enga le Form 7 o tamiti umai pasina wa nga va atamitia o kometi na le stala universite I New Zealand wata lia nei el malo New Zealand ia le talo sanga le almano tonga. O wa ai lai tamaiti pasi al maa le tun o tonga. E ye le isi a onga na se lau pasene, e la onga lea.
e ta o le niu a for o high school ia ma niu ato Putatapu high school. O a onga ia, e se lau pasene le passing rate tamaiti. O le winga o se lau pasene. A fai e 5 tamaiti na sue. Pasi uman 5. Ia pe 5, pe 5 na pasi. O vai la tatou le matautia tele o le matautia le maununga o pasi tamaiti tonga. Ia fa solo mai le isia o ngana ta o le takui lau college e iwa lua pasene le passing rate tamaiti. Tonga high school, iwa 10%, tonga college, iwa evalu iwa pasene. O se tala fia tele la le tala na. Ia mo nei whanau tonga. O ko meti ana talia university nei alusili la. Fa fea la le skolasipi. Ia no winga le mea na e fua le malo tonga pe ave la skolasipi tamaiti nei. A fa pe nga fatia a inga na tongi pili. No winga fatia inga le a inga la fa le fa so i tonga. La ua pasi le tali ma le fine ia o kometi ana nga va an stala le Universite ya Ukilani po le Universite Victoria. Ia no mai lolo la tau ni e la tamai titi e tongi ala tau pili. Ma nei e tele la sanga le wele malo tonga. E si tam fai atu tele ilo le malo Sāmoa po o le tūlanga lea. O le o kometi na le stala tamai ti mai Sāmoa i nei Universite i Fafo. Pauli mele u te mamala mai. Fili e Sāmoa e fua i le maululunga o pasi tamai ti. Po ita maiti e skolasipi Otago, o ita maiti e skolasipi Victoria Wellington, o ita maiti e skolasipi au Kilani Maisi Universite uma i le Pasifika, ma Australia. O le whaamaunia mai e le sinasi osi. Moni whaamauni sa awalu le maketi o i ananafi sole e o folo taloto i le taunguta. Nea lea lai whaamaunia mai la tau le sa mo le temine le mai mo mai. Ia, ia le si tala le fe mai, o le mea lea ua ta tau na si le fia. Ia o le tau ia, o le funga ua ta ilua 5 tala i le tama i funga. Lua 5 tala le tama i funga la i titi, mtau tia. Ia, tatu atu walau, maa lo so i fua le tatu walau. Maa lo fatu fua. Maa lo so i fua, o a matai au. Ia, o maa lu fo el kau i au kilani, watu lau. Sua. Mana mat fua, ya mana. Me sini na ua. O atu fa so sua vai. Oi. Tore e querea vai au kirangi o ko. Ya le ya fa putu wa ya sola. Se usa la mala. Le o mala wa sua o nga wa mana ya telele. Le tala le wa e Sāmoa ia ile tau fai ngā tonga. Ia le. Pai lea o se ia wai pe ona ta ue lau sunga ia ona le sai ai le curriculum ma Sāmoa la to a form 6 ia na ela le mena e su e foi le anga ina ole ile mena sa eta o UPY University Preparing Year University Preparatory Year sorry ai ole le leila ole tulanga le o ele tam fai nga tonga pe o succeed le area le ole a escalate foi le tam fai tamai nga mai lola ia le nga nei ma Australia o ngai ma falantele le tamai ia ma faso solo antua ia ilunga wai le peila le mele sa iai ia tātou Sāmoa. A o tamaiti le UPY, ia a le nei ma ngā waa ia na whatoa acknowledge lole ilunga i le university, i le National University. Ai a umala pe whau u tamaiti ia e o mai ingei i New Zealand e toi upgrade o la tau pepa. Ia, maali. E o mai nga ko e ole po la lavalo lau PA la te sauma o lau degree la te sauma o mai Sāmoa te sauna vai ngai ko upgrade tau pepa la nga ele acknowledging ele NFED QA le manga ia la na le mena pa fa pe la nga wa fa fetai fo i tali tonu o mela le ele le tele mo
se meo se pulenga whainga malo ai ia alo ma tama whanau la vale atunu ua matua o oina lelei. Mali ela. E la tau te whaata oto lelei ia la fua e le ngata e si iti ai fo ile tūlanga o le ola o oina o alom whanau o le atunu. Ia ai e whai i awala tala whea ngai e mautinoa folea e whasolo ilunga asanga mai e aluatu ilunga i tūlanga aloa ia ma recognize ai fo ile tam whai al tam mai titi in a professional way. Mon level zano. Nai lo le uma fo ilea ia wa kolu kausanga ile ia tatou ia na to saule asa fai saule man fai lo tele ia ele sila tangata wa saula pe wa anga ta wo foi tu foi ma tu fa fo la tu ele tu sai pe sai mi uma saula o la vai i tata ia soi foi i nei New Zealand foi tamiti la to ia ele e alte mi fiu ko tam fai tu o pe wa lost the interest for ile study moni zano a mai nela na tatou tangata mai Samoa ia tolu tau sanga le na tuli Samoa ile ia na mai le a ko fai a kurva ngare ia mali ko ia due fai le tau sanga pe e ana li ulo le o lai tangata ia no mai o lo factories ia no sa le it kind of odd moni ele sa la isia te mi mo tava lo ho o ela me va le pe a fa ye me o langa o ele a mani ye me e va ku yo ia o le foi tau o le e tau fai a ma no fanga pe a fa ngata to le i tonga ia ele fai umu le si konga a o lo la i fai lo ia ta va lo ngolo le tulanga na ia sau ta mai sa mo ala o fai atu ta le ngai sau ko ia moni di sau ai ma na ia tele ma na ia va ngana ele tūlanga o le tau mwhai si malo tonga. Hats off to them. Pea whape o tūlanga i a tausia. Tausia i le anga le leifo i le o le li i la tau. It all depends lava i skills. O tangata o lai la tau te whaafoifoina ma whaatau te ia le mai se al tūlanga leo le papaenga o le poto salalau. E matua mo o mia ma le leila leo le toe fo'i atu o tamo whanau ia ua pela le vaianga le kakofo mai. Ia na mana ia le taimi lea na sitia i fo'i le tūlanga o ina ina ua fo'i atu se tasi fo'i o alo tamali i o le tunuu. Na mana sitia le tūlanga o ina o le increase maina o le level le o o tatou fumba. Le na manga ia le flow mai o tatou mea ngatai. Tālisi ia laka skai mi o le apese ai Samoa si pese whapenga. Sauri leia, ia tālisi ia. Te loa o whesese inga nei teimi le ai alua i rumale o langa ia le toso tātou tu e whesese inga le iei nei. Tāsia ia taunu unes taununga lei ma whaminoi lola le vanga mana i leo mau e tonga. Wai a inga lai tu lau lau tau e tau sau nom. Te loa a inga lai Samoa whata inga uanga wa ale tama le universitei nei. O le a inga nei lau te tongi al pili o tama mariteine na. Ai ei mea nai le o sao o nai le o mau ala lava no le o mau e tonga. Iyo e. O moni le leila o sau no ngai tūlanga na a wā e pei o la taho na tala noa inisio o wōma aina o iai. O lai nau ua ofa lava le ava noa e tamaiti. Come fight. E mau aloa sau. Ia alfa ablava na. E o le taimi fo ile e match ai ia le educational level mai se o curriculum ma tunu o lua e fale fe soka ile le mali moni o se so ni telen na malo Samoa te tau ona talo sia ele fatonu ina vo ile matapia le mana ia wana oni nai mo o ngai ele e va se taimi
atulanga ia vai ngalele e mo le alu luma ia ma la vai fo ile ele ia no au mai ia tato tomati I fa foi e fa fau ai ma no la to wata mai ina ia tato fo ile ko kuan malu ia fa o fa ngale ai ia to ia ai mana ia por caramel tai o le fa no ko ia tasi ayo pisir ko malu ai e fa ile of po ayo o matan tapin penal to ina to tali moilan fa nga malanga ia bon menna upisi ai ai fa tai tele mo fa so mate mo vielo fa tu mo fu mo fo o malanga fa tai tu fu so ko ia so fu mo le tai malo fa tai ai fo se fa fonga mai na sau mai za mo ta fa tai inga ole se pe po fa inga luenga pe na sau se ai la sau mo no to mai na o ina le sa mo saula afa pe le we sau e toia onga nei le o sui e la ngalu na ne foi no vini me tatal no o le tau foi lo fa so fa malu si au ai foi se si o sau mai sa mo mal to mai o palama o ka muta o foi moli o foi ya onga o se nurse fo mai o se leo a le we sau ona ngalu fa vai taimi pe le we sau il sei po e sau spe fa ngaluenga e sa loa ngalue I se ngaluenga po se fato anga, po se falenga o si o loa. Tato tala noa e lopo o e maua I fo le fiso soani mo nisi. Ya, ma loso I fo le tato walau talo fa. Ya lo fuku fue. Ya lo valeu. O mail mo tu saute. Mea yo nge yo kilangi. Oi, talo fa. Oi, ngia se tai tu sa lo si fonga ma. Ya, talo fa ngia o ma tai au. E mo ngia fa kai e o ma ko ngia wa. Penganga lo ingo de o ma ko ha so ma ko le na tana vo walo si fonga o ma ngere ha so me ya ko kia o ye mai ko nga ye fa kuskusa ho ya ka ko nga sa o ye ya ma ko ya ma ri le o fo yo ka ko up student o ma ye yo le NUS ide la fo ka ngon me li pi wai ya you pi wai por NUS al ka ko top student o ma nga mai fa yo ska diem ni si no fiki al kusara vai ngalo ngorua la ko ai o wala banga ngai mo mai maka ho ye o mai ni sino ma ma kusara vai ngala kusambo yo bang ho de fa ngorua ho de ko kisia le nai ma winga mo winga al banga la ngati ko ya onga onke o ko mo wala ko le la ko credit ho ide ngana te ma winga ko mai si vai ngai fa fo do onga ulo al ka ko top student o le mai ngi sila mauskaria ma hiki let's call it mai o le winga la ka la o le ku fu pe meneng sa mo o le banga le o mai sa mo le NUS mo fo e se vai mo la lo e mo ko fa do ngi e recognizing ngi la ko qualification e lo fo ya wi ngai ka mki e o mai ko yo o ngali ni te ka e recognizing ngi ale meno ka fa lo ko sa mo I hoi e pan mingi kau sanga ingo whanu. Mai la recognize le ai la ngā ui e wangai kamiki ke e le recognize ngai ngiri le anyway. Ale mea ka whea koe rea onga lea le pe o le lausango anga lea I de. Ia onga maua lunga i e konga. I le la wha pēna ronga ui e kau mai ngā e maua lunga kene ia. Ia onga konga pēa kua ku sisiku. I ta koa vai ngā whakanga hoi ngā le e kulanga ngā e ta wha pēa. O le la mai uman vai nga le runga top student na konga e dise e kai le sau sirfia ku fu e pe o tatou e pe filifili el malo e vai nga onga Sāmoa po escola si pe mai fa al melo foi tonga le wota li ni usila le o kometiano me amatu e le stala la to tali mala fine ina o pasi ma wolunga so nga la le form 7 na tonga e ala la me nga ka mai nga alonga nga la ka ko nga ni usila risado o ka mai ki o le leo fa yao ya masal ole yo fa o ana ngo wa ngi disi article la se vale fa isa nga kom singo le vale CEO le officer nga ho ile le e le la pe le fa me e le income ale outcome so nga ka usanga le ngo le la fa ka ni wa ka usanga ku le ko fa me pa uyo ya mo o resort for yo fa ingo so le la fa ka ni le fa unga le po la si swing ala e ngi fa ingo so nga ka mi ki nga ka ko ai sa le la de sa nga makfu e de o a ke fa ya ko ida ka ko inglés ki ia le ko ke yo takta ma me ka fa nga ko la fa ya o ngai foi de kai lo ye a la kai ka fa nga lo ngoi ka le o ka le o la uia voi ma
lau le kilo o ka ko kamiki le mai fa ka mai fa le ngorua la ko yoi isa mo ye de se ma sa ko de que de vai ora voi de le top student na ka ko de que no ale me skadim ni sit scosi ia ali si vai ngana ngo foi sa mo ne fa ite pa i de anyway pio la kai gasto so ko ngai ke o so ku fa tai la ngia ya ma no fo i mo le ino me la vale le pe a tu ma to na wa auto na no fo yo kilati me na ko se si o ko nga ko ngi fi ta wa ngia e mo na ku foi ya lo fatu man via le aso pazi ya ele sta le fatu la tala ya tala ina te fa longo i sa mo to pisai to tele ta tu a o le tausanga e piki e skolasipi. Ia mana tuele foi tau le tātou tunu. E asal fai vai le asal masalo. E nei whalongo foi leo a nginga solo tala vapea. Ia la fu o piki whanau a hai mai e o e skolasipi. E tuu whanau a hai mai. Ia ona lai piki e fua i maka. Ai a whape moni la ia le fia o nei mātua ia e ta tauna skolasipi ala tau whanau ele au mai whanau e masani mai mawalunga talana to whalongo ia so nai o mai te minu. O ta mai ti tonu lana a ila se whea ngai ngal malo Sāmoa mani usila. E o kometi lana o mai tameti na he mātua na ele stala la tau whanau universite ni usila. Pe o le mele u whai tonga. O le whate taingala whapela sta mai titi ala mata wainga Wale maua sana skolasipi sa ue ni usila po o fiti po Australia. A ole maurulunga i ona maka. Ia, whapela le ui le porkalame, e peo le porkalame tonga mani usila, le la ui se porkalame a Sāmoa mani usila, e mawhaina le stala ita maiti universitene. A whapela e lava le whaasoa le matua inga. Nena whapelo le, la au mai le tamale o pai le, e wale maua sana skolasipi. E maurulunga ona maka na pasi am Sāmoa. Mai le stala i le Victoria University Wellington. Ia, le la alo alo tātou ainga tongi pili o le tamale. Ia, na mai lole le matu ainga whatatenga. Ia, mai lole le stala. Wa foi le ui ele whai ngā pāanga lea Sāmoa mani usila. Ona le stala lea, ai to tongi e mātou ni usila le pili. E mana tua la pili o tamiti overseas students e taunga tātele. E whatatenga whapeo le pili a onga le Polytech e fitu afe le pili a onga le tamani usila. O le pili a onga le tama e sau mai whafu ato ni usila e le stangate ni usila. E te wawa ai anga ilunga luas furu afe. Pio le tongu tāla na. Ia, o le ese esengala le na o le porkalame le u whai e tonga. Le ua o ngā lua e malimalo ni usila. Ma le tūlanga o lo i ni Sāmoa e piki la valimtanga luenga Sāmoa o ngā. O ita miti skolasipi mai whafu. Ma whaamuri e ina skolasipi. Ia. Ma lo whaftai e lua tātou wala au no mai au kilani le na hawhili mai nei. Ai afa peo e whafonga me tātou tautuana e sauri se i po pepwhai ngā luenga, sauri ngā lue i se ngā luenga ese mai lo tō mai na o inei o i Sāmoa. No e malie lo leto e luto ia o ngā ia maua lo anga vaa po le qualification. Ma nei fo ilo whaasoa mai se aso tātou tala noa. O le tala monia, o le mea le tausanga ele o se mea ele ana e mo le tausanga. Afa pea la o le nai sawe to ia o ngā mo le tasi le tausanga. Pe lua tausanga. Ele umiana ya ongal tasi ma lua tausanga ai anga va ave o ma palama. Ka muta ia o se fai moli. O le lau e se le ngale i tangata na onga nei. Ai afa pe fotu mai le lua tausanga yo luma o fai mamaunga po se olo tele lua tausanga oka se. Te lo lau ia ele umi lua tausanga. Ele umiana emo ai tau mawhai e whapaleni la le taimi o e, po wafufuanga le atina le ainga, ai tau mawhai e alu e whai ngā luenga. Ia pe te alu fo i le wins e tala noa, ia whai lau mta upu nawa pia. O a uleu o manatu te alu te toi a onga, ia mauala o pepa o te anga wha au te kā muta i ni usila, pe o te su e tusi i nei, pe o te lo ia. O le asef so soani mo ai mo se o ainga. Leo pe te ua mōma i asef so soani e kawa ina i pili la tau ainga lua onga mo le tasi, pe lua tau zanga. Ai umaila e ona te lea leo fisosoani mo e mase wainga. O tātou loa nei, e whainga tāna au tātou leo pe a tātou ilano ai la sanga nei ilano. Ai au tātou leo ilunga pe a tātou manuia o ngā tātou whanau ma tātou uma. E langona tātou leo istanga te ala ele fia mana ele mana na o e langona tātou leo.
Ia, tatou vava ai mamau i mo le alunga i luma i le nei tausanga. Ia, soifua manuia le valau talofa. Mana tai fuafue. Talofa toa. Sunga le oa. Aftai. Kai no e pere maka yo lau por kalame a fuanga le. Aftai. I le maka umale. Ai la upalungulungu. Malu. Au ngake le faukua ai ia. Ia inga kai kasi. E mongi lele ia. Ia lo pinga lo leng whalia. Mai foi sau hanga ngai suia mai au kilangi. Awai. O konga aia. Mangko foi kupui. O le kele yo takta konga aia. Lau karatau ale o maa inga yo konga ile. Ile akamai ile fo mai. Ai i lau fai kawaku i a kākou. I a kākou Sāmoa. Ngā ole ngau moni mau inga foi. E mai foi i a kākou whāngau. E se a kākou ainga. Ele mai, ele umia ai whaapalapala. Ele umia ai fuangale ke iaua. E nganga o ai ke iau koe bai aku peu koe solo muli peu au kaka. Ai a peu solo muli ia. Oe oke, e foi oke whapengalo. Nung whapengalo la kou. O mai o e whaia o ngā keo. Ke wale o ia o ngā ai o. O so ngā nuenga. E sa ili a kula ma fuanga. Po mea kau se lengi. Po ma fuanga i e o langa ngofoi. O wai o kulanga umanga e wapa ai fuanga le ia. Inga ia maua skonga fiki aia. Mon. Awa o New Zealand Australia. Ele la price award e fai pe umai kai kausanga pe kai ro kausanga. E firi mai ai kanga kai ponga le e kulanga maua lulunga ma meo kaka maua inga lea fai longa maua lunga ngawalu ai lunga o kilangi. Le nga maua e ngola kwenga nga maua e se o kamo yo le found out code my apps ponga le kilo aku. Oi. E pessoa songi ai ingai fanga u kele le papasi o le school sima yu i. Oi, sorry. Ya, ngawal waila u fakke i ai le o nga o lang le makuanga le nga palauli ai le malo palaunia se o kama wang fa perat fa nga New Zealand mo la ku makau ki ang pai town hall ai. Ai ke nga se o kama le nga mawale langa mawainga le award nga. Ai me nga le nga be bakwe ala pi ka pa mai loa pe la ku ngo kikiro mai ala pi le waloi e pule au ngai ngei oi ya la pi kolisi le au fa piko fa nga 1 million la 1 million ya oi sone ya le mela le fonga le ya ke au la vai ya o ke le lo ya Samoa o ya ke au la vai o ke le lo ya Samoa po fele kule e ma fuai wa man ko foi e pofuara inga mo nga whainka ke le ilo ako le si ainga aia le si ainga ele mpeng paso mai e vore si ainga e mwhainka ukala mai awa e ia kia wai mara uinga a mga me so sangi o ke o ele pesilia ele wai le o iau se akamai wanga le o ke akamai ta o pesili o lo wale kan kongunga a o pia i lo se mea kawang o pesili kau foi ngo a lo ke vai o ke le ma foi ka waku yo o lo ke o mos me ai no le kue e o komekir pa ngale kue kanga e saungi mai foi le ko la wala e mo moli mai le lofa ma so sangia ka ika ai me la o pia wala por kala me ka aungi e koe ki makai pau kuanga ai nga uma ma pessoa songa ai foi le pau ko kanga le lei a me ta menge el betengo o kako ma kua wa pe ya o la kua ma kua wa o me sa ko foi o kan mo me le ko me ki le pacifica ele a onga le pau i na le o pai kengi la no ilele ole tano le train oi pa ya i ula ulanga le me mo ki ngoanga pai ai ulanga mo pai ai ku vai poinga le pia ka ko makua al pestiringa psilia wa o kana kwa akua o kilo o ke pango ngo o ke fa beriska mai kia iyo sa iyo pa mai
mai kinga ai sau ko pe ia vai ai sau ko pe sei pa ka ia sau mea ai ia onga wa workinga pinka kere ka ngo pa place mea wanga le la pa mai sao te se kupe a wala ka ko spulkala ai ia kia o kupu e lo pa lo pa no pa ngongo onga po fea ia o mako ngi ka mai ki ai ia sa mo ni la ia kia ia po nga le ke va ka ia ile akua e ponga le sa makwa pa lo makiva malo e fa kolenge ila pa nga wa o pa kasi le oke mal pa singo mal pa maongi moni u be ka ba kia onga nga wa le la ku la mai maku ma ba ayal mai ngole pa ma wa e pa ayal pa ma ngole o maku e mulmuli moni wa nga wenga ku la mai la pa nga ia me nga psidi e ma ba ele la kele o kankala o kele o nga wenga la ke maua o lo fa maongi nga ai rem penga kure ko lo le fa maongi iska ka maiska o ya e kalma kwale o la ka fa maongi nga yo ko kiuke e kali foi ka mai la ka fa nga mare ku langa la ka kia mai lo la ko au ku mo la ko ka wo manga mo la ko ku wa ro sa fo nga mo mangwi la ke ro ka ia moni la ya e fa malo fa pe kai la ko kala mai ke lo pingalo o si o walo po akili poe si o walo leo se ali iposta mai tai ia lena mautulanga akarkama oi kama o tama o se kama ia kere nga pasiri mai po Sāmoa ia e se kama nga pasiri mai po ia aranga ia ka ula ia lau kala fai lau fanga tinga ngau ia kelso ko Sāmoa we ka awa le me nga ngor nga mo se va no ia me ko lo pakuma lo kongo lo wa le sa nga kala ile ko ile so Sāmoa mo ka uma se va no se wa fai nga manguia ai le nga ngau manguia ka uma ba nga le ko lo fa ma ka ko uma nga ngau le ko ka ko manguia e penga on me nga lo ka ko ia ia mo foi lava no se o walo fai fen fatal no tato di tio ste me luma pe ava no fa ngal su mo tal no ole mai ai ulai e mai asia o ka ngore pa ilo akuia ia wale leila ma na ia tele wala ulia mawa tula ia okay ia manguia akili ia na por kalami aftai ia so ifua tai to malo fa fo mai ma tu al ni ta yo ni ta wana ni temi ma nei foi ma fa so ma stasi o ia koleni na tanga fa nga luenga stasi o una nga malo wala na ofisiri ngia si usolia la nga luenga na ya lu koleni tanga fa nga luenga I moto sauti o kilani ya tala vo wasieri ya no fia I lo ala na nga luenga vo le la uleta ua tuol tanga luenga malo fa nga luenga ile ai ona iva nga ia na fa mai ile ia te o te ta ua tu la ia ta tau Sāmoa le lau tango ta ua tu e mana tu fa tau va ata tau pe e fa nga luenga I se fale o loa po se fale inga ai e te leilo o lo to mai na wo mau inga tango fa mau lo CV fa te inga lau ta tomitia o nga ie e umalore o nga ia November po te se manu lo fa nga luenga se fale inga po McDonald's KFC ia alus fale o loa back and save countdown fefenga luenga o loto maina ile fesota inga matangata e matua inu mela tasi le telo ngaluenga ai le ilo tangata le mela te faia fa mau umaluto maina tono la CV po tala anga o lo langa lue ai foi ngaluenga te faia fua mo le kalesia po se fa la potonga pe te alus sosonia o le au tamaiti pe te alu fale o tangata matua mople floor makilini fa mau me lau CV tu se o le winga o le tala le lilia o nai vaenga na winga SI oe mai tala anga o isi tangata o me ma degree me university ai sau oe mau fa mau monga I ai e mana o mia la oe ngā luenga e lesi na vaenga na tufa mai si uzolea ia mana fwin fa ilo atu a wale mana tu fa tau vai nei tiute nei te fai mo community po tangata lu tele fai fua pe te galue fo ngā luenga e te manatu pe le maulunga I lau sila fa mau umai tala anga
Iai le aso. Su e rau ngā luenga. E toi o mai uma i runga whaamtalanga nei au ngā mo oe. Taurunga tuari tātou porkalame nei tae au le tātou fitu le malanga ile aua Sāmoa le whai e Perth i Australia. E whai e le asunufuru ono rua fitu rua valu i Januari lona winga. E le o le whai unga o le vai aso nei. A o le whai unga o le vai aso fou. Rua ono rua fitu rua valu. Asfaile sto na ima le aso sa. O le vai aso lea o le a ngafua nei. Ai le o le vai aso nei. Ya, taurunga na tātou porkalame whawhitai tele le tunu o lo whātou porkalame sunga risati le mafuta mai Sāmoa. O kaifofo Alessana, ya o si Lulu Bolton, ma lo whawhitai. Ya sunga fo ya Susi Tyrell, ya manuia tele te rini. Ya lo whamo ema si o ainga, Sofia Ozoso, ya ma lo. Ya wa te i Sofia la tu i le whale i aile sa. E luas furulima tā la tau le tamaifunga whapea. O le mea tau nei loa i la tau i whatau ina i ala market. Nei te wutu watu tau te whangota i sias. Wai tau whiu e so ni au le ni al sam. O so la i a woanga i o i fiti matonga. O na wala tau i loa. O tau si ia i runga no na tau tau pe atu watu mo tau le market ia. O la ulu i la mo tau. O le maftia i o tangata su e ngal tupe le su me whai ngofi. E maftia fo i o tau le whangota na sa. E fa pale ni fa le fingo tato meari. Se fi falle. Ia fe fo ni me won wo se la tala ta ule umezole. Ta ule tene tama i ponge fa pea luas frulima tala pe tolus frutala so. O uso le wote amale o fori ison. Ya ele o se sa i pose le fi ya ta foi fa pale ni mo le vutinga ina tanga te fa ngal ngari. Ai la ta spese vai foi e nei taimi o tai au tau tua nei si ufonga la mua. I volo mai o mano le vovea te fia whalonga Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena A ai lau kaiwa E la te asoa oi o la taula liloi Lau mama sue tu pe lau tauli O le alo fai le mana mea he la o la sui puai Tua i moana tatu matala Ea, vai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i tua i malu Sei nua ne ahoi, i te mao le nu I volo mai o mano le vave ahoi Te pia whalawa, sauna sauleo Ia eti ea nei lau pasika ai o sua e hena A ai i lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tu pe lau tauli O le alo whai le mana mea he lau o pasu i puai Tua i moana Tua i moana tatu matala Ea, mai e sau E tua i moana E tua i manu Sau i ala o pele Sau masina i tua i malu Se
Malo whaftai o le fia whaelo atu o le weiri tatou malo o tatou porokalame. Ia o le wha malo mo whatunga, o le wharetua le ia pou whavi tale nonga. O le ae tala noa mai o ia Amerika i le teiminei.
Atalo fatu le ngang fifi tele malo so ifua tele fo tu po fa. Ya malo lava tu foi, tai lava mo le no. Ya o mai o na fe America le te ye termine. Le te I Seattle, I Washington. Ya malo. O mai te tau ya auto. Yo lo lava malulu. O na malulu auto Ie malulu e fisu ya tau. O ya po fava tu ele no et fatalo fatu tato fa fonga yo na ta fanga solo to ile ta fatata no ngal nefia fi mal falo. Ya e mo lava o mo le aku kai kuma lang yo me ngo ka komo wa ngo mai ya e bo ni mo kang ya o le aku kai ele mo le sakalo fa foi o pa ia le aku o saka pai kaulanga e me ka ko mu o fa fon bani kalang malo ya malo la verso fo fa tai foi po fa mo lo wa no ta tonu na ua malamal va veolas froide auto va veolas tofi auto pe I le lava va veolas tofi sa ya le ua afiafio la tofi ma to ya le o fa e ma faiona e sa no ma e fa lo fo ile tunu ia fio anga fo e te fio mai fo mal fa lo ya o ila li I kukuila o kwa lo kamae sa mai kukuila o lo iva o le pare siku ya sanga pulisiku ya tau fanga kukuila o langa ko polo langa ta haya oe malima pa o le alau so tanga ya Maria Marpat le alau fa ya o Maria lo uso asa kausila vela ua ta ola swala I mo mai o fa le ovale I kalango fa de pele mo ya sela ya senga malo fa tai o le tenela I lauli I tuila ya mafionga yo le pam sa napu ya na so ifua na le tele o talfa ta yo pior sa o le malo fa tai ya o le aunga o le por kala me fa tai mo le fa malo mo fa tunga ma pesenga le tunu o te tonu ya lo e pe tele lo tai mina ye la fa pesel pe ni lo tia fau ai a tonu ese tai mi mulmuri ane o le tala no le fa tu asia uso ma tu fa tu ya Maria al pat ai le fefine po fa sa ye se ngoa sa fa pese na o la le tau sanga e ya il pe ni no tia fau o ese mai ma e pese lo na o o pe kongo le afe slau mo iva ke minga le o la kele ki la o ke ale a onga o mai o mala fe pe fa fo pa te la banga o madna taki mo ko hangi ya o mai mo fa fo le te fa ya nga lo o lo le la se sonya la o tai mina le te a onga I ke onga high school lo ko se ngai malo o ye ila lo fe pese le penino tia fau e se si ngoa na ngoa lo fe pese le au le ngoa le penino tia fau io sai ngoa ke mi wele o nga ola o makolai ki o pakasuka I mungu pakasuka so sui lo le penino tia fau le ia il vai tau le ono iva io ke le ai Kemi nga le wa ula ko o penino tia fau a o bulingu ulava sa yela pakasuka ya sai fulai mangkole tu AP I kamale ya tupai la ko nga la ko fa ya la foi pues suya le ngole o penino tia fau ongo ki de tia fau le nga ngo foi ya la mako malo lo winga la o le asau fa mtalanga I pese penino tia fau o le tele o pese ia ua fa ali pine ma fa sa la uma la wilo le fa pese na o ye lo si fonga I tonu pese ia ele pese mala mala I uma o pese o le ale leo le te uso ela tele o pese ia o kusa lo fa sala o si pese lo que pese o le ala se pese al penino tia fau le ke lead po le te pese mo mai no lo leo lo li es o no moni o le langa Solomona o le ko on foi
O le whaafonga la le tunu umala, o le whaafonga le tunu umala whaalongolongo la whaapea mātou, o le si ufonga o Maria le iei pese ia. Dei, o mai pese o Maria nga vele o maulunga ya pakinga sa sala. O ela lead. Ia la lida. Pese la ia lua le uma o tio tau walanga Solomona, ma le lauli i o si onu moni, Ia ma tapasui. Sapasui. Tu se le uto e vili le mepu e ata i tua ele, isi tolu sfulu ele fast food tau sanga utua na. Whaftairo na te mana tua. Ina ua, o le ala le taimina se lo oe mai pese to atasi. Ole, okay they say, okay, yai lava kong penina tia fau. Ai ano kau, o whaia recording vanga o, wa makang, ea o mai lava ko inga kusingo pese ma. Ke alo o whaia o whakunga ma, kangoa ea o mai o kusingo pese. Ia ngau, kele ala o CD lei, o kele ao pese a fo pese. Ia e whalava i tia nga pese. Sa o lari. O e tau mantua la vai tau sanga na amata e lona whaila ula por kalame mua mua. O le afe slau valmongo. Valmono. O ani pese o iei lau por kalame mua mua na. Pese kong ale i el pese mai Sāmoa le sina ia. Mai Sāmoa, le sina ia. I nga konga. E te ua le mea atoa. Ioi. O ai sa o lana tu zia le pese lea poufa. So kama o alpak yang kusiat pese nga le fucking o mai ang takle kang o kusi me so pese le fucking nga tangolo ya kusi me pese nga. Lo inga pawal mea o ena na eve el fati a mai lo upu lau o yele pese e usualo. Ioi. Ele usuala le pese na tonu se li pine le penino tia fau. Ai. Mana ia le te ngalo ya ta na pese aso tola titil tu IP ta tu hore tu IP le la uta tal no lo si fonga le termina o tala vo wa lo si fonga le tala vo termina ia pe termina o tala vo wa matua tala vo ta so no o le termina le we pese to tasi e fe so sonia tu la ia malia mal pati to e lango lo leo tono la por kala mele pe we pese to tasi lo na o especial especial ua ia e va faia o recording ia ke fa la ko va ko siti ia je fi ha u o fela na e nga ipu e pese ile tai ia o kele ma o ko lo so no fato o pese la ia wa lua o ia la tele lo la pisi la ua ia lua o ipu e siti o fe fa le pese na e o i Hawaii o ina le Hawaii pu e Yei uma sanga ma me paki wai e hoi kaka uma kama ia mo ko ngange kaka mo ia la ko nga nga pete e pete na ia tele lale o ama nisi fa tunga na i tono la ulipine mua le na il pese le usina ia ai ele pese le nga usual pese vole ia vi yelo suafa ia sulo papa se pese que se mas el pese na pele ai wa unga uso pese nga le pese que le simas pele ai ye foi pese Christmas ngo foi al pese la nga foi paki o alwa a ver faki o pako faki kilo lele e le o Great Boys le gospel singers alo fie le foi le faki nga o fako ko ina e a cose sul mi peko mi me u fa ko se mai foi de dia a que mira i telefoni sa olali o ila a papela o pesena le wetono la ulipine mua le valu ono le weta ona fatu to ina e ila ni pesena e fatua lava o esa ye tonu na le maute ilo am se fiele tunu e mira nga e de fakia o se pese ia la ulipine mua ia al lipine longa lua o le se atu la lipine lona lua o ai mani se pese te ua misi atu le matou falo longa si pese na fatu to ina na usue le lipine mua le pese nga le nau tai le pese na e le fa le faki foi mo fie o kangole ku ye kangole faki me so pese e mina le kangole o o foi le kau
singo pe. Ya. Yo wanga ngamakang tango wa uli. Ya ko kompai tango o kusio pe. O tau si en faina la mingal pese no tai. No tai wa te sai pa po malili ya o hai. Ya le tau mau atu. Malo, mai la lipi ne lua, i lau por kalamelo na lua. La tau sangan fai ei ma le wa ini pese na e fatua i nao lo sirifie le tunu ma uilo. Ole iwa fa. O anna i pese o i tutun. Ole pese la nganga o mixing. La ela le pese moa sa molo wa tunu pele. Le pese la nganga le o faku ngalo ya uia. Ole alfa tel pese na. Sāmoa e rau atu no pele o te langi tu nei lau pese. O ngalo upu al whakila e alai. O le eili si pese le il peni no tia whau Sāmoa e le atu no pele. Ia tonu se umata atu pe o ngā pea. Ngā konga al pese mua la ia o pese ngā le whai ngole. O elan fatua al pese lea? Ia o aulang whakua konga al pese ngā. O sole. Wa fia atoa volume mo e wai fatua. Pes iau si tiu umana fai. Pusa e 5. 5. O ala nisi pese i to tono isi volume mo lo fafonga mausu e le atunu ua e le leipelo fa iloa mai po fa. Ole long kolu o pese loku malava. Kele uma pese loku kusi malava ya. Mai ue pe ana maua ia na i pese na e whao ngā e tāta. Sau lo lelo na wha? O le longa wha lola. O le pese lola e foi e miki ngai e la ikenga te sparangi e kele e pesamo. Yo kele foi o pese o lipinga ki umala vea. 5 sau lo le 5. Le ala tau sanga na whai e le lipine 5 le. Ole 5 ole lua fe maleiva. Kemi kwale nga kemi konga lenga o la kolo Sāmoa so lua aso kofi o kongo aso lua ngi tsunami Sāmoa. Oi so. Na fatua la Sāmoa pese na lipine 5. Ma fakwa ila ve Sāmoa ma fai ale vi o so ka tinga ngo lenga mai fa ka timatiang kama. Oi tsunami. Ile tsunami. Anga pu ea kwa kakala lava le Christmas Eve. O whatinonga umana sa whai umana i Sāmoa? I whai umana i Sāmoa, whakinga umana. Ia mga i pese a sko, inga masina mokua nganga wha lava ele ripi. Ai whatua la mausu pese i tonu o auripine, e iei ni si leo e whau popo, iei pena o lausi ufofonga. O au lava. E iei ni si foilene na whautua ina oe na oe se oe ia ma e se oe pesto tasi wa tau vala mali ma pat e ni si na whautua ina oe ni si fati ma ni si upu au pese. Le ai. Whai ai oe ma umai ama pu e ai oe Ioi. Ia, le lau tatala noa nei pese ue tūsia, e whawe whiana so e au fati. O isi au fati pese na mātu tala noa e wha mai e tātar ki i tāra, tātar pi iano, ia po le leva o le pō, po le tae au, po le wauri. Ai wha whiala o e pou wha. O meo yo o pese whasolmaso, o pese ngā, o whaki o isi, o pese wenga le a whaakungu. Au ki a whalong kula le pese whitoi ma upo o pese le o whakua. Dengo e kutila wea o kia kala na koko inga whakia. Ai whai se pese, ia e kusia pese ai whakau i whaki. Ele whape kango ko au kusi pese. Ia ele whikoi pese ai mali whaki le e whai ai. Ia e loa e whikoi le o upo ia mali whaki. Lai ngā whau pese fia, e tauna fia al whati, saole? Ioi, ai foi pese slow, ia foi whaki kaunga, ia foi leia ma upo pese. Tato e foi le titi atu ala tu singa pese al peni no tia whau a tonu isi taimi o iluma peo no whai lo le tinu, on maulo le avno tala no ia malia, isi o uso tu lava.
Lale umia tu se to ina se pesetas. Kalau ai tu pese ko ingale. Ele a você sei kula tu si mel pese umali si pese al wakli si pese ole vabe long mafau mo. E tu si ai so se time le aso pe e se time fa tu si yana pese. E si que me lo aso es que me po porque la kula fo me tu si on pega o ma da tu si. Talu wa sa no e po. Porque le van a fa kuma. Ma si. Se o mala vai a Maria. Porque o mangi kusingi ma pese ngi penyo te fa o pese o mai a Maria. Al matu ia wa to inali ina na mana me Ioi. Fe tau le ia se le sona foi mola sautinale sa uni to il tato tunu ia to no mai nafo. Ia wa perto ina ya tina po le ala volva to matua po wanga sangas. Ia wa pe ia i pe fo mo mo fa pese il to ina lo mtua. Ioi. Na le ala va. Ma na ia tele. Tata la nola le pese le mo ile o ele fatua ala nga o lo si fonga le e mau le ia tono le pese le. Tata la nola pese le o le tau ala nga solo mona. Fe le vam tale no le alma fu anga tu si le pese le pe afai ma fai po fa. Io e per fam kana non sa o iai. Ia, mana ia. O le ave fluffy kon. Sa fai ia wa ia makongo foi Hawaii. Kirikiti. Io e sa fai la likiti vai. Sai la le ko inga sai mo. O se tu le le aua sa mo estifo. Ya sa ka alola ma le aula le no. Le apa mai ko puila. Ia o fai ka longa wa vai aku le aula no la pala ai. Wa makano fa misal malai. Ia se saulo sa vali mai lo le se linga lo ke lo ang po fole linga. Sa vali mai lo mal pakila sa o se sa fai. Kamalengo ya lo pepa. Ia. Sa mai koi fangaloa. Por kamalea a kai kulo nga pongol. O olo ai ku ulpakin mo. Ele kai pi. Si umaka kang ala vai kai pi. Masabali mai la yan ngano la sabali mai ka karo la. Ya. Ta sa ol pate. Fusu. Yoi. Misa. Mo misa wa misa ai kedefi. Kedefi si la venga ku. Kuwa i pulu wal misa. Kwa pulu asa mo ya pulu mo. Ya walim frenka ofia kulo ya makamal malai kulo pakin malai pakaya alangalo. Ai fa longa kwal karanga ka e ko me o polu makikiva. Ma ko ngwaleng fakilo pesele. Kulo makoingal malai alanga o polu umare kule ya ngalo na lenga mo sile mo wa wali fai le atoli. Au. O ngolo dikin fai Hawaii Yo le liki wa ile lo fi polu. A ke fi folunga o lo makko fa fie lungo le for kala pole. Ale ami Peitan malo. Poxa. Ya kusele ko ingal pese kuskus ya o ya o ko kulfale akang ko mi mai. Pero ngo su pese le ka pai mai pe. Kanong ko pa me le ya o kul pese pa ko. Se sa ko infai ngo su. Ya nga la nga usu pe pa ko nga. Tu fue wa ka pese wa kalela va pese. O ki ngal pese ngal po ako ko usu. Ele kai. Ele kai pasi kama kang pese po ako. O la le umio le misar kirikiti le mal taimi na usu le pese umana fati. E mama le va aso iana. Aman sila fi folas ko ma ile fai ki al po makaka. Sole. Mako al fale tanga ko inga ko pese ko ngi mai kia ole api fa mai. Malala mai ya nga usu so ko ya ka in pa ngo. Yang nga usua ilo ile ngai po ingai pasas telungan peidal malo wala no wingala te usua ai o ye tanga ina kirikiti le aso le wale ofi wale ofi mo Sāmoa tumu ingal palmalo
Kalonga ang tawela tema ulin fai por fe ka yo peseanga ya alwal po agora ka. Na vela le pese na e toile lei ia au kiti au porumus ma Mariksa moi oi. Ya woi. Yo vuelo songwang. Eso mua kan kukuila le mga usul ma usul ko ma ko pese ko usul pa kukuila ma ko ia. Oh. Ia, o vai la le tau ua o le pese ma le fati a fai o le aso le na fai le ta'alonga a e usu le po. Ia vai le se le ifiti le msana ua fa fonga le ua usu le se le ifiti le pese le a. Ioi, o leila si alonga al fit. Nata ngoi le pese. Oh. Ioi, awa, na I along kua I wai. Kama fo esto swangi fo ia kwa ya maku. Mai lai fio sua yang kai long kai na sua. Anga ringa uso fitil be. Sa ola so. Mana ia walan ta tala noi na wa ia lava stay mi te wa ma wol fa tu amari ai ona o lesa ia foi pese o ele li dinga le pese o le te mal mal te mina fa tu pese nei. Malo o me fa ili ena to fa ngal na te mi pe ta to se e tu te mina amata mai ile. Ah, tata, nei le pese le CD, pe ia la tat fa longo la live le pese, e po e live pese le penino tia faunen e iei. Alia lava, o ta tonga ni ko ina. Ele mga mix, mai ma pio mo o recording nei a uma usu le leo. Ya, a vese la ia ka metikana me fa pena. E mo mua ale ile pai mo le music. Ya, e uma lole ia music kwa kulola ia abakulio kong. Yang ni o mako talo mai o mako pese penio ke fa e live a me ate te ala ko falo ko pe ko so ko fa fonga hoye e ko va pe se e alwa ko inga de kaya e mga o me falo ngoi ka kai lungo le titi mga o foi aka kama ko o leanga le falo ngoi ka kai ni ka kai langai ka ko nga Selmana e ni si na o ile to ina temilo e ai matal sanga ni pese fatu pol mele ai pe le vai tau en faina alu avela pese stanta pese fatu na ta pese le la o le sola tia ya e ni me fa pena na tupu temio e el penino tia fa mal fa solo mal temina pese na o kele mal le lo fisili pero vingo la fisili foi le pe ye nisi o e sila fia na o atu i to ina temi o e ye peni no tia fa uma talo sanga ina se e fatua mai se pese le o mafu anga le o mato mana o pese e nisi na talo sanga fa pena e ko inga I remember it's ko inga le o maliu ai ko boka santa boy e se au ko inga e ngo ya maso salo non kuala va ya unga e uma sanga plaza inga wo se informai se me fa pena anga la koila le pesila nga maso salo le vai manuole va manuole va se ona na Ioi, o maso salo la ko inga la maso salo pa maliwo ko ko inga I pangpango ta fa se au ko inga la nga le nga fa I pese nga o le ingoa na le pese manuole va pe ese lona ingoa o la e manuole va o maso salo ali ngolpe ia se umala su e atu pese na le tele fa tunga le el penino te fa ai ia te oil fa tu po fa vitale u te lo tele se le sona na o ina oil to maftanga foi tu low ia ma al pati ia mes foi se uso malia le na e me ilo ma fatino lo ia le taleni o le pese te lo io no tata e se si va enga ta u se tau si le fiele tu u ia fa tunga ma nisi o pese ma to tele o lo ina ia fa la utele atili le tata no le fiafi a ole e va tu la va no e te fa ma losi ma ave sa fa tuanga mo la fa tu pese la iti o le tu o tele la va o fa kuma o pese vele kalianga ma pese ele ta ko kumu pese le na wanga nu ta safia ole ka ke e sa no parang tenga le titi no fa era
ia ma pese vai pese fa basa fa de pese si vai e muku e vai kamaka e mai ia ma pese wakalero ia ma pese la ia o papio Sāmoa Capital papa so te loe uma ofisili atu pe feme maua ila tunu au pese o umane tata longa te loe to tele ni se mo po fe maua ia pese ai po fa o le ale se ngol fatunga le pese ia Sāmoa lai te tonu Sāmoa ma le pese te fatua ia Sāmoa le te nofo se atunu ese yo o ma fo fonga le venu ngofo ia ku ma o fia fo ila ve Sāmoa ku ngofo o bola me Sāmoa ngofo ia ku o ngofanga o lo fa ku Sāmoa kai ngofo ngofo ia ku Nela ngofo ia ki au ku se ele pese ku se ele pese Aro pese lokula e fa mai ia au fi mga onyo pese ia wale su akuspa ia kai kausa lamu nga va ile le nga uma upo o fa tuanga na atoin o fa lang so kuanga nga ia wala su e mo mai ke lo upo mai ma ngolu de su in faki e fa de nga ia fa lu no mai tawa tu pese le o tawa langa so mona o lewa mo le mafuanga o le isi o itu o le upolu o le isi o itu o le Amerika Samoa fe o itu ye lua na mamafa ya o le teimina tupu o le mele ma le pese le teimina usu o itu e lua na e mafau tele ia e koro ki ngā lango mā koua e ole polo ke lo kwa ngangi whangau ma uso whangau o mā ua maria ma isi o kwa ngangi koua whangau kukuila nga mo kukuila ala the rest o mā kuso kwasi mā koua whangau uma polo langa o mako mā kua sa sasong i ro kwa ngangi Mano, o le asa ufau tuanga mo alo pepese o le atunu. Kom fai a foi pusi ala o pese. A fi mga o fi a faunga pese a isi o foi pese. E tava nga fa ngol momo. Ue ele fai nga kwali mai nga a fa mai lava e al mele le alua fai pese pe mele we ni. O a fai la pese. Man ko foi. O ma fo fa o le fai na mo ele po. Ngofo mpa mafofau pula pese tingo pese paki pese pengpaki ya pengo fie lava pefango a oa ka usu mai ka poema yo ka palo ngo foi si fa kungana o mai ya la wala la o kwa ka fale lo ka kala do la ya la wala la mai se foi pese la ko no yo pole ka e vole fi falo mo o fai al pese fa pena o fau vai o ma fau e dele ia o ko ka ngolo ko o pese na o le ia la ko ma meole o pese o ma mali ma taki le usu e ia la ko e winga e winga o pese so se pese la va mana taki le winga o pese nga usu me le la ko vole uma nga usu pese o fai menga fai upo e lua pe kolu au vole uma nga usu pese ya nga ko fai e pese wa uma kusi pese o la saungi a report au ko ma ko fau ai kama lam pamangal o le mela nga le wo nge o pese o vi record pese le ai mas pese fakau o ko wa ku wa o yo masta ye fa pia wa o le nga ma keti ka keti do nge wo keleli wa le mela le o e pese ai o muso le black market ya wo muso e rola ta ye fa o le ko algo ala fa so pe ya le wo ka mo ku ni lo stu mas fo ele malo ta ko ni yo o fi mo a fo la o ko duplicate o ma li tin mana ya que ma duplicate la ya ma kampai lo e ba ku ni tin mana ya se fa fonga foi la ku ma ngai o fa ma fo ngai o pope a te ale ngang ki ngai ya lo ko loko i te se ngai o ma ko e ai se teni mo na te ani o fai pa solo kama ya sa wa a foi o me sile le o tato tala no ne fia filo fa fonga le tulu
E le mawhaina ave se mono mawhawhau pese na o tala titi a. Masina I a e te ua le mea atoa. A wha a pēla te ua I se taimi e a e se tō whawhau mara whingalo ia te oe. E mawhai ona tō longa mai ona whaasana laule le tunu po wheo mau e au si tini usi la tō lava mōr si le fia le tunu. Ai mātou tu whaftai tele lo taimi le fiafi. E ia inisi o lo whaanga mari vanga te fia mo molia o le wha umaina le tātala nonga le fiafi po wha. E mole kwa o whaanga mo kako aku o lo e papa au ngai misila. E whakai laga muni mangoa. Ia po whaftai tele mono wa vanoa le fiafi mātou wha manui atu le au maua nā tunu tele o Amerika. Pui pele tu e atu utou. Ia e tātou whero I pēr ia wha manui a foi le tua le neiva viao ia o tou. Ia o le fiafi nei o le stofi a mātou. Whasoi fua mono nei taimi. O le whatara nonga nana pu e ina I le tausanga e... Nala tausanga nana pu e. Lua fisfulu lima. E oe. Ia le lanto e maulfo ta inga ma bauwha. Tamu whaista tau whatara nonga sa taimi la tamai. Ia e whafonga mai la le pese le tawalanga Solomona usi le fia umai tātou le mafuanga. Ia o nā so o toile ma le pese le nā o le sinaia e teu ua le mea atoa. Ia usi me le whafonga. Si ufonga lau mua tau 2 minute. Ia on tālea o le sefulu male sefulu tasi tau 2 minute o le tālea o le sefulu tasi.
tina siana tama tolu masina fafangaloa ile mama I say ela wanai tu suelo tau fadea mai betama imoa alele io mai awane yeta watua itanata sieta olanga mana tua Samoa ole penina ole masa Me
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Te nofu ma le ponoga o lo ula toi. Te au ma fau fau ia te oe. Te alofa e te alofa e pule lava. Lava oi, lo fa.
Ia o nau whaafonga me le tātou tunu le nei vaenga o le tae hao ina ua se fulu leo nei minuti wa te ele le tula suma le tasi i le tautua ma le unanga le tātou ala le tasi ono te si ma le tasi whamo e pei ona iaila na au nanga le nei aso se fulu le lima nei o Januari lua afi lua suma le wha le tau a matamataina o le tātou whainga malanga Samoa i le amatanga o le nei vai aso ia ilo na aso ngafua le nei ia le tātou whainga malanga pei ona amatalia le nei tausanga lua afi suma le wha e pei ona iaili ia i le nei tausanga ia e mamole atu le ngangole whaatai tele lava le malo tele o le tātou tono o i la tolo penaro whaafonga mai i lunga o penga ta whailangi o lunga o apio fōlinga o le tātou YouTube ma le Facebook i ana ngata fo i leo le app o le tātou ala leo le tasi o le si ufafonga o le laumua i a whaapea fo i lunga o le tātou le tio whaalongolongo i a le tasi o no tesi ma le tasi whaamo i o lo whaapena o no tu ina atua inisio nei tātou whaalinga ma whaasala launga o le tātou ala leo i ana ngata fo i lea ia o nisio vaenga me whai no longo pui e le tātou tunu o e a mataina le tātou whainga malanga le matanga o le nei tausanga mo le tolenga ngā whaafitai tele lava i le sunga i atu fue fiso tautu ina lo taupa ia le tahe au ar ngā ta fo i lea ia o nisi fo i o le tātou au whainga ruenga ia sa whapena hana wawa alua le tūlanga le tātou ngā ruenga le iaso ngā ta fo i lea e o nisi foi o tātou porkalame ia le nā sātu ina atu nei tae au ia o ala wale whaafonga mai a le tātou atono tau a matamatali o le ngā ruenga le nei mai aso mahalore ngā rurue, mahalore whaatotoa, mahalore ono sai, ia mahalo whai o le whaiva, mahalore wa fo ile ono sai, i au mga ruenga pe o na masani ai, ia e ai ale ngā mawalunga o lo solo ngā le leile toi a matali o ngā ruenga o nei vai aso, ia e ui o le aso ngā fua ia pi o si aso fo ile ai, e wha iwa i vae pe o na whai mai lito o tele o le tātou o tunu, ai ale ngā mawalunga, ia o lo o tātou usu umai a tātou ngā ruenga, toi tau a matamatali o le nei vaenga o le vai aso. Ya, o ma foi no tau whaafonga, nā sa tau whaafonga mai fo inisi fo i o tātou porkalame, mo le wha malo whaatunga, ia pe o na tu ina atu le nei aso. Ya, malo no sa ia te o tau. Ia, o lea foi la ua toi le liu mai le tātou waa, nei taimi, lea le atoe amatalia, le wha le au nanga le tātou wala leo, ia a olo tau au auna le nei, lea le a tātou whafsa ngai ma o tau le nei taimi, se ia pa ia le tu lao le au uli, Jeremia tapa ma nei le nei, ia le whapena anu whawhia ngai ma o tau, se ia pa ia se taimi o mua, ia inisio nei tātou whaalinga, whasisilanga, ngā ta fo ilea i o nei pese a walofa, ia o pese wha moiloto, ia o pese soani se au ngā ruenga, o pese o se ua pele ia te oe, ia o pese wha malo stino, ia o ni pese fo ia, tu sostu ai ngā pese, leo le a o tawa whai atu ina atu le nei vaenga le woli le tātou porkalame, ia a wā ila tau, o lo fia ngai fi au mga ruenga ia ile nei vaenga o le tahe au. Ina ua te sifulu na minuto na afale le tulai suma le tasi, ia ona tu ina tu pelo ne tātou porkalame fa talo fa tu foi ia i fa inga taulangi mo la tau fa le tua matausi sa o o le maloso le tātou tunu ia nga ta foi le ia o le autinifu ia por fa na wichi ia ele fa ngaro ina foi ia na ia tātou uso ma tu fa fine o lo malanga mai fa angaluenga fa vai taimi ia ile nei aso ia nga ta foi le o le nei tunu ma o se taria ma so se vaenga lava o lo tau ngā lulue ai, ia awala wa foi, ia le manatu na ia tātou ai ngai Samoa. Tahalofa lava, o le tautua lava le rima daunanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, e pei o na iaili nei vaenga o le tae au. O le atu inatu loi foi na ia tātou whaafie sianga, ia e tatala lo ia le tātou porkalame le nei tae au. Awa a pea o le dea e te tangatanga i mai a whaatalofa atu ia tau ili unasa, Sofia Leota, ngā luafi le au pepe o molte olo pena ma futa mai le sina o le soa, ia lo pena o ma futa mai le nei tae au, ia masina leo mai lato malava o lo fa pena o ma futa mai fe ngau ia isila, ia marito hotel o le tato o fa fonga lo pena ma futa mai, ia fa pena te oi se pese te mori manao, ia tango tu i folunga ia le la tango fa isu e natu,
ia e sosoani le tātou porkalamili nei vaenga o le tai au. Nai whaafisianga mō nei tātou a tinama tamama tutua, ia o tātou le au whainga ruenga, o le au ngā sese, ia o le nisiona ia tātou o pese fo ia tātou mwhai tu nātu o pese fo ia wha amoe e mo meo tamaiti la itina e ta whawhau, ia. Nai ta whawhau nā lo whali, ua e whiu e su ese au wala e wha amoe, pau wala le au wala le la tātou whai tu nātu, o le aluatu o le pese i. Ia e wha moe foi o e lau pepe ia manisone tātou wala mwhanau la iti le naolo o toianga ia tu tātou a onga wha aftai e foi mwha mahalo foi nei sa iha onga ia ile lātou ngā rupenga whai ia le le tofine po le tēnā ia whei wha e tau lo pena ora mafuta mai ia i ngā ruenga mō ngā ruenga wha ia onga nei tātou wala mwhanau mahalo le ngā rurua ia te o tau ngā ta foi leo lua iwa a fō mapsua o lo pena ora mafuta mai ia male au whainga ruenga to tele lo tātou o whainga ruenga o lo wha pena ora mafuta mai nei taimi o lama vai foi tātou pese ia mai ia tu nātu tātou whatalo whale lo lo mele malo tātou tunu ia lo wha pena ora wha whonga mai nei taimi tālofa lava ili nei vahenga re tai au. If you must all be a top,
ua lava lea. Le pona le ngao le mutu o so ua e tangi tangi ai. Pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai. Ai ui i le asau ia ta o ua e mai mai. E sau sau ia ki ta pia pia le ne temi manai. Pa anga lo mau pa la vela vea e pese pese mai. E mata ka pe vai la ala a miliona uma lava. I fuma sau ia ta pa to pa ua lava lea. O te tia se pātau o loa ai mata ata ata. E tau si pēr le i longa wā i whako mata ngāta. E siri sa o loa pi ai o se mea o te whaia mō ohe. E tele ni sua kona mata a whai a tele kogi mā moe. I will
Mana onga le anganga moi iso se taimi na se atana etu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, if you know what I mean, I don't Sāmoa e whatulona, ai nunua tu opaia. Sāmoa e whatulona, nunua tu opaia. Opaia la vai whaingata, Sāmoa wa umana tofia. Sāmoa e whatalofa, usi mai lau mai moa. Sāmoa e whatalofa, usi mai lau mai moa. Mai e mai o se tanga, se whawhia fia tupulanga. Tupulanga e whai pēr, whai mahi e sia tau o mea. Tupulanga e whai pēr, whai mahi e sia tau o mea. O te reilo a pe mai whea, o walau whai na e mateti. Shima Mahi, música Maria. Shima Mahi, música Maria. Shima Mahi, música Maria. Shima Mahi, música Maria. Oi Shima Mai, oi Lue Mai, oi Atata Mai, oi Ososo Mai, Ososo. Atongie, Odu Atongie, 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 Odu Atongie, Atongie.
siva mai, música Marie. Siva mai, música Marie. Malone ngā lulue, malone on sai, malone tau a tai le mamalu lau tele lo tātu tunu, o whia ngai fo lo tātu tunu, i whia manga luenga wha ngā solo le nei aso. Ngā ta fo ilea, ia o le mamalu lau tele fo i lo tātu tunu, o lo o whia ngai whia manga luenga, e peo na masani ai le nei tai hau, wha tālo whātu fo i, ia i le tātu, na i tātu ta mama tina mātua, lo pena na wha fonga mai tono mauta malawa, tono whale tangata mātua, tono mauta ngase, maso se maenga lava, ia nisi foi ona e tātou tina matama matua, ia o loo whai alatou tā whaonga, ia o loo ti e le tā vale, ma wha savili ni tai au, ia ngāta foi lea. Nisi foi ona e tātou tina matama matua, malanga mai Sāmoa, malanga mai Sāmoa, ia au atu langa si ngā mai, ma asia singa foi i matua, i whanau, ata foi leo a inga i nei, ia ma se i o mai foi si ta fau, ma lole on sa ia te autou. Ma lole on sa i fi au manga ruenga pe o le masani ai, nai wha whiwhianga ma o tonu nei taimi. Au whianga i le tātou tunu i fi au manga ruenga pe o le masani ai.
Ai whaawiwianga mo o tau whaatalo whaatua i muelu o ke seno le pena ora mahafuta mai na i Kalaistete. Ea machone i tautia le pena ora mahafuta mai o Tesa Teniseli o le pena ora mahafuta mai na i Melepone. Ile nei vahenga le aso o ama i o tau o ama le tulanga o le tau i ate o tau. O le tau ia i mātou i nei whea i Wellington nei ia o lo whai asina mānai o le tau. Ia mātou nei pāholo le lei, ia whetau i lei malau wahenga i o lo whaia lātou ngaluenga i whafo. Ia ngāta fo i lea, e whetau i fo i mo i lātou o lea, whaia lātou a pala au, ia o mua ngā vau, ia o tulanga uma whapena. Ia mai lātou fo i o le sā, po te lo le sā, usuru tai au e siaki le tai, ia o te ilo o lo solo ngā le inga ruenga wha ngā solo mo o tau. Paua o rea lima pāu o le tangata o le whātanga le taimi ne e sāle anta sais. E sāle tama voile le laititi. Ai mana o mia ia le pāhua le lei. Ia le tama voile le whai wha o ngai le fua pāhua. Ia manaia o lo le lei fo le tau ia o tau ina i whea o Tesa. Pena o le mafuta mai la loa Kalaistete ia le lei. Ia vai fai fa le tau au tau sanga nei. Ia fai fa le tau au. Ia o le la amato sound union tu fo le tau au tau sanga nei. Ia ia fa talo fa tu fo le tau umala ma ngata fo le ia o le mato vaenga le mato tu fainga ruenga i nei Wellington. Ia le mato fa le pasi le ale fale pasi a Wellington o lo pena ona fainga venga le to tele mamalu te mali e mga fale to tatu o tuno ngata foilea e so se ngarwenga o lo to fatan wina le nei time ia tau ina ia maua pe ia le tulanga o saunga le mu ia maua pe ono sa ia mio le pasisi ia la isi timi tau fatinga ulu le pasisi ia e fatinga ulu ala isi ia a fatinga ulu mai lo ala i tamasa i tatou ia e pitau fua vo le lango tato wele maule afa this time ia a le tu lalo la vai le tato wala le mau apele tu langa le saunga le mu ia matulanga o le lei o le tau ia mo tato ia o le o i male tu langa fo ile o le ia le wa esile tala le vai atu ia tu langa le onu sai ia mal tu langa fa pale ia ila to o lo to fa ia ile aso male aso ia i lunga o tō ngā luenga. Ia, lelei, o te sal tūlanga le tau o tau, ia o le tūlanga le lei nā, fo i lea mo le tūlanga le tau, ia alofa atu mo o tau. O le na upasi atua nei i lunga atu ia mātou i nei Wellington, ia o le whai e le ngā luenga. Ia o le whai le ngā luenga poloka, le tūlanga le awala. Ia o le tu alalo le tātou ala leo ma le tu telo la fa fonga lo fa pe ona fa tasi mai a fa pe te wa es nga ia tu I war spite fa solo tu nga o wai tangirua ia o lo poloka le tu na tātou I tu lango ngaru e le o poloka o e le fa pe o poloka fo ile ia ai o te lo o ia sina delay po sina tu wai le titi o tātou ia I tu lango ngaru ngare na fa tino I lo no winga ia ai tu lo o lai ia ina I tamali ina tutu mai malato wa fa ilo ia a fa pe mai lo o taofi ia tau la vo no sai pe ma se lima se fulu minute ia e taofi ia on fa nga solo le isi tava o le toi fa le le o tato au wala e li toi ha el fa na wa onga ia lato wa onga e pe ona masani ai ia ile nei tau sanga ia al nga ta fo ile ia fa talo fa tumo o tau fera fo se va ngor ke lo pe no to fa fonga mai ai o le tautua lava le nei malaunanga le tātou wala leo le tasi ono tesi mo le tasi whamo e pei ona iei le nei wahaenga o le aso e lo i eni tātou porkalame ia a o le ala atau whai petu na atuna i tātou whaafianga mo oto ia a wale whenga i o le tātou tunu I au mga ruenga pe o le masani ai ma lole ngā lue ma lolo sai e pele a ui o tuangane I le nei aso lono winga a wha pe pele o i o tuangane e te tau ilana pele a ui o tua whaafine ia a va pe pele o ilo tina e pele fo ia o ilo tama io a wala sono fa ia io ai fa pepi io a pe o pele o tuangane e pele fo ia io e tatau e te tau ona pele fo ia io to fa fin io ia lena nai fa fianga mo o tau nei aso ma lo lon sai ma lo tau wa ta ma lo telo le tatu
Tasi fo ine o pese sa po ina leo so ia lale talo ia pe ona fa ilangi fo launga ia manuia te lelo malanga uso alo fatu mo oe ia manuia fo ia fa aftai fo mo lo saul tulanga musika Sāmoa ia wa o le to te le musika ma pese o lo fa nga ina le tatu wala leo ia o pese na pu e ina le uso ia lale talo ia o leo te vai atu ia o le fai mai lona family service ia ile aso le nei Sāmoa ia e mana tua pea o i musika ia sa e pueina ma e tu fatasia ia wale fa fonga le tunu e ia ile le pesele nei e pele au yo tuanga ne
O te toi whaatala whātou lo tātou tinu ule amatanga le neiwai a so fau, alo mai e se whaopoponga o tātou talai mea lo o te tupu i Sāmoa. O toi whaamanatu mai le vaenga o le soi fua malo lo ina te wale se fo mai, na ia siaki ina se pepe na o le lua tau sanga, na toe a ma o maulo na soi fua e se vaila au whanga vao sa i tu no. O lea fautuangan tu ina mai le fo mai, mo so se tasi o lea tunu e whaonga ina vaila au o ona e au fiai ma vaila au whangavao. O loo iei lava tu la fono e aia iei lalo lei sene whaata wina ina i vaila au o ona. E te tau ona iei se poto e loka maumpe te wina i, po ni ka poti maua le lunga e alo fiai le au iei o whanau. E pui puia mai ai i le ona tutupu mai o ni whaana velave e le i mawhau wina. O le pepe lua tau sanga le matua le na a fie le nei mata aupo. E laki o na nate le inu mia le vaila au. Na vave o na ia toe luai ina i fafo ina ua o atu le vaila au luna ngutu e o ona. Mai o le vaila au e tu sai mawha talanga. Na tu i se no whanga sa mawhai o na au iai lea tamai titi. O se toe wha amanatu po o se whango lea fo i fo mai. Mo lea tunu ina ia tautua nā le va ia le leo alo ma whanau la aiti. Mai leonu ma o maua se soi fua i le tele o le whata mala. O whaamanino mai ele whaia onga o le manu Sāmoa te itua fitu, ia muli anga tele whata Brian Lima, o matua whaawhainga tā lavona sa i lia hawa noa o au te itua tasi au fie ma le manu Sāmoa, ele whetuna inga fōlea o le tāmilu sanga o le te itua fitu ale IRB. O lewa kipi mai au le sfulua. Ia mai la makanga, 24 teams. Mai la makanga, sau, ia, kipi mai la lo suongo. A lea o mai lo a makani fo mai lo lua koluanga i lua afe lua wha. A kipi lo la lo sfulua. O le kulanga la le wei ai. Ia, wei ai fo ila nga le valu la tuna mense ia. O lea la whainga whauna wha i loa e whata, o au e valu le pito i lunga. Pau ale mea ia top 8. Top 8 loa. Lenga o lola iei o i Spain su ele son pinga o siwe sako. Au le paton foa. E koe sau koe ka alo ko mo le top 4. Le si tuna me le whaking o le weekend ngai. Sopi whaking o tupai. Top 4 la o tumenga. E ka alo ma paton 4 o le siwe le al gaming ngai. Ia nga su e fo leo au e wha e alu lunga i le sfululua. Ia malesi au e wha e koe sau fo koe alu alo tuna me nea leilalo. Kwa le whengo fia o ngā wā pūl whakasi uma au whenka. Man kua a sfululua au. Ia e wha au le pū. Ia a whala au le pū. Ia pe foi au o e tūpai me lenga mako ia. Ia mako pūl ma South Africa. Mako pūl ma New Zealand. Mako pūl ma Canada. Ia se vai. Ia le whairau whakulanga mai pūl o Perth. Ono kua whenka. O le vai o le teito fitu o Sone Perth, o pulu whātese le manu Sāmoa, New Zealand, Fiti Mawharani. O le solo o whailo mai e whata Brian Lima. O le a whamatuina mai lo le lisio i lanto o Filifilia, mo le isi vai o le teito fitu i Perth, mo le whai unga o le vai yaso. Wa whala wilo ni se polo keti o lo a ngai ngā ruenga o le tausanga le nei a le sosa iete o le whaasao Samoa, e au fiei le toi luilu ina leo le whaavae o ana te iala, le ua mai a leo ngā o vaenga sa whaata oto mo le tausanga te nei, e le masino te sema, a e toi sila ma vaava ai e toi luilu ni whainga fau, mo le nei tausanga a toi lua fe lua se fulma le wha. O nisi o na polkalame o le a wha wau pia mai tausanga o mavae, e au fie le puia ma le wha mamai no vaitafe le talwhatai e pia. O loo ngā lurue wha awawai manisi ana paanga,
e iai le Sāmoa Recycling and Management Association. O no whanga whaasao I malolo le lei mamangiangi, o nisi o Polkalame o le a wha le leia mo le tausia ma le o whanga iai manulele e apo ma iai le o no mou ato manulele alo tātou atuno. O le sosa ietele nei na amata whaavai mai le tausanga lua fese fulma le tonu, I le na o le toa tasi o le tangata, tasi foi le poloketi, sa mawhai o na ianga luea ina, peitai e o mai le tausanga nte nei, o a toa lima le au whai ngā ruenga, ma poloketi iwa ua ngā lulue nei. O se tasi o navatau alamatanga ruenga o tina mata mai tai, a tina e o nuu maanga fisotai, na amata whawhau mai le tausanga nte nei lua whelu se fulma le tonu, o le whata awa ina leo le launuliuli e wha ai loa tua ia Sāmoa atoa, le wha manatu o le te e atu le isa wanga e wha sanga I tina matama I tae po whanau. O lea maua le mtanga ruenga o tina matama I tae, wa toe whautua ina e wha awau le tausanga le nei, le la e ina pe I aso tofi o vai aso te itasi, e tangata whainga ruenga o ma mtanga ruenga o ma le malo ma wha ana putonga tu ma oti le malo. Mo ose wha ma mawha lea I lo tātou o tino, ia te e atu I sa wanga, pe a vaia le lanu liuli e ofuina le au whinga ruenga le malo. O le fuafuanga wa le nao tangata whinga ruenga, a e o lava ita I o le atu no. Na whai loe le fionga le minister mtanga ruenga o tina matama itai, mo li pola ana rosa ale mo o le tausanga umawai se tasio ana saunoanga, e whae loa atua I le lanu liuli ia I lanto wa sawaina o loo amana ia ina o lato langona mawhatia mai e mawhai on te tuatu e whesoa soani so se teimi lato te manao miai le whesoa soani. O se reporti mai sori ngā tula whono I wha mo maunga le mtanga ruenga o leo na whae loa le sui komsina o le mtanga ruenga ma pāli Mona Lisa tia keti. E leise si teimi o pito I sili o na mawalunga pe mawa e fo I sori ngā tula whono, mai ia I lanto e tāng fia pe whaatau I nā tu le whala au whaasaina, ai whapea fo I lanto e tutoina ma whaatau watu le la au le marijuana. O la vaiaso wa te ana tau fia I fo el mtanga ruenga o leo, se tau lea lea mai lea fio anga o vailo palauli sa la whai, na au ina mai e malo le malo marijuana tuto I lo na whanua, o le pakete wa whaaputu I lau marijuana wa mamango, whapea foi se paelo o lo whaaputu I nai marijuana wa mai au na tā ai, wa sa au nia whaatau e se atu, ai whapea foi nisi o la au marijuana a to wa mamango. Mai o le mata opule nei, na toe momori mai e le whaafteite le mtanga luenga o leo I mamalua pule ngā li I mawhai pule o afio anga te tasi, o lo mawhai o na o lato reporti nātu nisi o lato lava afio anga, wa wha maunia o lo o lato te tō ina la au whaasa aina, pe whaatau ina foi la au whaasa aina e au fia I male aisa. O talafou ia mo le amtango le neiva yaso, manuia lo tātou tanu, whaasai foia. Ta lava o telefone nei ua ta penei nei waiting tone I le au aunanga ma le tautua le si ufonga o le laumua. O le talamua ua aloa ia nei o na tau fie le malo New Zealand I lalo le teite inga le partia le National ia le ngaruenga tele ma le ati na o le fausia o viso o te inga o no fuahafi le whaingoa ina o le Light Rail Project mo le aitele o Aukilani. O le sa whailo mo iai le minsta o wala whela o inga o Simeon Brown I se whaasarelonga lo ia le nei whaai unga ale whainga ma lo. Na ta ua ai le li minsta na amata ia Novemba o na tau fia lea ngā ruenga tele o na e manatu le ma lo o se ati na e nei e taunga tā tele. Na ia ta ua o le ati na ele nei e pe o na sāpāsia ma whaatu langa ina mai e le whainga mālona iai le leiba na mua I fuafuaina e se furuma le 5 piliona tā laro na tau ai ua maua le whainga mālo le ua tūlai mai nei ni whautuanga
e atangi ai e ono o tu lava le tau i le luas furuiva tesi ma le lua piriona tā la i le taimi e umai. O le fuafuanga o le nei ngā ruenga tele pe ona pasia le whai ngā mālona ia le leipa ina ia fausia ia se awala o no fuafi mā mānei ina ia awhi ai ma le pitonu o Man Roscoe i le wha moe tautu i titi ai le umi o leina po o kiu o tāwale i lungo o wala o Aukilani. O le wha moe au tū lava o le ati nai na ia wha ngai na e tangata whea malangai ma tau fi ai le tusa o le se furu wha awhe lima se lau la wha i o tāwale mai lungo o wala. Pei taila sa wha lia le ministaia Simeon Brown o le a wha o pēo na wha tino le malo ia isi vaenga o por kalame te tele nei tau i le wha le leo o wala o whela ua inga e pei ona fuafuaina wa wha atu langa ina mai e le whai ngā malo te luai. O le so e tu lai i luma le wha misnonga wha i tu malo i North Shore i Aukilani ni tau le lea se tolu ua molia le leo i le whasiosi tangata ona o le maliu o se talavou es furuiva te usanga. Whailo mai le leo e whapea ua lātou mawaina le tino maliu o le tau le lea talavou le nei se furuiva te usanga le matua e ngō i a Jaden Manfredo's nea ua silia i le valu masina tanu ona le iloa mai o ia i Aukilani. O le aso tōna ai sa whailo ai lea tūlanga i le teita ai leo o Callum McNeil i se whailo inga ma le Auzustala na ia tāuai e tolu ia ni li ua whaia ne iai mōdianga o le whasio tangata ona o lea whalawe lave. O le talawau ua maliu sa mua i lipotia na le iloa mai le pitonu o Massey i Aukilani i le aso luas fulfao a Perila i le tausanga te ruai lua awhe luas fultolu. Whaalia e le ritaita i le leo o tau le lea ua whaia ne iai mōdianga ta i luas furono tausanga le mātutua o le tolua Malaysia to tasi e lua se fulu tausanga. O se usuenga leo sa whaia i se fale ato mo se whanua i le pitonu e ngō o Dairy Flat talu mai le aso lulu te luai na maua i le tino maliu o le talavau sa lei loa. Ua tuina mai se whaasara lau ngalo ia le malo New Zealand e lango ina ai o se whainga tu whaatasi na whaia les forede te ruai a Amerika ma Peretania e whaasanga le i fita whaatupu whaalawe lave Houthis mai i le atunu o Yemen. O ia os whainga le United States ma Peretania sa whaonga ina ai ni manuao mani wa maulu a toa mani wa le tau o malo e lua. Na o se whaia ai no whanga e whaamautu ai a upenga tangata Houthis ia o lo whaonga moa lātou os whainga o waa o loa i le Sami ula po le Red Sea. Whailo mai ai e le minister vai whafo New Zealand wawasa manai a Winston Peters whapea le tamaita i minister le puipuinga i a Judith Collins. O New Zealand o se tunu e whaalango i whaatau o inga o loa mai o se whainga nei e tangata Houthis e matua whaina tele ai le tamau ai ngā a toa ma le soi fua le lei o le tunu. Sa whaamawhaina fo e le i minister vai whafo o se whainga tangata nei e sori tu la fono mai o le whaia iai o se whainga a Amerika whapea ma Peretania o se tūlanga tāla whengai ona o lo lātou le amana ina le tū la fono wha le vāo malo e pui ai ia whaatau inga o loa. O le so o amata whaamamanuai ia le sā ma le tapu mo le tutuina o ni awhi i whafo i talawhātai o le tū malo le Wairarapa, ona o tūlanga la matia o le vaenga o le tunu o ini mūma ni awhi e ono tutupu mai ai le nei vai taimi. O le nei sā ua whaalea o ngai nai, ia pe mita uma mo le whaio ni awhi i whafo o le vaenga o le Wairarapa se ia iai seisi whaalinga i le luma nai. Whailo mai e se sui o le pulenga o le Wairarapa, o le vevela o le ea ua mātutu ai lau whanua, mai o le malosi fo i le savili ua whaaitete ngata ai ni awhi o no whaia i le tonga vāo malau whanua i le vaenga ua whaamamalu ai le sā a mātai le so. Ua lawata i ai fo i le teimi nei le mamaro le tino ina ia whaaitete i le whaia o ngā luenga i whafo e awhi ai ma le moa ina o le vāo ina ia tui titi ai
ia le tūlanga lamatia ona oni a fie tutupu mai. Whautua ina fo i le tāpena le lei o ta whawhale mo whanua o ainga ina ia auane i whaingo fie o nā a fie i se mū. E tele fo isi vāenga o New Zealand sa alipo tia mai aini mū le tonga vāo i le sa nafi, e o fia i fo i se awhina solo i ti tai bei i le whaai unga o le vai aso ia ai ua tape ina i le teimi nei. E na o ainga mau o sa moli mawina le whaai poiponga i le stona i el tamai ta ina beo mua pale mi o New Zealand ia Dame Jacinta Ardern ma lana mana mea ia Clark Gayford. O nei ia Sofia na whaia le i stasio whaato anga tele e i longa i le ngosinga o le waina i le tūmalo o le Hawke's Bay. E tusa ma le lua se laula whaai o ainga mau o mai na awai i le whaai poiponga le nei a mai se nisi sa ngā rulue whatasi ma le tamai tai o Jacinta Ardern au fiai ia le sa vetaroi nei ma pale mi o New Zealand ia Chris Hipkins ma lana paanga ia Tony Grace ai whapea i fwoi ia Sir Trevor Mallard o loo ve nei ma ampasa o New Zealand le malo a Ielani ele ngata i lea na a wai fwoi le tamai tai na vea ma tai tai langolango le pātia le Labour i se teimi ua mawai o Annette King whapea ia le sa vetaroi nei ma Minstau tupe ia Grant Robertson. O le tausanga i lua awhe luas fulua Samoa i fuafua ina ai le whaai poiponga le nei Jacinta Ardern ma Clark ai e le itau nuu ona o le vai teimi leo le malosi o le pipisi o le vairusi o le Omicron o le whaamai tele po o le whaamai o le COVID-19 i New Zealand. E pei ona si le fia o le asas furuiva o Januari o le tausanga na tenei na whaamawai alo i ai Jacinta Ardern mai le tofi pālimia o le atunuu. E tele atunu o le lololangi au fi ai fo i New Zealand sa whai eini solo te te ana nafi e whai loa i lo lātou langolango ina o tangata o Palestina i le taua o lo whai nei le vao Israelu ma le Hamas i Gaza. O le ua se lau asa o talu na whaanga solo mai le taua mai o le nganga ma le wha moe au tu o solo te te pei o na moli mawina i atunu o tolus furu le lololangi ina ia mawhai o na tau fia ia le pāpā whana i le vāo i tū e lua. I le teimi nei, e le aini fōringa e wawe uma le taua, ua fola le pālemi o Israelu ia Benjamin Netanyahu, o le a whaawau pēo o se whainga fita Israelu, se ia o ina le to ia i se Hamas e rutoi le whonga ele. Ele ngātai solo te te nei i isi atunu, ai, sa lipo te mai fo i le siri atu le se lau wafe, le a whai o tangata o Israelu lava lātou, na solo te te i le ai o Tel Aviv, e whaali ai no lātou mana o, ina ia te tala mai e le Hamas, tangata Israelu, ia o lo lātou tāo fia pēa, talu mai le amatanga o le nei taua. E talu o na whaia le taua le nei, ua fuafua ina ua o atu i le luas fulma le tolu wafe, le a whai o tangata o Palestina, ua mali liwai i o se whainga fita a Israelu. Ua o atu i le luas furulua la whainga o tangata ua mali liu i vevesi ma whaala lave i te tonu le tunu o Papua New Guinea. Ina ua maua i ani tino maliu o tangata i to ono i le Sanafi i le laumua i Port Moresby. O le lipotia leo na ta awai i whapea o tino maliu nei i ono na maua i te tonu ni whelo loa se lua i le ai o Port Moresby. Mai ua atoa i nei le se funuma le lima o lātou ua mali liwai i le laumua le tunu o ia whaalawe lave ai ese ai leisi to fitu na mali liu i le ai o lei o lona lua lea o ai au pito tele o Papua New Guinea. O lo wha maru pe le teimi le nei le lua vai aso o pūlenga o teimi o whaalawe lave whaafua se i Port Moresby a o whaietau ma whainga tai o le tunu o ai maise leo maisi au nanga e tau whaafile mūwe vesi nā ari ni mai i nei ai te tele lua o Papua New Guinea e pei ona lipo tia mai. E to tasi le tangata pori rua na manu malo le whaelonga tupe tasi le miliona tā lao le strike 4 o le talonga o le loto New Zealand le pole sto nai. O le pepa na malo sa whaatawina le whalolo le Center Food Store i le taulanga whaatau o pori rua.
o le whailonga mua e tāsi le miliona tā la o le loto lava ia tō tolu i la tau na whaasoa ina mai au kilani, whapele pitonu o waitau mo ma tā ranga. Ai ele i maua e seisi o la tau ia le numela le Powerball, le ua o atu i le 10 miliona tā la mo le tā longa o le solulu. E le amatanga o le nei vai aso fau, mo le toi fo i ngā ruenga o le tō tele o tangata whai ngā ruenga na mālo lo, mai aso fifia, ua walo i maiti munga, a tō mawinga mālu lu, o le aiai le tau, e a awhiai le motu i saute, whapea le pito i saute o le motu i mātu i le so, manai aso o lumana i nei. Sa tu ina maini le pata inga i le ofiso le tau, i le asa, mo vaenga e awhiai le Westland, i le vale o Haas, ma o Tira, ai whapea i fwoi mawaitu loto le tu malo o Otago, a whaanga solo mai i lunga e o New Zealand, ia se vaenga malu o winga o le tau. O ia whetau la inga o inga lolo wā ma maru lua le tau, o le a mamawhai timu e pa u, i mātu o le maunga o taranaki i le so. Ai i vaenga maurulunga o le tu malo Canterbury, whailo mai le med servers, o le a maro losi matangi mai mātu sifoia a whiai o tau. Whailo mai le tamaitai o Claire O'Connor o le med servers, o le amatele ina palasi timu ngai tu SS o le tunu i le so. Ta o mai foi, a o ina lao fia timu nei i sa taimi o le fiafi, ma le whaasolo atu i le waweawa dai ao, o na toi foi le walea i tu langa, ma whaawawinga ma whanawhana, ma le toa ma lio le tau mo New Zealand atoa. I ta alonga, i te nisi na whauma i le whaunga le vai aso, le taumrisanga te nisi, le ASB Classic au Kilani, ina ua manu malo le li ingoia Alejandro Zabilo, mai i le tunu o Chile, le o si umpini i le lua fe lua sfulfa, i le tupa o li. Ai o le vai ngota maitai e pe o na iai le vai aso taruai, na to e si umpini ai le maitai a Amerika o Coco Gulf. O le totele o te ngata ta alon tau vai o Kilani i le taumrisanga nei, le o malangatu i Australia, mo le tauvanga te nisi wha le vāo malo i Australia. I tu ungo whaawhaila wha le vāo malo le Sail GP, na mua le whaawhaila o New Zealand le tu ungo mua le neitau sanga sa whaie le nuo Abu Dhabi i le whae ungo le vai aso. Ua so i nei mua e lua o le vaal nei o New Zealand i le tu unga, ona o la tau fo i le na mua i Dubai i le tu unga whai ua le lua awhe lua tolu. O le tu unga lei Abu Dhabi, o le tu unga mua lea, ua si i ai le tupe e maua e le vaa e maanu malo pe mua, mai na maua e le vaa New Zealand i le seleni e lua se lau awhe tala Amerika. E au le whai unga le nao telefau. Ia le nau whaafonga mari tātou tunu le vaenga o le huli na ua fitu ne minute ia ua te aile tu la sa fulma le lua le tautona unanga le tātou ngā leo le tasi ono te simu le tasi whaamoi le vaenga o le aso ma lore ngā lulue ma lore unasai ma lore tau a taino malo te lo le tātou tunu nisi nao talafou sa pena ona tuina mai e le sunga ia tāsesa le msem mai Samoa ia ngā tafuilia ia le afionga ia la wano ati lao i tātou o fisa au tu nei Wellington ia awala o fonga le whaafonga le tātou tunu ia ini vaenga mi whai una tātou una whaafonga le tātou tunu ia mo fuanga por kalame le anga i luma
Ia, mana ia telefoni nei vaenga ia sa o mai tau tua il tūlanga o talafau pena mai Sāmoa, ia o se whamanatu po i mō tātou. Ia o meo vaila au, vaila au, te lea, me se tātou le taimini nei, le o tātou whaonga ina ia le taimini nei o le sama. Ia whai ai tātou mua ngā vao, ia o nisi o vaila au le tātou whaonga ina o le pensini o le vaila au, ia tātou whaonga ina e whanga ia au tawha fo i o le na ia pepe ia maso se vaila au a Klo Rocks le masani on tātou whaonga ina whaia tātou tanga mea ia o vaila au tātou whaonga ina whaia tātou fulu e tātou wipu ia maso se vaila au lava le tātou whaonga ina le taimilinen ia o wai ia le leipo fo i le pe ia le whamtalanga le nai tusi ia ele te tau ona tango fia ele te tau ona tango se tamai titi pe lima pe ono tausanga pe fitu tausanga ia ele te tau ona tango fia i la tau ia leo foi lau mau mai tala fo wina sau mai Sāmoa ia i se tasi o whanau ia sa wala kilo na toi tango toi luai mai whafole le vaila au ia e se manu ia ole a le tonu ai fo i le tūlanga o le amataino le nei tausanga ia tau ina ia toi whamanatu pe le tātou au whafonga a ngā ta fo i le ia o la tau alo whatanu ina vaenga i taimie halo i tātou ma whau ia mapapu i tātou ma whau i au mangaruenga tātou te whai a ngalo i tātou ia ele i tāpunia le whangu pensini le whai mo le tale le pensini le whai le vai le mo vau ia pe tuu se mea mawalunga ia pe le ase vaenga tau ona tuu i malu pipu ia mo i lātou o le lātou te whaonga le mo i lātou na mesia nei tātou walo mo whanau la eti ia mana i te whoi vaenga lea ia o le asto na e foilena te nei as foilena te nei le asto na ia le safia ngai e foi ia tsinta turn malana fa po ponga ia mana ia telefon ia to telefon ia i la to sa over ia tu ai na fa ia la to ko men o te fia o te va ai o te faita ko men ma o mai tau i la ngona ma manatu tangata e ila ko menina sa o fai tau tu fa mai fa pea ma na ia i ole awala na alu ia le ni tama ta imalona ia masiana o le wa avea ni mauna to olua ia e fai ele la fa poi pong ia wa fa melona ia mana tu fa pea ia ai a tangata o le malo po se aveo se palemia ia e tau ona o fa poi po to tonu ni fa te tele vo ie poni po se fa tali malo po se ia a ole na lu tsinta fai po i le mele ia i pala o se tūlanga le leitel ia ma e o foi na vala au na to o se la ia ana pa u mai la ia langa walaki ia ana pa u mel te mile o lo taimi ia lo no winga fai la fa po e de fe sa e fai o tu ole i tu ai o ia i tuai o sami ia le na i fasi sianga mo tou ia le nei vaenga le aso malo le ngā lue malo on sai malo le tau bata le malo tele ia o sio tatou atu no So
Ia e lau pele a wha apeo le nau e alo te whai ngaluenga. Ia e si la fia me e iloa ina. Ia e o te alo whapea mo oe. Ia e po o whea le me pena tātau e misa ana po. Ia e pena tātau e misa, pena tā fusu, pena tātau upu. Ia e pena tā le tautatala, pe tā furi tuahai. Ia e pesa e moi luma o moi tua. Ia e tu sa po o ame tu tupu. Ia a e alo le te whai ngaluenga. Bo o misia oe. Ia po o feale me te anga ia e sila fia lelei o te alofa pia mo oe hani ia o upo le pese ia le ututai tango toi wha upu atua ia wale tu te whafonga me le pese vai mai tala le vai mai ia upo le pese po o feale me te alua i hani ia e sila fia o te alofa pia mo oe ia vata alofa atu ni e tatu ame ta vale so se ta vale la volo e fa tau taia tatu o ave pa le tatu a vaenga ia fewa i pasi o lo te tele ia o ta vale la hiti o le au kuria o le au ave taxi ia o le vaenga ia lau ave upa ia fa ta alofa atu fo i le usa ia pili ma le nato fa finga venga le usa ia tino ia o lo pena o mafuta mai ina i Wellington ia fa ta alofa le usa ia tali ma le nato fo i fa finga venga lato fa pau nga ta fo ile ia fa ta alofa fo ia le usa ia lesta o pena ma futa mai ia va pe fo ia le to fine ia tai ia ma le lato fo i fale ainga lo pena ma futa mai ia ngata fo ile ia o mo fale ainga ile ma to fai tu ia o tai o ile hat o lo ia fo ina tatu fo inga Samoa ia ma so se vaenga la lo no winga to tele fo ia na tatu fale ainga na o lo ka tala le tai ia o tama na le wudi ia a fa pe fo ia o na tele tu langa o to enga mai le aso na fi ma enga tau ala na toi fa fanga nei ia toi a vau e foi le aso ngafua na to ia fa talo fa tu mo to tatu o avata vale ia fai le mulo sa va il tu longa fa tota ia il tu longa sa ngale mu ina ia mafai ia ona malu pui pui a pea ia tu lango ngā ruenga o lo to fa tota ia e mai se vo ia o le sa ngale mulu o wala ia ma lo lava lon sai ia te o toyo to ngā ruenga fa tota ile nei ia so fa tota ile nei ia so ia pea le ia pea fo ile tu lango lon sai ia ma lo to maula lo me tupu ia me tupu lo ngol awala ia mau apele tu lango lon sai mo o to le aso ma le taimi ia o le afo tu lango fa fita o le tupu mai a ua e loa le vaenga ma le tali e tuai ia le pesele nei ta fa pito mo ila to avita avale ia o lo fa tautai o la to sai le taimi so se avita so se ta avale lava ia po ai la fo lo fa fonga me tau tu no manga ta tu ngala le o lo e ave ina le ta vale pete malanga i Aukilani pete malanga i le Lord itself pete nga i lunga i o Hastings po fair lava pete nga i la lo le center te fa tau pete nga i la lo Wellington e ave sau pasese po le nga i malai va lele po se me la volo e nga i ai o lo e fa fonga me tau tu no manga ta tu ngala le ta fa tsole ne pese mo auto ma ia mautino ia ai le tu lango saunga le mu ia i o tō whaiva lo whirimba o lo whai e ne yaso. Tāle tu lai tasi wha mai ina tu lango le tātou tautua ia ona si ia tu leo le tātou au nanga ia i Sāmoa le mwhaatali mai hei ia le uso ia tā sesa ia i le i tu lai tasi anga i le tonu ia ona tau a wau ai fuilea ia po le a fo i se whaaru manga le ale a ia si o tau whaafonga fo ia po a fo i ni mea le ale atala no malita malo i Sāmoa ia po ia i fo i sana malo ne yaso pere ia ai ol por kalame le nao ne yaso mo tātou. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. If I don't take pity.
amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decide de una vez, me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quiero y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no se lo dices. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Ia lena ke si ke no rono winga a fa Samoa o e fai ni o tau fe au fai o mata tau fe au au na Facebook au na fa pasi time ia na tu tongi tatu na tongi o tu company vai e fai ngo fia le pesere au te o vo ia ia lei nganga lo to maunalo mo le tele nganga fa te le lava le nei aso e le tātou maftanga tūlanga fo i o nei whawhisianga rei aso ia awa lava fo i o tauma tūlanga o fi au manga ruenga pia na masani ia i ele nganga maulunga o lo solunga le inga ruenga o lo whaatino le nei teim ia le afo sto tanga i mai fo i tūlanga le whaatino ino ngā ruenga ma le ato o tō le au ona ia tātou lafo inu ule aina ia ai muri oso soifua mo so mātou wola i le aso atai au ai au ane ngalo o le wha mai atu i lau tautua a o le fa atali malta malo telela o Sāmoa malo chess ia por uso fo ia ta sesa ele nei vai ngole o la fa atali mai ia mo fa atali mai tato po sana niu ia le lo po se niu ia niu malu lu po sana suai ala ia la fa atali mai tato ia o le au tau tu atu ai o tau o Sāmoa ia si o tau whaafonga foi po anime o lo tutupu Sāmoa ia manai whaasisianga wā tau whamai ino whi au manga ruenga rene iaso e au tūlanga lawe le tātou lau mone Wellington e ma le tātou ala leo ia leo whamai ino tātou toi whiloha i le aso atai au a lo whātu mo o tau manui e telenga ruenga fuafuanga lo amataino le neiva iaso ngā ta foi leone tātou ta mamtina ma tua i whaafia ngainga mo lātou whaletua ia iso se tiu te whai ma tiu te whaatino le nei amatanga o nei vai aso ia tauna ia manui a te fuanga mo o tau ia tātou wheloa i pēa i aso tau wheloa i pēa i aso le nei vai aso ia na Jeremia tapu mana ia le nei alo whātu mo o tau ia manui a lawa foi ia fuanga o lo whenga ia i le nei aso to fafa so ifua ia fata fulu so ia to fifa mai o penal ma futa mai ia o tesa teniseli a lo fatu mo o tau
ia i le pesile nei ia mai le Pacific Club ia ua lofa atu ai foi ia le uso ia le talo ia pe ona ye ona toi sauni ngali nei aso ato fa soifua ia